tata por kalame le ata le tai au le nei tata tu fe no inu ngope au le ea ia fa malo fo la manuia le tai fo ia tapu au ina pe le tu lo se fu ma lo mato la ia le nei tata mai fo la nga ina stots fu le masino te sema no no winga pe a male to tasi le aso ato le to ia mana I tu la mana minute ona tatu to le lua fe lus fu miliono ia ele ia se si o tatu na mana tu tatu te unia mai le nei tai au e no le pule fa so so ma le tau singa lo fa le tua ia le ua mawhai ona tatu te whilo ai nei yaso a talo fa tua I sunga I whawhenga inga mawhale tua na I ta mama tina mātutua o le malo si o le tunu mana I whanau ia whapea na I whai lele mpe fau ia whapea le teimo mua leo ki e lau li te o si whonga le lau mua por Sāmoa Capital Radio ia o le nei tau tua na whawaina le tau sanga te si iwa I valua o le na manu lau ti le nai rima te ina ia na ngā luenga. Ia o le whawhiawhia whailoa, ia o tūlanga tau lapta inga. Ia whatasia I ma vaenga wa onga, whata ua tātou tū manga o tātou tātununga whakeusiano. Ina ia tā mauma whaola ola pere tātou ngangana Sāmoa. Ia nei lau tātou iai le nei tai aua, Sāvali vali lava le tātou wholaunga, ia mai lava iai anuari o mai nei tai au. Ia malo al wholau maluia. Ia le la tātou whanga solo nei whawhiawhianga o whaipese. Ia nei minute o na whawhonga le talo le tau. Olo whātur sunga ia Mace Lino. Ia o whātima lome. Ia whapea Rachel. Ia o le sunga ia Melia Whamoana. O Papalii. Ia o sina. Ia o whapea nai. Si o na tua a ia Rosalia. Nei ta mami tina mātutua. Malawa sunga saulo malo. Lava ngā lulue. Malo le whamalosi. Malosi mei tātou whainga luenga lela umal tau sanga. Ia ua te vame malo lope, te vai, ia wai lela va. Ola utala moni ele fa ia tau sanga ato le nei, ia wau nei le aso mulmuli ma te tau tua tu e matasi le ato le tau. Ia na tau onunga atu le mauri ma ana le porkalame le ato le tau, nei tau sanga. Tau nei sol. O le teimi sau whenga lunga matua ta le lavatu ilu. Waftai e le malosi ma le ola. Ia ua tātou tui whilo ai le nei yaso. Ia o langona i o le tino e le teimi whakuale la vaa. Ia ai le ise me mwhai e tau atu lunga le whenga lunga. Ia la tātou atu le whawhiawhianga whapena umal tātou o ngā lulue. Whamalosi mai nei tātou mātua whaftai tele lava. Ia mo tatalo ma family anga me se lava pa anga tato litio ia tato ma futa pe mai la son fu ile spray le si fonga ne lo mua ia lus fu fitu minuto te ne fitu talo fa lava si fonga lo mo Wellington pa vi fianga mata le taya good morning maloni talo fa lava si fonga lo mua
Sāmoa le tau taua o se songa e miki wa sa vali vali mai ua pepuna pi mai o na wha ai la o aso pa ai whapa a muni ali au wha a tua lo se o wha ala o le singa no wha a mea wha a ulu tau ua o o le tatu tau whatu Alex te tasi ia le wasia ki atu tatu website le nau te ola atu te minei whaftai level long mai whamanui atu ngā luenga le nei aso o le talo le tau mō le nei tai hau pio na whaali ele official vai tau le ngate leo le vai mamau atu le whai ungo le vai aso o le so e wha manu maru ta apsolo ina i timu whapenane aso a tai hau ma le stofi e ma tele ina ina i timu ia au le aso whareile matua langi le lei lewa te tau e te munga e to ulu i le aso to anai ia ole a to ulu te munga e ka piti manu o tu whanganui matawa naki apia nā wai o rapa ma Marlborough e le taimi e vai ele matole la e tau bo ma Hawke's Bay ole manu ulu ole e ole o whama wina inu nei a mata mai sifulu ilunga anga ia tuilunga e le sifulu ma le fitu e a mawhanwhana ia ole ia le sifulu lima anga ia tuilunga lua sifulu ma le ono o le vavai au gilani le soe fisuisu ia iwinga le tau e matele na vai ele matole la motu i saute i le aso le nei to ulu te munga le pito i lunga le motu i saute le iei Picton le Sony Blenheim ma motu weka to ulu fo i te munga kala i stete langi le lei le tau inu vega golfa pia Queenstown Dunedin ia fisuisu ia iwinga le tau i matele na pa olo le nei aso o le vavai i le ea malulu i le so le motu i saute o lo iei le valuanga i lunga sfululua ea mawhanwhana sifuru le lima wha solo i lunga sifuru le iwa. O leo te lengo le tunu nei aso le motu i matu nei e matele ina ti munga pe wha malu malu ma awa oa. Ea manisi vaenga le motu i saute o lo i ti munga pe o le pito i lunga. O le wawaia pia i le soe awa oa e lu sifuru iwa le fuo le vela lufu lima le ea mawhanwhana. O le ango toi fule nai le so Wellington e le toi tasi le minute i le iwa nane i le fiafi. E o soa e le la tai au toi sifuru 2 minute le ono. I le tai au a tai au. Fua le malulu i Wellington e malutua oi valu wha solo i lunga sifuru mo le wha. Ea mawhanawhana sifuru i vanga i lunga lua sifuru mo le wha. O le tala o le tai mo le soe pia na whaino mai. Wellington e pe le tai te o le fitu le tai au nei. Sua le tai i le toi lua sifuru wha minute le lua i le au auli o le toi pe le o le tai toi sifuru tolu minute i le valu nane i le fiafi. O le tala o le tai mo poli lua sua le tai le te alai te au le ono i le tai au nei pe le tai te au sifuru lua i le au auli ono toi sua le tai le afo le ono i le fiafia na nei ia o le tala na o le tau ma le tala o le tai mo le silufia i le atunu ia manu te le ina nei aso fuafuanga o le afenga iai ia mo la tau lo wha wau pela foi no se le ni Sāmoa a maloa le anga le leina ia inga o lo wha muni mai tasi tala ni usila maula utupe Australia e valu sifuru ma le 5 sene o le tupe Amerika e 5 fitu sene tasi tala ni usila maula utala fiti tala lua ono sene o le tupe Sāmoa e leua tala 5 sene i le so tala 5 sene tasi tala ni usila maula upa angatonga tasi tesi ma le lua valu upa angatonga i le so o le tupe Sāmoa le utala 5 sene i le aso nei ya malo la valanga le lei faaftai o le avano family anga o soifua
mo ila to mo so ifu ne yaso ia fatalu fatu porkalame fa menuia lo was fanau e tu mo perta to email yaso fanau @samocapitalradio.co.nz pe afia mais fa menuanga o le tusfai tau ne yaso lo mo le tusia yopu e lua fe pe lu futasi e o tatou loa o matalanga o yopu stangata ina onu sai ti ngana whaingata mena o ia yopu ia ele ila fo ina yopu lo fa tuanga ile atua o te mana tua stala pupu ia yopu na alu ti apolo fa ile atua ia tale o yopu so leu te loa pe stata fo le yopu tau vai ti apolo male tua le langa o yopu ia failo ile atua ia yopu o ia ti apolo ia o le leila alu lai te alu ia lo fa tanga to ena alu ia yopu ai sana e pa ia yopu ia la tu lo te apolo fa le nga uma le fa na o yopu ia o tamau aingo yopu I meola manu uma so ia lu foi le ele fa ia yopu ile tu mau pelon fa tu to alfo te apolo te mlo na lua fa ile tu ia leila le la tu atu o e te tango ia yopu fa tang ai na olo na ola sana e pa i te milo na lua le sole e fiu ti apolo fa le ngatino yopu ele fa yopu ile ia na to lua yopu nan fa so stoi na uto lortana ia fa mai la upo yopu le lua fa po le fultasi ia e fa masani mai o ia le ole tua ia e fa masani ma le tua e te file muai o le mea le o mai ai le manuia ia te oe o por tangata la ui tono fita o le vasa o le folaunga ia e fa mai la na tala ia fa masani le tua e te file muai o le mea le o mai ai le manuia ia te oe o tato i lor tala il ftaunungo yopu e tasi al tolu o yopu anto e fa popo istamaiti ia mto e fa popo lon tamau ainga ma le ele upo yopu nei taia o ani me fita e ui ele nei aso ma fau ia yopu luas fulu ma le lua fe po le fultasi e fa masani ma le atua te file muai o le mea le o mai ele manuia ia te oe ia manuia lo was fa nau pese nei mal sava de kiwiso Ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga a ofesoa ina lolanga o Yesu le tai tai ala ia vea ne Yesu matau tai o la umalanga a ofesoa ina lolanga o Yesu le tai tai ala a fesoa ina lolanga o Yesu le tai tai ala. Tala falava o smel fafonga o tala o mena tupu lo langi ne yaso o tatou lia le aso tolu se fulu o te sema. O le aso nei tu sanga e tasi iwa o tolu. Ia o tangata na oe mata mata I se
whaletifanga I tonu o le nu'ule o Chicago. Na whaasala lau o le whaletifanga lea. Whapea mai e fireproof pe le mawhai ona sao ois pe whaaleanga ine le afi. Pe taiane. Ia na sao le afi le so. La ata lava ia le tausanga fou. Tausanga na tasiva o tolu ia mūlo le whaletifanga lea. E pea ma le ono se lau tangata na afi e latu soifua. O le aso le tausanga e tasiva tastolu I whamaumaunga lava ia peritania o se whalawlawe lea I se maina eli vo ele koale mtulang whapea ia na whaaina I soifua e whase lau tolu iwa I le so I le tu isau te uelese whapea o se whalawlawe whapea ia o matua mawa e an soifua wa awhi intangata I tonu lava o peritania ia I le au eli koale o le so tu sanga e tasiva tolu se fulu ia ao whaau ua ai ma whaafalipui te tai o le mau o le Frederick Nelson se tono New Zealand e tusi atua I Sāmoa whaapea atu e pau lava le vaenga e whaafenga tai o tu whaatisia Sāmoa New Zealand o no lo ufi e New Zealand nisi whaale tonu ia matamu whai sola e se mai o na tiu te whai e tau entu whaatisia Sāmoa New Zealand o le aso nei tu sanga tasiva lua na lo ia iloa ia le vea o le malo lea o Rusia ia mai ngole le ngo mo le ngole Unit of Soviet Socialist Republics ia po le USSR ia po Soviet Union ia na alo ia lo na ngo na I tu sanga tasiva lua ia le usu ia ma termine ia Russia po Rusia o le sol tu sanga e tasiva valulima na pale mai eva ai kolone mo le taimi lona lua e ave ma pale mia le malo Sāmoa. O le sol tu sanga tasiva no lima na pale mai tangata o Ferdinand Marcos e fai palestino le malo Filipino o Philippines. Tasiva fitulua o le sol de tau e Vietnam na matua ma mawhai tu inga pomu o le malo Amerika I lato vale le tau le tu matua Vietnam. Tu sanga luafi mo leo no le aso lava nei na fasiotia pe le whaasala I le oti le palestine o Iraq o Saddam Hussein. O le aso nei luafi sfutasi na sui e le taimi a Sāmoa po le aso na le ai isi aso luas furuiva o te sema luafi sfutasi na umalava la solufu valu le stofi alu lo I le astolu sfulu ia o le astona a ua misi ato le furuiva. Le ala na sui le aso tonu ane nei tau sanga lua afis futasi. O tatu talana e toi maua le whapoponga le tai masani whaftai. O le whafome le tau tuan si whonga le lau mua le tai au le nei o le aso lua. Ia o le aso lua a tolu sifulu o le masina. O te sema le masina whai o le nei tau sanga. Ia o wholofa atu le porkalame whaminu ia atu le nei tai au ia oro milo. Amelia whamoana ia sunga ia whaia mose. Meislino malo whaftai ia Alex malo whaftai ia long mai lau o latu tatu website ia onei o misi atu vai o nei tai au ia whaftai lava malo lava le tau ata I whiau ngā luenga ia o le nei tai au tatu ia I pea on tatu ia le vai tau neo ia le au tā pena pena ia le au ai ia le tau nan tau nua ia o mato yo o le au tā pena pena o la tau ia amatas fa moe ta pena ines fa moe o la tau fo ia muli au SMS fa moe la tau te toi ta pena ma toi fa fo I me uman mena ia mai tau ina lava ia le onga ila ufa nau na ufa longo I le onga lea sa ta tala le la tau hall e fa ia I lotu ai kale si Sāmoa ia ufa isi leva le to ua I leva noa na ufa longo le komiti fa foi e mafua mai ia ona me voilele umalona fa nga o ai le te ua mena ia ia ua po afaina I me to tino le o ia to mafu fa wala ia I time fa pene ia time fiota I titi Sāmoa tati ala e tai au yes fa pene ia le ufu ele umalota mamalotina a o vela le kuka ia po sapasui po se sua ia po le ala ia na le ala e tai au ai alulota ale so ato ato ia luat fale ia luat fale la vo vela ma saka le fiafi na matua ia le lang ta fauna ta to fana le la u faita to fana wa ta to matua ia wata fa ia voila mena ia moti no to meti fale le me ai fale ia lakin le tu u pele se me ai fale ia fa no le
le take away po le fale inga e whātau mai se mea i alo na ia lai tele le whalau e whaile toast ma le sāmani to ia i lunga ia pe o le wheat pigs o mea whapena ia o nei mātua ia so ia manei a inga o tātou uma ia i le whaingo fie le tau singa o le ai pe ila fo ila ni wha moe moe nga fo ia le a inga o le kālesia o whalapto e ia la tau o la tau ale mta whaio yo le tāpena pena a mana tua e le mo le mau a stasio ta ma o sia o le leifo ista male o lona son-in-law ia porto o lua lona fine ia fa ina o maliula si o na son-in-law porto o lua lona fa lona sauna fa pena o le leio nei tangata o ia a mata pena fa mo o ia foi muli al wese ta pena o ma ala o ia le ainga ia fa pena foi la nei tau sanga e fuanga fai le ainga o fa la potonga e kālesia ia tautua nā mata tau le la o i paka ia po vai tā ele po le mata whanga ia teu le lei pia uman whao ngā wha mole o nea tunu ia e tele a kālo ne la pisi iai i mea umalawe tā whau tangata ia umato e hao le la pisi to e tu iai tonu ia tu mau pia le matango fio si tātua tunu ne i whapena fui Sāmoa o Amerika Sāmoa i whapena fui le tūlanga mamala wa iai ia o nole la tau la fono na fa mama fa matango fie ia pe fo ila o tātou fa la tala pe la o tātou le tau tio fa nga se hola le se kālesia ia uma ia fa mama le pe o mena i mua ia fa to a o lo le fa ia wa to fa no ile stein ia la fa ma ia le o sia inga le ia pe ona i me fa pe na vole le tatuanga i fa ngol tau sanga wa tele fa mo nga mata tua nei ta yao o la stofi la sfrele la stonai tau te ta ape solo ai fa ia tatu fia ia o mata fanga o vai ta ele swimming pools ia o fale o mata anga pe o Sāmoa ia o mena o beach falles ia o hola kālesia i nei o paka tatu fa i teu fa mana ia ina ia tau le leia i pea tātou. Ia mama ua i tātou awa noa pea toi momi e se stai. Se elos whato nunga na swa manatu. Ia la le leia tātou. Ia la tātou atu le whawhiwhianga. Ia na ua tula i meditaimi toi. Fulu wha minute o na tā leo le valu. E le fo tāpena mai tātou telefou tātou. No le valu le tāu nei. Fiu se mo le tufunga ma le whawhiwhianga. Langi lau pese.
te lei loa ina ea o loa lofa ua whavalea ia o e lau pele lau mana mea ia o e lau pele lau mana mea Talofa wa o le tiongi e fafo au lalo o le tia maa pa fonga mai pea i le si fonga o le lau mua i Wellington. What
se alu alu lemu te pataula I tangata utu a whai e tele whai te tainu malava e o se whaalawe lawe so se tangata Avata vale, awale sono fiti vale. Le forma umile nawano for you talane. Vai le iluma wala talano. E moane for you le attitudi le tamano. Avata vale. Se alu alu lemu O fautu anamo oile uso ia mautu Tau si su la fono alemano Ele gatai Sāmoa nei whape for you Avata vale, aua te anuona Ia whaina se tanata ile auana Waele nai tamaiti ole aona Maua leo leo siaki sao ile sena Avata vale Se alu alu lemu O fautu anamo oile uso ia mautu Tau si tu la fono alemano E atai Sāmoa nei whape for you Avata vale, se alu alu lemu Te pataula I tangata utu A whai e tele whai te taini umalava E o se whaalawe lawe I so se tangata Avata vale, awale sono fiti vale Le fonga umile nawano for you talane Vai le iluma wale talano E moane for you le attitudi le tabano Avata vale Se alu alu lemu O fautu anamo oile uso ia mautu Tau si tu la fono alemano Ele gatai Sāmoa nei whape for you I le ranga whanolo te tue whaatalo whatuai leo whaafonga le nei fwoi whaopoponga o nisi o tala meo lo te tupu I Sāmoa o se mai ilo whaafonga. Wa whaalawi lo whaalawi tele mai al matanga luenga o leo e ta wala mai le sui o Fisasili le ia ta wafa masanga sa hamuelu ia swafa o a fio anga ma ata o fōlinga o ilanto wa tau fia nel matanga luenga mai I o so whainga e fitu lea na whaatino I tu tonu ile na o le tasi le vayaso
mai le aso se fulma le ono te sema e o mai le aso lo se fulma le tolo te sema. O awhia anga sa mafuli e ia o so whainga na maua mai whala au whaasaina nei. E awhia i le lata o leo ne, vaitele ma vaitele fau, whangali iuta, whale lau niu tai ma le au waa. E wha maunga fo i mo i lantou o tā awhia. O le toa tele i lantou to se fulma le fitu le ua wha amao nia mo tā awhia. E le aini ngā ruenga tū mau o ngā lulue ai. Paule o le ala ngā tupe o lo whaalango lango i ele tau singa o lantou a inga. Peitai e maua e le tele o a seta mataunga tā mea tō tino lo o umia i lantou nei. Maua nga i ele matanga ruenga e tā awhia uma i a seta. Ai wha ngā solo Yesu e su enga wha apitoa al tūna whono. O mena mō whaatasi i au sa whainga ma i lantou, e au fiei paipai ula i le aisa, o marijuana wa mae o na tā ai e whaatau inatu, ma se leni, e au fiei le lua afe ono se lau fitu se fulmalevalu tā la tupe Sāmoa, o le 5 se lau ono se fulmalevalu tā la tupe Amerika, ma le afe 5 se lau 2 se fulmalelima tā la tupe New Zealand, 3 se lau tā la tupe Australia, ma le 2 se ful tā la tasi fiti. E le tō se ful ma le fitu le ua wha amao nia o tā fia, e tō se ful ma le 5 o alii, ma tamai tai e tō lua. E le aso se ful ma le fitu o Februari wala a wai la tō mta au pui luma le wha amsinonga. O le mamafa o nei aisa mo le tanga pepa i tasi, e o atu le lua tesi ma le fitu se ful ma le tolu kalama. O ripotia le li tio wha wau ma loa ni usela, e le to iei se isi se le ni lunga tolu se fulu miliona tā la, le na awina mai wha mea lofa mo a fio angana a fia, i le mangota o le vaso e sui alo la tua tunu, e ngata i whale o ta fito ala. Na toi au maia i lunga le li tio wha wā māloa ni usila, nisi o tusi na sai nia wha wā māloa i le ofisa o le wā i whafua Sāmoa, o lo sai ne le fionga le pāle mi o le whainga māloa taruai le fionga fia mena o mi mata afa. Wa whaadi ai, wa māli lia le māloa, e le to iei se isi vai ngā tupe toi mo mia, i lunga atul sele ni wa fō ina. Mai na whaalia manino e fo ele minister wa i whafua New Zealand ya Winston Peters, o le se 10 miliona tā la lea, o le a4 ia o mai lo nisi o ma tā opo e whaatitahu, i le mangoto e o la lato wa le mana wanui i ngā tai whale o sa whata. Peitai e whawo pēr o na mata i tū, le ngā lulu e whaatasi o malo e lua le mata i tū ino a fianga, o le sio manga o ia fio anga ni a fianga. Peitai o lo atangia le iai o nisi o whaatala noanga, e iai ni vai ngā se leni e mawhai o na viso swani ma iai le malo ni usila, o lo tau mawhai atu i le whaatala noanga i le vāo malo e lua. Peitai o le māsina whauro o whaalau i lo le te tai o le atunuu, o le atu whatuwha to e lo i tangata te to tasi ma lau whai businessi, o le tu malo sa whata masi umu. Wa mai al whaatala noa i na o te whono o fiso whono whaavai 5 fulmaltasi, ma wa mauti no ai e to o lua i a sui fai pule le JPP, wa whamania ina i vaenga o la tōna tāru sanga i whaurulunga o ia whonu whaavai. O i la ua ia o le sui fai pule o vai maunga numero 4, ma le sui fai pule o sa whata numero 2. O niso i la tōna tūstaru sanga mai tū malo e valu o lo te ele whaai unga, e na ua le whiliwhilia, e au fiai ma le taitai o le tua ngai. Peitai o niso sui fai pule le i tāru sanga, le ana whaalia manino le whionga le taitai o le atunu le whionga le pandemia. O niso whaafitau le natula i mai le whaatala no ino ia hawa noa. E au fiaile le awai atu o niso sui whaipula le JPP. O i lātou na tusi tālo sanga i le hawa noa. Mai ua pāsia i nei le kāpeneta swafa umo i lātou na tusi tālo sanga ma uwha manu ieina. Mai i tū malo e 5 se fulmalitasi o le atunu. Ma o le atu ina atu lo le lisi o swafa i lātou. E whafonga aloa ia e le minister o mtanga luengo tinamata mai tai. Ati na unu manga whasotai. Wa whailo mai le whaai unga o le whaamisinonga o le li Sāmoa na malanga i ngā luengo whaavaitaimi au Satalia ia alofa ngā lofa. Lua se fumalifitu tau sanga le matua. O lo mōlia ngā lofa i se whaavlaven tula i mai i le a November o tau sanga lua whelu se fumalitolu. Na ia whaia ni winga mātanga i se tamai tai talavau au Satalia. Peitai e le whaanga solongo le mata aupu le whaamisinonga na toe suia e le tali te te a ngā lofa e le tali ioe. E na wa mai al mōli maua le tamai tai.
mai whatoanga waa lea televau Sāmoa i le palola i le masino Novema lua fe lua se fulma le iwa. O tala fowia, manuia tele ni yaso si o tātua tino o fasoi fuia. Talofa lava i le nei foi vaenga o telefou o le si ufonga o le laumua. O le talamua o mua, ua whaailoa le minsta o le ati nae o tulisi e New Zealand, ia ni suinga te tele o le awhaia mo le fia whaale lei atili o le nei ati nae le luma nae. O le whanaunanga o le minsta ia Louise Upston ina ia au li atu le tausanga i lua afe tolus fulma le wha, ua whaalua ina ia le au ngā o le nei ati nae, e awala le ili si tia o la whai o tangata e whai ngā luenga ai, ma ia toi whaafoi la whai ngā o tangata tā whao mai mo mai whaafo e malanga mai i New Zealand, ina ia toi maua le tūlanga le sa iai le tausanga i lua awhi se fulu mo le iwa. Whaalia le min style ne vai aso o lo taun whai, ina ia una ia pēr ngā luenga e whaatau sina mai ai tangata mai whaafo e malanga asi e si mai i New Zealand, mai mo mi ai ni swinga de tele i awala mawhainga, ina ia mwhai o na taunu ia lea fuafuanga. O loo mana o le whainga ma o loo tū nei le foe, ina ia o i le tolu tesi ma le valu wiva miliona, le a whainga o tūlisi e malanga mai i New Zealand, i le tausanga asau nei lua awhe luas huruma le ono. O whamaumaunga la ta mai, ua atangi ai, e tusa ma le tolu tesi ma le tolu wha miliona, le awha inga o tūlisi mai whafo sa malanga mai i New Zealand, i le tausanga lea na wha uma yase tema o le tausanga nei. E te le ia sa whainga tupe ua universi e le whainga malo i le ati na ele nei, e au fia i le fitu sa 4 miliona tā la, mo pol kalame wha apitoa mo tangata tā whao mai moa, ma le wha alelei ai o no whanga e asia tu iai, ai SAI ia le isi luas 4 miliona tā la, sa wha matu atu i le ofiso tu lisi po le Tourism New Zealand, mo le wha ato sina ina mai o tangata tā whao mai moa mai whafo. O lo tumo peo na le aise tasi e maliu ona o se wha alawela lave tau ta vale le vai taimi le neo aso malo lo o le kirisimasi, e ui ina e tereni wha alawela lave na tutupu sa manu nua ti ngā ina inisi i tu SS o New Zealand. Pei taila o lo whautua ina mai le ofisa le leo i ave tawale uma, ina ia wha awau inga wha ai te ma le wha apale pale i dunga o le awala, mo le saunga le mu ina pui ai nisi wha alawela lave tutupu mai. E o mai i le taimi le nei o le tausanga luafe luas furulima ua tau wha iui nei, ua o i le lua se lau wono se furvalu, le au wha inga o tangata ua mali liu, ona o whaalawe tau ta wale i dunga o wala te tele o New Zealand. O se pa u lea pe a whaatusa i le au wha inga e lua se lau iwa lua, lea sa iai i le tausanga taruai. Mai ua whaalia, o se au wha inga o pito i pa u lea o tangata mali liu i lunga o wala, talu mai le tausanga e lua afe se fulu male tolu. Whailo mai le teita i leo leo o whea ngai masaunga le mui lunga o ala te tele, Superintendent Steve Greeley, o se fianga le mtanga aluenga, le whaititia pea o le a whai tangata e whano le soifua, ona o whaalawe lawe tau ta avale. Pei taisa i e wha mawhaina mai, e tā ua mo ave ta avale uma, ona whaia o la tau fusi pāu, mo le saunga le mu, ia ato ai fo ima pūlau o le saunga le mu, mo tangata ia ti e wilafi, ia aua fo i le tangofia, ia le foiulio le taamale pe a whai e whaasua wā, ma ia le whaonga ina le telefoni a ave ia le taamale, ma ia mautinoa o lo tāla whea ngai le sawa o le taamale, ma tu langa o iai le tau whaapea le awala. Ta ua fo e le li ta i le leo, le whanaunanga le mtanga aluenga, ina ia saunga le mu, ma tau nuu manuia whai ngā malanga uma, i ainga, ma no whanga e wha moe i ai, i le nei vai taimi o aso malolo. Ua whailo mai le vai aso le nei le malo, le tu inatu leo se vai ngā tupe, e fitu se furu lima ave tā la,
e lango ina ai por kalame whaale a onga, mo tangata ia ngā rulue i le sele ina o furufuru o mamoe po o sharers. Peita ai e manatu whaala po tonga o lo fina wina le a ia de taua me ola, le animal rights advocates, e le tai o na lava le fiso soani, e pui ai le se ona whaia o me ola, i le taimi e whaatino ai ia ngā ruenga, i le tonu o whaatoanga taulofu manua New Zealand. Ua whaia le neif so swani ina ua whala wa i tele i se video sa ta pena ina e le whala po tonga e ta ua o le peta i ani ma moe na whea a mata tui e tangata ia sele ina o la tau fulu ma mafua ai le whaia se suenga o lo whaanga solo pei le teiminei ale matanga luenga o whaatoanga le Ministry of Primary Industries po le MPI. Peita i la sa wha i loa mai el sa i nisi ni o le SPCA, Dr. Ania Dale, o se tūlanga wha no tele, pe a whai una pau leo le tari atu o le maa lo ma lau whai whaatoanga i le nei ma ta upu. Nei e ta ua o le osili atu i le tausanga atoa, ta alua na whala wa i tele mai le li poti le nei o le suenga sa whaia a le peta i le nei ma ta upu, mai o le tūlanga mauti no lava, e matua te le lava ma tele ia ni awa onga e mo o mia o na whaia mo la tau e whaatino ina ia i tu a inga o ngā luenga awa e leo se whaafita au li fau lea ma ta aupu ai e a ni mai pea i taimi uma e sele ina i fulu o la fuma moe. O le suenga le nei le peta o whaasara lawina i le tele o tunu o le langi mai o se tūlanga o whaaluma i nai le whainga malo ai mai se o la tau e a fia i la tina e o le wool po o le fulufulu o ma moe. O talo sia e la tau e pulea ma wa ia ma lae ma no fuanga ia ma sani ma fia tangata e taha whao ma api ai i taimi o aso malo lo. O le a la ma tau wheo lolo winga o le tau i le taimi o aso malo lo le tau sanga fau i le whai unga o le vai aso. Pe ona sila fia zai longa na whai na se vaenga telo le motu i matu i le songa fua ma le wha solo mai ai le nei fo i aso ona o winga lolo wa ma le wha le tono le tau sai longa na whai nai ta whaonga ma malo longa le to telo tangata ma tele ina motu si ai le eletise ma pa uwaila au i lunga o wala a toma whale mai longa o na pisi ai le vaenga o mu ma wha le lave wha fusa e po le fans ele ngata i le motu i matu ia asa fa be fo na fa ina ni si va en o le motu saute e pe ona lipo ti mai le pa wa yo la au ona o le maro lo si so vili e se lau lu se fulu la fa yo le pasese se meli la pasese Australia e ngo o le Coral Adventurer le ana tu ia i se au inga te falo le tunu o Papua New Guinea i le fa uma le vai aso ona te nei o se li poti mai le 7 News na ta wai fa pea o le nei whala lave na tupu i le tai au le stona ai pe tu sa ma le toru se fulu kilomita le mamao mai i le ai o lei o lona lua lea o ai te tele o le tunu le nei o Papua New Guinea. Whailo mai le company o le Coral Expeditions lea e whaafoina le meri le o pasese le nei o lo o saonga le mu uma le pasese e au fi ai tangata e to avalu se fulu mai au se talia ma New Zealand whapea ma le awaa e to wha se fulu ma le tolu. Tupu mai le nei whaalawelave ai wha ato a lua masina taru no maliu se tasi o le pasese sa malangai i le meri lava le nei i le taimi o se tāwhaunga i se tasi o motu i le au ta ua ho le nei o Australia o le Great Barrier Reef. O se unua isu suenga o le whaalawelave le nei Papua New Guinea na ta ua mai ai e le o iai se vaenga tele o whaale tonu o le meli ai e mana o mia pēr le whaia iai o nisi sa i li linga i le tino le waa ai wha pe ai malisi o si manga i le vaenga o le sami na tupu ai le whaalawelave e le imaua le matanga ruenga o le saunga le mui le sami e le malo Australia ia se vala au mo se fsosani mai le meli le nei le Coral Adventurer ai na ta ua mai o lo no fosauni la tau e fsosani atu i le malo Papua New Guinea pe a whaia mana o mia. O le meri lau pasese le nei sa iai i sa malanga whaatulanga ina anga i atu i le tū malo e ngō o le Madang Province whape ai ma le vai tawhi tele fo le nei o le Sepik River o Papua New Guinea i le taimi na tu i ai i le au.
O selipoti le tamai nei na ta ua i whapea o pase se uma le meli o le a avesea mai le waa o na toe malanga lea e fo i o la tu tunu u i ni waa lele. Ua lapata ia tangata Australia ina ia tapena masauni mo se a wha malosi o le teropika o lo anga iana i le talawhātai o Australia i C4 a to ai maniti munga mamafa o le a awhi ai le tu i mātu C4 o le se tete o Queensland. O le wha lea ua whaingoina o Cyclone Hayley na iai lea tu sa male 5 kilomita i mātu C4 le nu o Broome i le pō ano pō. Mai ana whaalia mai e le ofisa o le tau o le afa solo ina malosi ia lea wha ma ve ai ma wha vaenga lona lua po le category 2 i le awa uli o le asonga fua a sau. O ave malolosi le nei wha o le ailonga o na wha le tonu ai i tu langa o le tau i Broome ma le wha solo ane ai i le motu o le Cockatoo Island wha pēr le talawhata i Kimberley i le asalulu po o le stofi o le vaias o nei. Ai o Queensland ua la puta ia e sa huni mo ni lolonga mani ta whenga mamafa o le a ai ia se vaenga tele o le se tete mai makai a ngai ana i Cairns whape ai ma le anga i atu i le Gulf Country. O lo valo ia le o atu i le fitu se lau milimita o le swa timu o le apa uwai i ia vaenga o Queensland e mafua ona o se vaenga nuk tele o winga lodo wao le tau mai matu i sa sae. I tā longa, i le tamasanga kirikiti o le Super Smash o lo whaanga solo le teimi nei, ma ta ina le manu malo le awa tamaitai o Wellington le Wellington Blaze, i le lātou tā longa ma le awa tamaitai o Okilani le Auckland Hearts. Fas fuiva ai na malo ai Wellington mai o le tamaitai kapteni a Amelia Kerr, sa i longa lona sao i le malo lona nua le nei o rana au i le tamasanga o lo whaanga solo o le T20. Se lau mareono ai o Amelia na tā, ma mawai ai o Wellington se lau walu se furwha ai lua le pē. O le teimi mumua lea o mawai Amelia Kerr ni ai se lau i le tamusanga le nei o le T20. O le lata mua mastasi o sui o le awa New Zealand le White Ferns o Georgia Plema na la ua tai nai ai se lau 5 o se matatia lea mo le au o le lau mua. Sa tui au kilani ai nei se lau wanu wha o Wellington i malai o le Basin Reserve nafi mai na pepe uma ai na o se lau tolu 5 ai na maua manu mara wai Wellington i lea ta alonga. Tu lai mai ai la le au o le lau mua le tūranga mua le whaasalonga o au o le tamusanga ua lua o lato malo ia a o whangasalo ai tamusanga le nei le whasenga o tamai tai. Ua whailo mai le malolo ai alo ia mai vaenga o le ta'alonga kirikiti o stasi o li i ta'alo i longa o le au o le Black Caps a New Zealand. O ia lea o le li a Dark Bracewell, tautas fulima tausanga o le soifua, na mua i whiliwhilia i le au o li tu malo Central Districts i le se fulu vanu o na tausanga. I le taimi sa ave ai masui o la au whiliwhilia i lalo des fuluiva tausanga le mātutua a New Zealand. O le nei i le ngata ina sa a fia le vaenga o ta'alonga pupu o le T20 whapea i a ODIs. Ai sa whapea foi o nei longa i ta'alonga whaitawina mo le aua New Zealand le Black Caps. O le amanatua pea i a lona tolu o na ta'alonga whaitawina mo New Zealand i le tausanga i luafis futasi le ana i a mawai le whailonga o le tangata ta'alo o lea ta'alonga na malo ai New Zealand i a Australia i le ta'alonga sa whaia i home part na i mawai i a pe e ono sa vea mawheso soni tele i lea manu malo mawa e o New Zealand. Ua nuas fulwalu la whai o ta'alonga whaitawina po test ua ta'alo ai le nei li i mo le awa New Zealand. Luas futasi ta'alonga ODIs ma le luas fulu o T20s mo le Black Caps. Ai ese ai ana ta'alonga i fitus fulfitu o le First Class mo le Central Districts, limas fulfitu ta'alonga ODIs ai fitus fulua ta'alonga T20. Le lin nei o Dark Bracewell e le ngata i New Zealand ai sa ta'alo fo'i kirikiti i Engelani whapea ai initia ma awhe lika i saute. O ia o stasi o tangata ta'alo to i titia New Zealand na ausia le matatia o le whaafe o na aina tā i ta'alonga uma sa ta'alo ai
Ai whapea ai fo i malau fo i ngai whase lau o ana pe i lana whaatea o ni matati ia mauanga tā i le tala whaasolo pito le nei tā alonga. I tā alonga soka, whaia ina le awali o Wellington le Wellington Phoenix i le la tā alonga ma le Melbourne Victory i me le pone ana nafi o ai o le tā alonga le malai e mai pā ki me le pone e 5 i le tasi mai na whaalia whapea o se whaia ina mawa e lea o le aule nei e le Phoenix i le tāmana soka o le A-League e pei ona whaanga solo ai i le teimi nei. O le whaiunga nā o tala whau. O talafo amatana o le leitai au pe no fonga ina le fionga la wano ati lawa tala mai Sāmoa le sunga ia tase Salem Sam fa fonga le tulai wa le tau nei luas fultasi minute wata nei le tulai valu ya te va talva tu tatu tunu ma lo la le mafta mai alo fo le fa fonga mai ya ma lo fo nga lue la te wo singa le ngale leitai au mai si la tu lo fa nga menu tatu app ya tatu website the website ya ai mai si lava le wafta vale ma le waf bas moni lava ma no lava tai o mai le tau asi ya tai le tu fo malosi la fo ina le va tu pe fa tim tato ya le ma na fo wa fa su fo palpala ni aso o le tu langa le i tau le va yasol nei o tu to asui menas farili ya ma tele en fa malu a fe el paolo le ya tau le ya mo la tu nga lu i fafo ya o te loa o nei tu mo ai la nga se o i fafo tato to a o i fafo tau ma fana ya e tato ai de manu o lu pe o pu ma sa ni fa nga e to tai David tu I love you ma ai le manu o ma lo la fa malo si tas ya o te loa pe fa tu tala ta o ya o le to ya sol nei ta te fa tu te el por kala mel atul ta ya o lu afi lo lima ya o le aso ta o ta ulunga el por kala pe au li fa tu te ya ana mamari ya o te loa ya na lo fo mo nei ta usanga to a fa ya sa ye si so le sa fia ta to por kala me mai la ma tanga nei ta usanga ya e o mal te mine ya o se iPhone na ta to nei por kala me sa o le ya e fo ni si fo mai le mai mo mai le si fo ngolo mo yo le tau tu on fa va ina tau sanga te si va lua o le manu lo ti lava ya o fa fia fa iloa ya me tau la tainga ya tu langa tau o nga fa ta o ta tu manga ta tu tu fa ke usian ia fatasia ina ia taola mta mau pelta faolola mta mau pelta to ngana Sāmoa le la ia tautua le nei foi tae yo le atal tae o ia o le fafifia le tatu tulu ia mana i au taua e moli atu fatatau le nei vai tau tatu ia mana ia ai mole o telenga ia tu fa pesi si bui longo vingala ile to fa ia por kala me nei mole por kala muli le tau sanga lua fe lima e voi por va sa foto a mata le por kala me mas o la stofi la so momo e tu amatu foi la stofi nei ya wala politato ele o muta anga le ele pona momo la tunu la volo te foi apia ora volo te foi ya malo la pe na ta no foi le tasi tama ya ina to pe foi mele mo o lo ita foi le fa isa ta ai mau motivi le tu ya sau le tu ya sau o tau faina tu ya sau ya era na o tava le matina le ainga ya fa ki ya le tio le atal ta ya te ale to talie na ya am to le na lutina molita mal ngalwen ya ela la o fel fel ngalwen ya o musulta ma sautina al fali wo fo le wa le a mo to le fese se ai mai na fia lu man po ai fa lo no me le atal ta ya te ale to talie fa to se le o la tava le fel fel ngalwen e o pe o musulta ma tu matina sa ul fa o no lua to dia e wan mesa ye ana fa pe ya o memori ai fa isa na tu ta vale punga fa tu ma ato to halu ile fiat ya tal wa yo le ye tu mi sa lu ngol awal ya la o ti o ma ta wa ta u le ta la le masani ta fa ye le telo ta ya wa me le tu pul fale ya wa me le tu pul ngalwenga pe amana ma sa fi fit fale ya le tele na sa mal me fale ma ita to ngalwenga ya ngali tu sa u na
Ala no sa ma ui. O te roi il tangata le o te tau mua mai ai wa masani ni mo. Na te fo ina fa fitaudi. La o tato le va la le olanga. Se te ave tua puia mai fa momonga borala. Te le nei tato pa anga ki mali ti o tai uma. Ia mfa fonga mai o Facebook o YouTube o tato website ya ma lo lava fa tai tele lava mo maftanga le tau sanga. Yo ia ai ole o aso fa tim va pene. Koko le sa. Ia mon. Mal fala o vela la le mo I ni wela tato. Ia mo mo Falau vela na tu e male avoka tonu ko le salta au. Wa tu tango sta bole fiafi. E wale to yo so foi le uli tamana. Ya o falau na avoka male patuna. Alu mar ko le sa. Ya o mala sa o le. Ya na. O tele foi tau mafa o le foi va fia. Tele. Wa so o tele fa pene as fia. Tele tau mafa. E ma nei fa ma le fiafi. E moni oi ma nei ale fa ma o tau mafa le fiafi wa le te tau mafa o le aso ato o le sona le ta te maua I nei tangata I wa o ina le tulanga ole o se fu malo no ina o le tele o tatou Sāmoa ma e tele na tuai na tau mafa sa o le ia o isi teime umana aila tasfuru le po ale lawe momoe ia o tuai tele o tuai na tau mafa tatou tunu ya e pe ma na ya ile matana tato wa ai mamao so fu malo loi ya na ya le mo falta mo ftanga le la fief po le lima po le ono ya to fa lo tu fitu ya mai vai va tu ya na sine ti al tau le iva ngal sfulu pe afai na to no ya al mela le le mama falta mo ftanga po sfutasi sfululua ara uma ya tato fele ta o lo mo moi o tu ale ftau ya ya mo ya te lo tato o ste pe lo temine ya e umata faunga le fia ngal mata la o la malama ala ta liva ia no mai lo le fale o ta se fulu yo me lo le fato o ka se me ai fale ainga pe o mai lo fa vivela to mafta e fa ya ne me ai la ta su tas sa onele o tu white tele o le fa tu anga na tangata I to mai me o ta sa onele ia o li tangata te va ai tu la ta le va o te va tu ai le mingo no ia mato fale lunga fa che ta lo le va o tau na lau tato me ai va tu tau fa langa tu rum kuka ya tau fa masani fo ile le pe mele fa mai tau na va vena na e wa ta lo le iva tar se fu pe o fa si tu ya me se pe tar se fu te lo la ya ine o le le ine umina eva tangata o Sāmoa tu sana na ta le fitu uman lotu amatano ve tu lo ya inga ya pe mori le ai pe mori ai a faila le fato a faila me ai te mina le mo tu wai tele pesi tu ai no pe tau na tau sui le te va faia tau maftanga po le tina o le fiafi te lo el vala au ne fi fa so mal tu langa na tas e vala au le tau fai mai ta no vala au Good morning, boys. Good morning. O pe le vala mai Sāmoa lungi telefon ngia Garaba mungia Krismasi. Ei. Leo o ke vala wo ngai fonga mo yusu Sāmoa o mo kale suai se yu le lo mane ko. Yo fa tio ni mo tlenga ya ngia man mari ya pada. Le sa fa so fa investment ni. Ale ngala no mai ko o ka kuma ko ngo for ko o lo pisi le na ko ba te hoide le ke ma se ma hoide me o ka mo me solo last week ke lo fa so ka yu mo fo yengo den fa de sko sa panga me mo va pega no ke le pelo hoide o lo wa sala na o sala le lua de Ivongo fa singa mo wa le sala mo le o le la o ka ponga ye voi la ma ko mo kai yang foi na ye na le mo kai ri silo ye le fu mo se fo ai nu se yudi ya ka singa mo kai le in disi de la ave sa va di fa sala wai Leo para uro aku u foi makasi al menga usa wai manino mai tato fa sala wai nga seki le awa o kimunga yo po le ona ngeka o mole credit story no ngia talo fa le la afia mo wala no mela vili ya ngia
Maski po tila tala le pese se kipe molo numela ya na vili atu da. Mana ya. Ya fa fianga le tai au le tai mine u aftonu le valu si fonga le mua. So na na fa
fai uma le leile nei tau sanga e tere I malanga I Sāmoa au ala le pole o saunia nei le titu sao se avanoa e te ono manu ai se pepa malanga I Sāmoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te tawhawai na ona whao ngā lava le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala Usila po le 5 se lautala Australia pe silia tu foi I le mai casual titu sao tau ai ngai Sāmoa ona maua leo le avanoa le se I le aso 5 Januari e mawhai foi ona e anga waa I le se I pe awhai e lafo se taupa ap tolus furutala ni Usila pe tolus furutala Australia pe silia tu foi ilo ai ngai Sāmoa e ia inga ole nei whaapitoa sekia titu sao O le ua toi 25 minuti o na talia o le tula e iwa, ia, o le ntau whai atu le whionga urungia. Te ane ia peforinga mai o lae ua vai le maa le telefoni. Io, ia, ringo wa alu po atoa o le telefoni urungia. Tusa o le utata toi lo nei o urungia la mawhala na ato teimene. Ele popole la tama. E wala tangata ia na sauwhai. O lo ia o whamasino o pule a onga. Ato inga suafa la ia. Le se suafa ila lo le 5 se lau. 5 se lau ia ta iafe, ta ilua afe, ta itolu afe, ia tupe al tangata totas. So ia ta siti. O le na mai ni tatu telefo. E le whare anga inga ia nei Australia. Ia, mo. Ia, o le lai talusia ia wane I wale category 2 lo inga le vaenga lua wale vaenga 5 ia matangi malosi ma wha malosi ia talusia ina ia wane ia whaina I Australia ia pe ia whaina fo inei wale vavalo malo fusel vai tau e lo wale tau isi vaenga le tunu sao pe o las farile na e vai atuma toi langi ni lei ma ya le ia le tulanga o le nei vai tau ia fai tete mfuafua le ia mane ni se malanga mamao la wi fuafua malanga mamao si aki le tau le pitonu una tu teo ia ia na fai le o tau fuafuanga pe o pe le ai au ia I fale tu mata fanga la e mo e PNP ia ai lo le saong le mu ia fai ai o tau o le si temi o so foi o tala I ti tau e ia me la tate manna o ia mai matu ai le ai ia na tangi se ai lo tatu tamiti ai su se le fai e tatu tonu fai matu au nei vai taimi fai tamiti a fai atu I tamiti me fai ala fai mai la tu tonu ia e tau ala e tal matu ona tatu malo si le ai ele pula e a fai atu lo me fai fai unga vole e fuor fai unga inunga le saonga le mu o fa na umla ai I wa tamiti ai le ano va pe pole alme o ye na pa wa me la mana o ta fa mata alo ma ele o matala fo le tulanga ile tauma pe isi o telefona wa tu o nei ya wole man tau pule mai la tu ta fa o maftanga ya nala wa tu na fina wa to e tolo le so farile ia wa asmalolo wa la mana ia ai la tam ai foi la nei tamiti na le potputonga na le telefo ia o la ua fia ua tolo wa lai loa e la ai les fali ai nei tangata matua u peu whanau noa o la fia o ta whaonga esa ia ua fia tua o mele awari ie afles farile wai malolo es farile la tonga alwenga aisa ia wan tu ele o nil ta whaonga ia no lai finga alwenga ana la mo ale tala fa mail president lo tavo nei ia fa malolo ta tu ta faonga nei ia ai ta priola ile asfrele io me siliana te sao il ta faonga tinava tu lo tavo la fa fio al passer lo tavo se mai fa foto ina na mo mo tu a ta lo tavo ile na automati ia ma fu ana mamalu lo tavo la nga ia au ma tu ala o pito tu fa mamalu ia pe va mo na te ia lo tavo le volemo no le te ya tal sia ia langi le tau mana te le fuanga na sao mana ia e pe no tal no tu nei ta o e te sautas ia ile nei vai tau tatu ta ape pule a inga po feo fai la tu ta fa sao mo a mane to te fa mama le ai le ta ape a fai no to watu no fuanga le o la matua le ang fai a la pisi ma pai ia po ele ya ta a watu la city council ina fa ali le ia o to le o foringa ina to va ai ta ia to me lo fa tu to fa le ia o to fa ma na ma ia te wa to ta ape ai tu wa I ya ta to po sa o le ina ia mautinoa ia a au foi ta fa ia ave mo pe pala pisi yuli voi la u la pisi tonu pe ale a veni fala foi e fala ta u fala saina a ves ia nai lo al fa ka poleni ave ia me o mai mautinoa ia
Mana ia whamanatu. Sa o langa tupu a me whapena isi ta whao. O le ntatara noa na while wa ile lisi fo ile le tau a mai leo. Ia o le ala o tu mai lunga na nafi e pole ne na fila fila. Nafi, ia. O sole. Tau tia Usa e sa ole na sau no mai pale mia e tūlanga lea. Ta whasoa i loa na nafi. Awa na nafi ale na tu mai e loa lunga. Au ea tu sole. Ini tangata tau i loa le lisi. Te loa e. Nala mena whea nafi na utansi aki o mai pe ini so te loa. E rei mani so te loa. Ai tangata na pe lima wha e tau sanga. Ia, lima wha alma tua. Ia sau loa ngai lau le sifuru iwa tau sanga. Ia, pe ale sifuru lima nau te tala i tua. Ia, mai le lisi nana lau mena nafi. Ia, mo nau whasa na lau pena watu fo i tase sei news. Ia, o suafa, o la tau whaiu, o nuu e o mai ai, mono na tau mātutua. Ia, mai e telefoi ta mai tai nei le lisi so. Sao sole. Ia, wao ngā fo le lisi o te vai atua, ia o isi e la tau tāleni. Tāleni pese. E te ilo nisi? Ia, o vai atu le lisi. Sole, te ilo le ale, ia istangata na ia. Ia o istangata tu lo foi a wana e o sa wa maringo le matu. Ia. O istangata no te vai atu. Ia, o le afianga foi la le mo me foi le wa le wana o ese mo le nu. Ia, moni. Na o ese a ia le ifana na tu lo. Na o matu sa i o le nu. Ia o ese a mo le nu ia le ala o mai no foi pia ma. Ia o feola e ai ia ala ya luale ngole nu. Au le o te ia le o te Waila le leva na tau le leo le tonu. Na ngata le... Lo taimi. Na ngata le a whaino le ngol tonu. Lo taimi le le vale le. Le futu atu e a whaina ne lua whenua li mara uma. A le leva na le leo le nuu le va. No. No mawhawhawa pia tālo sia ia uwane i sau isi le ngol mātou nuu le lisi rea. Au whaano no lava e whaasisi. Ai te lola. O le tala li poti le na maua mai Sāmoa na Yusuf o imana i wo ngā lulu e le au nanga le. O le matua fi le mu o le ne tau zanga. I po se hase ata wa e tau whawe lawe. Tau le ini tangata wheo hai. O le eisi au whaalonga ta tā fo i le lungo le au wala i le mtanga lungo leo. Saonga le mu, le ini whaalewe lawe i a inga, le ini whaalewe. Ta ilo le teimine i a le tala noa tua nafi whaasolonga i tua le Kirisimas. Ona winga o alena ele a foi le ngole pia malosi foi le ta o le povi ele o ta pe foi Sāmoa. Ile lena fa sa fenga malo ale mai atu na ona e inu lo tangata le la vale io na lo puna fa. O malona vesel na ese malisi fangu malosi na fa o usaina Sāmoa. Na mai tauina le sui o langa o tangata la vale o tangata. Ia le la wa nei ia le wa tunga te penga o isa le wi. E la mai tau le temine wo ye le swing ai le mai tau manuel manu. Ya o tatonga lo fa fa tasi ya. Ma nei ia la apa tu malo e kalesia. E kalesia manu. Ya o te loa tasi afa pe o ele te Sāmoa ale we vai le lisi. O le ta o tu tonu. E o te lo tele no fo le tau fa fo fo. O le mana o le fale o le tu o le no. So e non tenu ti e tai po. Wa ta ton me tu o nei. O nei na e fio anga la fa i fo. Moni. E winga de melen le sile na la mena po. Ya ta sia ia fa se o tau na va ve fo ia fa fitauli. A te lola o fa inga fa pe o te no fo le no au tanga te le o sala o matonu. Ya. O le ana me fa. E a mai lu mo no. Pe fa pe o matai. Ya. A mai lu mo no. Ele a mai la o tengia, a mai fai lo ngale so nga ai uma o to ia. O so nga na e fu e fa salanga. Ia. A fa pe e wale o tong sala lo la ia matai tong sala no. Wai o tong sala me le tafi se a ti male la. E a mana ia le tau ma fai lo lava no le ia o le la va tu lava no to te fa matala mai a. Ia. E fu e fa salanga le no. Po inicio ele uno. A mane lo le yai ma se o malo te mi na fa matala ia. Ia tala uma ia tal wai ono le u to so ani lenga malo man tanga le. Ia o a velo nei fa sala nga fo le wa le wo lo ma tu Sāmoa. Ia. Na. Ia vi le ina ia awa a ma uma o le sili poti le na mo Sāmoa. O le wa yai le lungo le wa fu pe tau no va ma tuila. Ma naia. Na ia foi la mamai le songi leo. Ele ai ma se mea na mau ai.
Ma na ia te le fuafuanga. Ia, na. La wo ngā lulu e lungo le wafu. Matua le vea. Ua me whaawau pia, a. Mesi al teimine tau nu ele waa mai lungo le wafu I mata utu, mai tutuila. Ma na ia te le fuafuanga. Ma na ia. Ua o le sia la le mea. Wai le lei te le wao ni usila Australia ma Sāmoa. Ia. A whaapea le mawhai e tātou na whai. Ala au mea ni usila ma Australia mo se fisosoan. E mauti noa, e fisosoan ia tu ni usila ma Australia e nisi au ala e fisosoan. Ia. Ua o le vale o tutuila ma Sāmoa, o mlik Sāmoa ma Sāmoa. E le mamao e pupu. E fefeo a iawa alvana ma, tatou vai mea tau ai ilalo le moana sau meo. E na olo au maulu piki mai lunga mo meo cocaine mo me whapea. Ia. Ma na ia tele le mele wa ia tu sia tasi e manuia fa mo le tau te tu fa tasi ai. Ia. Ia ma fa au pe na le mele o fa matu mai lunga ingo. Pa wale me te ore o fil fa pui u tai fe. Tanu malala. Tan malala. Ia wala no ingo le maua ia la uta. Wa tau ona ma ia ma fa lo ingo. Ia mon. Ha, ta to fa fi fianga. A fi vala mai o fa tol vol lima o fa tasi. Ia ngalento e vilia tu telefone o ngia salope o poloka e matai en fai sa fa ipe. Ya pues taimi wala umat malo e festa tu tala. Ya fa talo fa tu sunga olo milo, ya nisi le fa talo fa mai, ya fa tu amilia fa moana, fa tu nga lua fila pepe, manuia lava le nita haoli sa Alen Salmona talo fa Ellen. Manuia nga luenga lo fenga yai, ya po malo long fo Erika Moe fa talo fa tu. Ya le sunga Alex Taitasi, ya manuia fo nga luenga lo fenga ile nita ya fa after ma after mai. Ya fa tu Elena Tupuse. Ya o le sunga talavou pese 40 manuia lava le nita ao le sa sunga saulo faea ya faafetaitele lava le mafta mai silulu Polton mai Okilani ya o Peppa Fitness ya o le fionga ya famosidi si anava manuia lava le nita ao ya o Parisina ya o Vince Asiania ya o talenga seunga ali kapeli manuia lava le nita ao le sunga ya Yohane tavu ingasu ya o faletua ya Teresia Agustino ya le sunga ya Yosefatu Lawano manuia lava le nita yao le sunga ya Keleni Tangawai faafetaitele lava le mafta mai ya le faletua ya Betty Nansen ya le sunga Macy Lino ya le sunga ya Shane Eli talofa Shane Sauleonge Olive ya ma le faletua ya po le sunga ya Roberti Mailata patalofa i le sunga ya taringa ya afe maleta ya Marina ya malofa te tele lava le mafta ma ila tatu wolos fa fianga nei e vai fo ino to is 40 minute tali tu la iva tala tatu leina wala mai Uamoni le tu sisa Ole apuni tia lela Le tu iloa se mala Ileonanga Ayo asole na fai mayai Le ali ne afio mayai Na te si iti alana whana uasau Ta uti o mai No uali I ufa amai mai Watalela na Roho mai Asofai nata Fia mawaina Selafitana Se mai o afa Na o Yesu Mulame ai Onyetinga Amu ia se oileli O malue so o se taimi Sa kautua mai faa maoni A oititi Ai afa ape fea e ita Ta telefia matelaina Na o oe lo umatai Le sunu fainga Ta utino mai
losi o leo nei tamaiti e whamuria matau sang fo ia tātou. Ia wala mo ia na to. Te lo tasil ni tau sanga ato. Ia tātou usu mai whenga luenga, wala inga luenga tātou ele manolo. Nei le tai au. Ole. O tu u whaalongo tu tau ni whango tu lungo lau le la vasa. E mana tua foi mele o le tu unga. E lata alo le tini. E tinga lo whaalongo tu o lai tena unau. Au o umma ya malas. Umma ma. O tai au la le tini e le tau tulinga o lua whenurima. Tua umma la umma ane tane. Ava tai le tua malas. O wapea. Ro winga au to mo ini. E lo inga te ia ni ngotari vale le tala tato di teo. Pa tai ia la fa fonga. Le funa le te no fa te te pe ta mafuta ta ta tua. Pe ta ta no tua. Ya la vala malolo. O te le o te mte lo e te mo e po le tolu va veao. E mi te le tu bon mato fale. Ya ngari mo lo to ele. No o te kata su e. O te kata fe tau tusi. Feita tala. Se so ye se fa vesi el mela umale le tau. E masa ni tata no le upule o le tato fa alolongia nei tangata. Ia tato foi malanga i Sāmoa, tato watunu. Ia na o le tala foi le upule al tangata. Tato amana ia matato lango ina nei tangata la foi fatoanga. O vai tu nafi. Ia stasi o tangata te masani le. E fai lana fatoanga i Sāmoa. To anga maumanga, al matuale le al maumanga tangata. O fulele wa faiti o asi fai fatoanga i tangata ia atu. Eni na atu se ainga fulele fatau talo i lona fatau na talo. Ia o le tau lao talo lau te vatu. E se fulu talo. Toris fulu tala. Tele talo pe a fai e la tele talo. Fua la ia i talo i tau te fatau ina ine. I kilo. Ia, na la fai me se fai fatoanga. Ia fa malulu fa amalia atu si ainga le na o mai a le o New Zealand po Australia. Le e fenga ta fu to ino talo. Sa o le le. Mai la wa uva ai le se fulu talo. O wa atu talo so le. O le matua la popoa. Se fulu talo le toris fulu tala Sāmoa. O na tele talo. Tele talo sa. Tele. Ya po fai tio ai na nginga le si uleo ile fa longa si fai fatoanga. To mumu le ainga. Me tango talo. E te lotas. Ila uia lea mau pe o Sāmoa. Ta ilo ile fa fonga mai o tato manatu umana. E le te o mwhanu tango i pākengi fonga le o loa nei tua tanga Sāmoa le market. O talo. O pa wala te fsili e mawhaino te whairi tanga Sāmoa me o ia. Na o ia te fsili me e le sina pa u pe a whatau le lua po le tolu. A oloa uma. E tate mana o ia lusa o le tau le fe mei nei tangata. Wala tate ilo o le talo. Sa tato fai maumanga po. E le o se me fai ngofi. Ala wa ai talo. So le matua pa ua le tau talo. Toris frutala. Langa le teimine no ye za mo e lima talo la iti pe o motole. Le no fai e tato li poti. Ai mos frutala. O si teimi tolu talo tau feo lolotu. Ai mos frutala. Ona matua i tele au talo pe a feo le au faina. Ai mo se la tato watu i fafua. E fa te tengola Australia. E tasil tala Australia. E tala valu sfursen tup Sāmoa. Ole mato i te le al tupe Australia e Sāmoa. Ia si nei a tau sfuru te ave tangata whatau talo. Wana i tangata ia. Ana re o tangata i ngā lulu e. Ia lin tatou talo e. Ia tasi ala wai atu le ilwhaitionga. Te ros tangata atu i Australia. Ia ala pas tangata atu e Ukilani. Po Ukilani fo. Ya tatou Sāmoa o atau o loa nei tangata ia mana ia lava lango ia lango nei to tangata vanga le no for market no tu le fa tau mai au fa ia nei tangata mai tua e no mai lo le tu fa tau la tau se tau ngata tele i pu tau le talfianga ia e te lo o talo i Sāmoa te mino matua mana ia pa o me e lo piki ai talo se se lo piki e pe tau sula i titi o te le o talo mtua le ia ia ma lo foi fatoanga le tau te fea ngai te mine sfulu lima tala le kilo talo le wa i estole ia se vai lai mai la talo le se fulu len fai tio tangata
E fua te vai se lau lima sfuta la ni usila tau talo na. Ia se vai la ia. E sfuru lima tala, sfuru fata la se nele wil talo ia tato. Ia. Wela tau talo le win, wa tau ta. Ia. Na. Alo, ia, lau tolu minuta tala iwa. Sole. E te lola, e lau tala le fifa mtala tu. Ole, ia le fa me lima sfuta la i le lima talo i kalestete ya. Oh, sole. Ngai fua la po ia. Fua le tau ele o tau mini kilo. O South Korea. Li poti la tamaine no fai tau nei. E whaafe, pesiri ma le whaafe a onga o le atapuni i South Korea. Mafua mai, mate me bole al mafuanga. E fia onga? O vai le whaafe a onga le atapuni. Le ini fai a onga? Le intamati. Le intamati a onga? Le intamati a onga. O tatau na popole la langi il temne, o decline population la langi po amatan fight tia. Ia. El fata te ingo aso, ia. E o fa na to se fulu sfutasi sfulu. Tatou Sāmoa. Ia, o ka se fa manu yanga na mane. Ia. Tai mine. Te le o ngale, tasi. Lua, tolu. Moi. O pe o vele tanga ta so fuanga o musu ai ia si ngale fenya na to fa na. E o mela na le tula mai. O fa ni usila, o le popole ni usila. Ia. Le tatel no so oia. A ol matua ta ol melo valu sulta usanga pe a lo fole ia uria ta. Ia. E una le isa ngatu pulanga ta usia ta to. Ia. E fa fetai ile nganga le o ta to Sāmoa. E tau se fa na matua. Ia. Au se tunu. E o malo tamiti ave ia matua le rest home tu. Ia. E o la to na tu manga we. O ina la tau sia matua ia. Na to no. La le intanga tala i te tau sia la matua. Ia. Moi. E wala, wa ili swing o le soifuanga o tangata teimno, o matana o umile o lau tangata. Ia. Wa tele por kale fa soifua mala reina ua. Poto i filifilinga tangata, filifili tau mafa, filifili vai. Le la a tele tangata matutua. Ai le itu pulanga la iti. Tausia. Tausia. Ia. O le mena le uta tu wanga e. Ia pe tatal noso. Ava pe uta o le resto. Ia. Le nga tausia, o nei a tausia, o ia uta ya. Fai sifi. Ai ta ua matua le tate botu. Ia tasi ia fata ele nei. Ia o ta ia, ta sa eu. Te ia lo toso me fa. La me la veri. Ia fa nga au toso me. O fil o me ma fate le pasi. Ia la fa fo me le telefone la o tale. Ia lista eu tolo tu. O me na le tato. Ki van fa au no ngol Ia, te te uma ia vai la ia South Korea. Na. Le o le intamati a onga. Ia. Me le tatou Sāmoa ia sola. Tai le tio tai duas fulu fanga o le ngari. O se fa manu yanga. O se fa manu yanga. E te lo man nei o te le o somo tu fa fin. Ia. Ia. E va te tainga la pila wa. E to ono mato so tama. Ia. Ia mo ta alo ma do mo ta fa ma to mo tile ta wo so mato. Se vai la. Ia wela le o matua nei. O kokun tangata. Wela mane ia tate misia la ia wa pena o ta itali nei Wellington nei. Ia, ia. Ia pe alata o te impeta o se uso te min nei pa ola te senga. Sa wa te o ia. Ia la tal tato tal fo. Ma lo si lo fai fatto nunga. I le ganga whaaloalo te toi whaatalo whatuai leo whaafonga le nei foi whao poponga o nisi o tala mea lo te tupu i Sāmoa o se mai ilo whaafonga. Wa whaalawi lo whaalawi tele mai al matanga ruenga o leo e ta wala mai le sui o Fisasili le ia ta wafa masanga sa hamuelu ia swafa o afio anga ma ata o fōlinga o ilanto wa tau fia ne al matanga ruenga mai i o sofa inga e fitu lea na whaatino e tu tono ile na o le tasi le vaiaso, mai le aso se fulma le ono te sema e o mai le aso lo se fulma le tolo te sema. O afio anga sa mafuli e ia o sofa inga, na maua mai fuala au whaasa ina ne, e au fia le lata o leo ne, vai tele ma vai telefou, whangale iuta, whale lau niutai ma le au waa, e wha mau maunga fo i mo ilanto o tau fia, o le toa tele o ilanto e toa se fulma le fitu le ua wha amao nia mo tau fia, e le aini ngā ruenga tū mau ngā lulu e ai,
paule o le ala ngā tupe o lo whaalangulango i le tausinga o lātou ainga. Peitai e maua e le telo a seta mataunga tā mea tō tino lo o umia i lātou nei. Maua nga i ele matanga ruenga e tāo fia uma i a seta, ai whaanga solo Yesu e su enga whaapitoa al tula fono. O mena mō whaatasi i au sa whainga ma i lātou, e au fia i paipai ula i le aisa, o marijuana wa mae e o na tā ai e whaatau inatu, ma se leni, e au fia le lua afe ono se lau fitu se fulmalevalu tā la tupe Sāmoa, o le 5 se lau ono se fulmalevalu tā la tupe Amerika, ma le afe 5 se lau 2 se fulmalelima tā la tupe New Zealand, 3 se lau tā la tupe Australia, ma le 2 se ful tā la tasi fiti, e le to se fulmalefitu le ua whaamaunia o tā fia, e to se fulmalelima o alii, ma tamai tai e to lua. E le aso se fulmalefitu o Februari vala a wai la to mta au pui lumal whaamsinonga. O le mamafa o nei aisa mole tanga pepa i tasi, e o atu le lua tesi malefitu se fulmaletolu kalama. O ripotia le li teo whaavau maaloa ni usela, e le to iei se isi se le ni lunga tolu se fulu miliona tā la, le na awina mai wha mea lofa mo a fio angana a fia, i le mangota o le vaasu e sui alo la tua tunu, e ngātai whale o tawhito ala. Na toi au maia i lunga le li teo whaavau maaloa ni usila, nisi o tusi na sai nia whaavau maaloa i le ofisa o le vai whafua Sāmoa, o lo sai ne le fionga le pāle mi o le whainga maaloa taruai le fionga fia mena o mi mata afa. Wa whaadiai, wa maali lia le maaloa, e le to iei se isi vai ngā tupe toi mo mia, i lunga atu le sele ni wa fōa ina. Mai na whaalia manino e fo ele minister wa i whafua New Zealand ya Winston Peters, o le se 10 miliona tā la lea, o le a4 ia o mai lo nisi o mata opo e whaatitahu, i le mangoto e o lo lato wa ale mana wanui i ngā tai whale o sa whata. Peitai e whawo pea o na mata i tū, le ngā lulu e whaatasi o malo e lua le mata i tū ino a fianga, o le sio manga o ia a fio anga ni a fianga. Peitai o lo atangia le iai o nisi o whaatala noanga, e iai ni vai ngā se leni e mawhai o na viso swani ma iai le malo ni usila, o lo tau mawhai atu i le whaatala noanga i le vao malo e lua. Peitai o le masina whauro o whaalau i lo le te tai o le atunuu, o le atu whatuwha to e lo i tangata te to tasi ma lau whai businessi, o le tu malo sa whata masi umu. Wa mai al whaatala noa ina o te whono o fiso whono whaavai 5 fulmaltasi, ma wa mauti no ai e to alua i a sui whai pula le JPP, wa whamania ina i vaenga o la tōna tāru sanga i whaurulunga o ia whono whaavai. O i la ua ia o le sui whai pule o vai maunga numero 4, ma le sui whai pule o sa whata numero 2. O niso i la tōna tūstāru sanga mai tū malo e valu o lo te ele whaai unga, e na ua le whiliwhilia, e au fiai ma le taitai o le tua ngai. Peitai o niso sui whai pule le i tāru sanga, le ana whaalia manino le whionga le taitai o le atunu le whionga le i pālimia. O niso whaafitau le natula i mai le whaatala no ino ia hawa noa, e au fiai le awai atu o niso sui whaipula le JPP, o i la tau na tusitaro sanga i le hawa noa. Mai ua pasia i nei le kāpeneta suafa umo i la tau na tusitaro sanga ma uwha manu ieina, mai i tu malo e 5 se fulmalitasi o le atunu, ma o le atu ina atu lo le lisi o suafa i la tau, e whafonga aloa ia e le minister o mtanga luengo tinamata mai tai, ati na unu manga whasotai. Wa whaeloa mai le whaai unga o le whaamasinonga o le li Sāmoa, na malanga i ngā luengo whaavaitaimi au Satalia, ia alofa ngā lofa, lua se fumalifitu tau sanga le matua. O lo mōlia ngā lofa i se whaavlaventu le mai, i le a November tau sanga lua whilu se fumalitolu, na ia whaia niwi ngā mātanga i se tamai tai talavau au Satalia. Peitai, e le whaanga solongo le mata aupu le whaamasinonga, na toe suia e le tali te te a ngā lofa i le tali ioe, e na wa mai ale mōli maua lea tamai tai. Mai whato a ngā waa lea talavau Sāmoa i le palola, e le masino November, lua fe lua se fulmale iwa. O tala fowia, manuia tele ni yaso si o tātua tino, whasoi fuia.
Talo falava I le nei foi vaenga o telefau o le si ufonga o le lau mua. O le tala mua. Sailonga o na pisi le vaenga o le tinei mu po o le fens I au kilani le asonga fua I le tali atu le I wala au mo se fesosani ma ia inga matangata sa hawhaina o la tu fale I matangi malolosi ma tibunga ia ua whapeo na awhia atuai ma isi vaenga o le motu I mātua New Zealand ai whapea ma le vaenga I mātua o le talawhatai C4 po o le West Coast o le motu I saute ta ua mai e se sui o le fans o le tele o ainga na mo o mia se fesoswani e iai lea I le pitanuu o Pukeko he whapea ma Papakura ia sa tele ni la au na pa ma wha lenga I nai ia waia e le tise. E lenga tei lea ai se whale I le pitanuu o le Hillsborough na le lea ese le tau lunga ma sara lawa I lunga o le ale tele. E ta ane le tūlai tolu I le fiafio le asongofua navi ua tāpunia ia le awara lau papatele o Aukilani po o le Auckland Harbour Bridge ona o whaaiteteenga I le malolosi o Savili. Peitai sa toi te tala ia le ala lau papa I le fiafio le asongofua mo fe malanga inga o taamale ai sa whautuaina ave taamale ina ia whaaitetee ona o loo wha malosi e pēla pata inga o matangi malolosi mo Aukilani. Whailo mai fo I le ofisa o le tau, le Met Service, o sa vili tō whātau tau, e o I le se lau lua se 4 kilomita le sao I le tu la, e a awhi aitu malo e pei o le waikato, whapea le o ngā te tonu o le motu I mātu, ma le whaasolo ifo I Taranaki, whapea le Manawatu, Cavity Coast, a toai ma le Coromandel Peninsula. Ua wha maluina hoi la pata inga lanu moli mo matangi malolosi mo le Marlborough Sounds, whapea Nelson mo le West Coast, I matu o le maunga o le Aoraki Mount Cook. O ia winga wha le tono le tau, sa tau fi ai le tele o malanga wha atulanga ina wa alalo I Aukilani I le asoa nafi. Sa fia I le tulanga malanga uma le au nanga I le Pine Harbour, ai whapea malanga nga iatu I le motu o Waiheke ma le Gulf Harbour. Whailo mai fo le kompania le Power Co le tele o ainga na motu sia le latu e le tise e awhi ai le toru se lau fitus fruli mo fale le pitonu o Carterton ma leisi se lau maleivo fale I Horopito. Peita ai sama whai ona toi whaola le tise na motu sia I na ue awhi ai le Kennedy Bay whapea I a mata ma te aroha ai o isi vaenga sa motu sia I le Power o ni pitanu I Northland whapea I a kaiwaka ma manga whai. Whailo mai fo I le pulenga I le ai o Taranga ua toro po I a ni Port Calamity tele se lima sa whaatu langa mo le so lulu o le New Year's Eve o na o winga lolo wa ma le whaale tonu o le tau o iai. Peita ai o loo I pel wha moi o le City Council o Taranga e ma whai o na whaatau nuu le lātou whaalinga o mea whaapapa po fireworks I le po o le so lulu a o tadi ai le au lia o le tausanga whau. E whia ngai le motu I mātu ma ti munga ma mawha a toa ma matangi malolosi la so navi ma le po ai lipo tia mai sa ma tele a ina lelei ma toa ma lia winga o le tau I le motu I saute ai mai se I le West Coast wha pe ai ma Fiordland. O whautua ina mai fo I tangata whea malanga I lungo a wala tele ina ia whautangia tu langa whaale tonu o loo iai le tau e fua iai whewa inga I le nei ho iaso ma le whaasolo atu ina iaso o loo tu toi o le nei tu sanga. Ua whaailoa le minsta o le ati nae o tulisi New Zealand ia ni swinga te tele o le awhaia mo le fia whaale leia atili o le nei ati nae le luma nae. O le whanaunga o le minsta ia Louise Upston ina ia au di atu le tausanga I lua awhe tolus fulma le wha ua whaalua ina ia le au ngā o le nei ati nae e awala le ili si tia o la whai o tangata e whai ngā luenga ai ma ia toi whaafo I la whainga o tangata tā whao mai mo mai whaafo e malanga mai I New Zealand ina ia toi maua le tūlanga le sa iai le tausanga I lua awhe se fulma le iwa. Whaalia le minsta I le nei vai aso o lo taun whai ina ia una ia pea ngā ruenga e whaatau sina mai ai tangata mai whafo e malanga si mai I New Zealand. Mai mo mi ai ni swinga de tele I awala mawhainga ina ia mawhai ai o na taunu ia lea fuanga.
o loo mana o le whainga malo o loo tu nei le foe ina ia o i le tolu tesi ma le valu wiva miliona le a whainga o tu lisi e malanga mai i New Zealand i le tausanga asau nei lua afe luas huruma le ono. O whamaunga la ta mai ua atangi ai e tusa ma le tolu tesi ma le tolu wha miliona le a whainga o tu lisi mai whafo sa malanga mai i New Zealand i le tausanga lea na wha uma i ase tema o le tausanga nei. E te le ia sa whainga tupe ua universi e le whainga malo i le ati na ele nei e au fia i le fitu sa 4 miliona ta la mo pol kalame wha apitoa mo tangata ta wha mai moa ma le wha le ai no whanga e asia tu iai ai SCI i le isi luas furuono miliona ta la sa wha matu atu i le official tu lisi po le Tourism New Zealand mo le wha to sina ina mai i tangata ta wha mai moa mai whafo. O lo tu mo peo na le ai se tasi e maliu on o se whaale vele lawe tau ta vale le vai taimi le neo aso malo lo o le kirisimasi e wi ina e tereni whaale vele lawe na tutupu sa manu nua ti ngai nai nisi i tu ese o New Zealand. Pei taila o lo whautua ina mai le ofisa le leo i ave ta vale uma ina ia wha wau inga wha e te ma le wha pale i dungo le awala mo le saunga le mu ina pui ai nisi whaalawe lawe tutupu mai. E o mai i le taimi le nei o le tausanga luafe luas furulima ua tau whaiui nei ua o i le lua se lauono se furuvalu le a whainga o tangata ua mali liu ona o whaalawe lawe tau ta wale i dungo o wala di tele o New Zealand. O se pau lea pe a whaatusa i le a whainga e lua se lau iwa lua lea sa iai i le tausanga taruai. Mai ua whaalia, o se hao whainga o pito i paule o tangata maari diu i lungo o wala, talu mai le tausanga e lua afe se fulu ma le tolu. Whailo mai le teita i leo o whea ngai masaunga le mui lungo o ala te tele, Superintendent Steve Greeley, o se fianga i le matanga aluenga, le whaititia pea o le a whai tangata e whano le soifua, ona o whaalawe lawe tau ta avale. Pei taisa i e wha mawhaina mai, e tā ua mo ave tā vale uma o na whaia o lātou fusi pāu mo le saunga le mu ia ato ai fwoi mapu lou o le saunga le mu mo tangata ia ti e wilafi ia aua fwoi le tangofia ia le fwoi udio le tā vale pe a whai e whaaswa vā ma ia le whaonga ina le telefoni a ave ia le tā vale ma ia mautinoa o lo tāla whea ngai le sawa o le tamale ma tūlanga o iai le tau whapea le awala. Ta ua fo e le li ta i le leo le whanaunanga le mtanga aluenga ina ia saunga le mu ma tau nuu manuia whai ngā malanga uma i ainga ma no whanga e wha amoe mo i ai i le nei vai taimi o aso malolo. Ua whailo mai le vai aso le nei le malo le tu inatu leo se vai ngā tupe e fitu se furu lima ave tā la e lango i nai polo kalame whaalea o onga mo tangata ia ngā lulue i le sele ina o furu o mamoe po sharers. Peita ai e manatu whaalabu tonga o lo fina wina le aia de taua meola le Animal Rights Advocates e le tai o na lava le fiso soani e pui ai le se ona whaia o meola i le taimi e whaatino ai ia ngā ruenga i le tonu o whaatoanga taulofu manu a New Zealand. Ua whaia le neifso soani ina ua whala wai tele i se video sa ta pena ina e le whaalabu tonga e ta ua o le peta i ani ma moe na whea a matatui e tangata ia sele ina o la tau fulu ma mafua ai le whaia se suenga o lo whaanga solo pei le teimi nei ale matanga luenga o whaatoanga le Ministry of Primary Industries po le MPI. Peita i la sa whai lo mai el sa i nisi ni o le SPCA Dr. Ania Dale o se tūlanga whaano no tele pe a whai una pau leo le tali atu o le maa lo ma lau whai whaatoanga i le nei mata opu. Na i e ta ua o le o sili atu i le tausanga atoa tālua na whala wa i tele mai le li poti le nei o le suenga sa whaia a le peta i le nei mata opu mai o le tūlanga mauti no lava e matua te le lava ma tele i ani awa onga e mo o mia o na whaia mo la tau e whaatino ina ia i tu a inga o ngā luenga awa e le o se whaafi ta uli fau lea mata opu ai e ali mai pea i taimi uma
e sele nai fulu o la fuma moe. O le suenga le nei le peta o fa sa lawina i le tele o tunu o le langi mai o se tulanga o fa aluma i nai le fainga malo ai mai se o la tawe a fia i la tina e o le wool po o le fulu o ma moe. O talo sia e la tawe pulea ma wa ia malae ma no fuanga ia ma sani ma fia tangata e taha whao ma api ai i taimi o aso malo lo. O le ala ma tau wheo rolo winga o le tau i le taimi o aso malo lo le tau sanga fau i le whai unga o le vai aso. Pe o na sila fia zai longo na whai na se vai nga telo le motu i matu i le sanga fua ma le wha solo mai ai i le neifo i aso ona o winga lolo wa ma le wha le tono o le tau. Sai longo na whai nai ta whaonga ma malo longa le to telo tangata ma tele ina motu si aile ele tise ma pa uwaila au ilunga o wala a tomo fale ma ilonga o na pisi aile vaenga o mu ma fale lame fa fuse e po le fans ele ngata i le motu i matu i asa fa befo i na fa inai nisi vaenga o le motu i saute e pe ona lipo tia mai le pa uwaiola au ona o le maro losi o Savili. E se laurua se furu la whai o le pasese se meli hi la pasese Australia e ngo o le Coral Adventurer lea na tu ia i se a au i ngā te whanau le tunu o Papua New Guinea i le whai unga le vai aso na te nei. O se li poti mai le 7 News na ta ua i whapea o le nei whalawelawe na tupu i le tai au le stonai pe tu sa ma le toru se furu kilomita le mamao mai i le ai o lei o lona lua lea o ai te tele o lea tunu le nei o Papua New Guinea. Whailo mai e le company o le Coral Expeditions lea e whaafoina le meri le o pasese le nei o lo o saonga le mu uma le pasese e au fiai tangata e to avalu se fulu mai Australia ma New Zealand whapea ma le au waa e to wha se fulu ma le tolu. Tupu mai le nei whaalawelawe ai whaato a lua masina taro no maliu se tasi o le pasese sa malangai i le meri lava le nei i le taimi o se tāwhaunga i se tasi o motu i le au tau ua fo le nei o Australia o le Great Barrier Reef. O se unua isu suenga o le whaalawelawe le nei i Papua New Guinea na ta o mai ai e le o iai se vaenga tele o whaale tonu o le meli ai e mana o mia pēr le whaia iai o nisisa i li linga i le tino le waa ai fa pe ai malisi si manga ile vaenga o le sami na tupu ai le fa la velave ele mau le matanga luenga o le saunga le mui le sami le malo Australia ia se vala au mo se so sani mai le meli le nei le Coral Adventurer ai ta o mai o lo no sauni la tau so soniatu ile malo Papua New Guinea pe a fa ye mana o mia o le meli la pasese nei sa ia isa malanga fa tu langaina anga ia tu i le tu malo e ngo o le Madang Province fa pe ai ma le vai tafe tele fo le nei o le Sepik River o Papua New Guinea i le taimi na tu i ai i le au o se li poti le tamai nei na ta u ai fa pe o pasese uma le meli o le a avesea mai le maa o na toe malanga le fo i o la tu tunu i ni va lele. Uala pata ia tangata o Australia ina ia tapena ma sauni mo se a wha malosi o le teropika o lo oanga iana i le talawhatai o Australia i C4 a to ai maniti munga mamafa o le a afi ai le tu i matu C4 o le setete o Queensland. O le wha lea ua whaingoina o Cyclone Hayley na iai lea tu sa ma le 5 kilomita i matu C4 le nu o Broome i le pō ano pō. Mai ana wha mai le ofisa o le tau o le afa solo ina malosi ia lea wha ma ve ai ma wha vaenga lona lua po le category 2 i le awa uli le songa fua a sau. O ave malolosi le nei wha o le ailonga o na wha le tonu ai ia tu langa o le tau i Broome ma le wha solo ane ai i le motu o le Cockatoo Island wha pēr le talawhata i Kimberley i le asalulu po o le stofi le vaias o nei. Ai o Queensland wala puta ia e sa honi mo ni lolonga mani ta whenga mamafa o le a afiai ia se vaenga tele o le se tete mai makai a nga iana i Cairns whape hai male anga i atu i le Gulf Country. O lo valo ia le o atu i le fitu se lau milimita o le swa timu o le apa uwai i ia vaenga o Queensland
e mafua ona o se vaenga nutele o winga lodo wao le tau mai mātu i sa sae. I tā longa, i le tamusanga kirikiti o le Super Smash o lofa ngā solo le teimi nei, ma ta ina le manu malo le awa tamaitai o Wellington, le Wellington Blaze, i le lātou tā longa ma le awa tamaitai o Okilani, le Auckland Hearts. Fast fuiva ai na malo ai Wellington, mai o le tamaitai kapteni a Amelia Kerr, sa i longa lona sao i le malo lona nua le nei o lana au, i le tamusanga o lo o ngā solo o le T20. Se lau mo le ono ai o Amelia na tā, ma mawai ai o Wellington, se lau walu se furwha ai lua le pē. O le teimi mumua lea o mawai Amelia Kerr ni ai se lau i le tamusanga le nei o le T20. O le la tamua mastasi o sui o le awa New Zealand le White Ferns o Georgia Plema, na la uatai nai ai se lau limas fu lima, o se matatia lea mo le au o le lau mua. Sa tuli au kilani ai nei se lau wanu wha o Wellington i malai o le Basin Reserve nafi, mai na pepe uma ai na o se lau tolu lima ai na maua, manu mara ai Wellington i lea ta alonga. Tula ima iei la le au o le lau mua le tūlanga mua le whaasalonga o au o le tamusanga ua lua o lato malo, ia a o whangasalo ai tamusanga le nei e le whasenga o tamai tai. Ua whailo mai le malo loa ia loa ia mai vaenga uma o le ta'alonga kirikiti o stasi o li i ta'alo i longa o le au o le Black Caps a New Zealand. O ia lea o le li a Dark Bracewell, tautas fulima tausanga o le soifua, na mua i filifilia i le au o le tu malo Central Districts i le se furu vanu o na tausanga, i le taimi sa ave ai ma sui o la o filifilia i lalo des furuiva tausanga le marutua a New Zealand. O le nei i e le ngata ina sa a fia le vaenga o ta'alonga pupu o le T20 whapea i a ODIs. A esa whapea foi o nei longa i ta'alonga whaitawina mo le aua New Zealand le Black Caps. O le amanatua pea i a lona tolu o na ta'alonga whaitawina mo New Zealand i le tausanga i luafis futasi, le ana i a mawai le whailonga o le tangata ta'alo o lea ta'alonga na malo ai New Zealand i a Australia i le ta'alonga sa whai ai home part, na i mawai i a pe e ono sa vea mawhisoa swani tele i lea manu malo mawa e o New Zealand. Ua nuas fulwalu la whai o ta'alonga whaitawina po tes, ua ta'alo ai le nei li i mo le awa New Zealand, luas futasi ta'alonga ODIs, ma le luas fulu o T20s mo le Black Caps. Ai ese ai ana ta'alonga i fitus fulfitu o le First Class mo le Central Districts, limas fulfitu ta'alonga ODIs, ai fitus fulua ta'alonga T20. Le lin nei o Dark Bracewell, e le ngata i New Zealand ai sa ta'alo fo i kirikiti i Engelani, whaapea ai initia ma awhe lika i saute. O ia o stasi o tangata ta'alo to i titi a New Zealand, na ausia le matatia o le whaafe o na ai na tā i ta'alonga uma sa ta'alo ai, ai whaapea ai fo i malau fo i ngai whase lau o ana pe i lana whaatea, o ni matatia mauanga tā i le tala whaasolo pito le nei ta'alonga. I ta'alonga soka, whaia ina le awali o Wellington le Wellington Phoenix i le la ta'alonga ma le Melbourne Victory i me le pone ana nafi. O ai o le ta'alonga le malai le e mai park i me le pone e lima i le tasi. Mai na whaalia whapea o se whaia ina mawa e lea o le aule nei le Phoenix i le ta'amanasanga soka o le A-League e pei ona whaanga solo ai i le teimi nei. O le whaiunga nā o tala whau. Tō whaafonga i leitu lai sifun ma le lua lea uri nei tātou telefona matala mai Sāmoa. Wa lua sifun ono minute te nei leitu la Eva. Olo tātou iei pēle programa le ato le tai ao. Natu na ua tā pēna fwoi lau kuka wā ia i piti o le tai ao nei matua tausi. Ioe, sa ori le ia whamalo le tausi matua. Ioe. Tātou a ia Sāmoa ia ma le telefo i stanga tau laulangi e tausi matua lava. Wau pēlau tausi inga le lei le nā i na iau matua ia poi lava le matua o Eva ia. Ya me foi na leta te foi i nei ofisa o lo tausia le matua le mapasa. O le puvai, o le puti, o le ala me na fina mena na esi. Ioe. Ale lo tanga fai no le tunu uri la autoringa esi.
Para tate wa me fuala au ina. E nei por kala melea o susu yang fasainis. Ia. E te loa wingo tangata mal fuala au e fofo ai. Ya o le vai la au. No lo le au e swinga ne au e anafi. Yo matana fa pe vole le fa pe o le sila al fo vai le vana mai le se va tu ato. Ato no fusa o le to minoi. Ma nei el pula be veles. Pe ane le salia el tangata le. Le la sta una tofo e te una tofo te wa mai ele ya maloa. Ya la ma le foi wa nai mo esi mo me fale lo. Ya na. Se silto ina pe fa supo pe fa koko es. Yo, fa se swinga. Ya sui fole tau mafana i matua ya na avisa o ya vole na la lua vese ya na u lol me tau fa. O ma sa no foi el supois. Foi me stangata. Ona na me el supois. La fa pe o supo foi supo e. Pati le ata u supo esi ya ele avesi koko se koko. Ya na supo esi ya male la foi ngo male saito ya mal pepe ya no se la umori. Ya me la ta supo esi. Ya fa koko esi ya ave koko Sāmoa. Na sa le ya. Mala ya malo. O te lo foi le fa te ia se sing fa supo me le mango. Ai sao. O le fa ia se to yo me yo kuka o me na fai. E tau te le o la me tu si kuka no ye se me o me fa. Ava pela e tele ni mango vo le se no pela Australia. Ia. Ila ta ia fa tu Australia. A tele ni mango to fale. Tango fa te tai. Sanu le suka, sanu le mango tono le ulo. Tafu lea. Pe ia fengo so poesi. Ave le saito ale mal pepe. Fa te tai pe mana ia. Sa. E pe ia o rugia le to fa ma. Talo fa blau. Sarova ko. Ola koene sa faile Tuesday last week ke mi dengo ka mu mai ia e o nguru mi ke free call faile no e fa nga ba ka se nga ro ke o ngele expire sa ola sa ia e da le expire ola le ko foi mai vai querer ka ko ngori ko foi na ola ko fa ka mo sa pede ko ka no na mo ko mo se ke me fai ia na mo ko ole na mata no ni mutasi vetu ole atua o ele si atua ma mafale ye nei Sāmoa na nga mo pe wo ka so ma ka muri vai fa fa nga pe ro nga ni ke kwena ro ni ke no vet na ma vetu la ye na tu no sai na la sa vali u ngi i vai tele ya le mo se foi velo sa valinga ya le nga ko mo ki ato nga o suru mi ke ka ka mo la su ke le fa ya e fitu aso uma lo ya fitu aso ko se futa la exact la wo ka la ku ya la mer ki uma expire ko fa ali fa nga ma ye le na se ma o fa ko ro ka ngo sa o yo le ki o le o le me lo ke su mo o ngi ala o ki to o le mele social officer te alu le mantama na te ni ali ya la o fa bela ka mo e ko i ka ko ho le vai ke ya la ko la na so la ko o fa ka wa ya la o mo ro fa lo ia ko fo i mai ro ngi ko kala ku le ngai ya ke o la te tele ya o mai la le tau na Sāmoa a vai ngo fa ko po mama fa yo ki mu nga po mu pa ya ai o fia ti ala fa no ko ba ngi ma ru la ka mo ya na ma ni nga ne wala ko ni ka e wo so ho la na ya o so la ke ro e ala ko ngi ka ole mo vol ma ko le inga lo ke ngo foi ale no ki kilo ka po wa foi e se fulan ma ko ka fa ma ko fa ai da ngo mai ko akin ka mai ko ngal sing ke no fa ko nga po le breakfast le e na ma mango wa ko no ma yo mai ko mai mango ma me fu ko no ke no so ne breakfast ai ala mo mo ala ko yo fa pero so no fa ke no ni fa nga ina wo so o ya fa ya ko ta mai fa lo me ale na mate va pe o polo ka ni matai lo telefon matai na fai telefon ala ma fo nga re na pare ko ko to kai na ko via video tu le dice que mi yo kana ngo ya kama sao ya kama kalinga fa o ya bebe ni Sāmoa
o maso maro ana ke wa ya Asa. o ku wana es como wa fa do ya so yo ya fa ma yo foi dei ma ke ki foi dei nga I no fo. nga la ye como foi ya le foi ko la ko ngi pa como la observa ko fa me mara ka i vai ke so na la como ana me de peo ka ko ngai ngai ngi sero ke no nga ka pa ro ko so kororia ka mo no puroria Ingeida. Eu só não me leva a coisa, vou dar a coisa da outra. Essa. Malo. Aí, manguinha né com como eu que me lá só nem sei por que vai macaco e vai querer cau eu ia piari com. Essa o lei ya. Vai daí olha, só nem que lá, o filho de vela, que era. Kai o waru ke mi afaka waru ale fi hoi le lo o maru le na va to pamu no le mo proka na va to pamu ungia pe na va to pamu io era fa mak pompe Tiri no po ai me pamu ai fa mak pompe le fa vai vai ke le jau ko ka Ini lo fisiki quan lei la col che mi nei vuoi on marketing o lo fatto in marketing ako ime maka ya ako sa ngai ho ka ro ngale o pusan maka mo e ho ngale ho fatsa ko ya o me se mako na de fa di fu fa ka mo de tu wa do ho ia mai de ko fa ko nga mar ko fa sa mo ha Mara ya. Mara ya, ko so me ka sa fuska ko. Mi dei, fuska ko fuska ko me mama ko ang ka mai o ma ga foi me fingo fi Sa mai me ina me nka ko fa so ai ko foi mo ka. De fo ka si ai ngai me ane o de fo ka si ngi ko de e me lo ya de ka o vai querer o ka yo pi fa mai me vela. Ko va no pero la no hay que como Moni. Porque con equipo, se para no la risque foi. Ahora que ya fue o vai ya medio guareno pisi foi no como caía ya le o quero waku mo ko sa foi de la manga fai un masinga de ngwati o sol no o que sa ula wa de ka pungi do ofiso foi do o famisión fo ka da so sulu o ma ofiso man malo que ora ve o mga ve fa la hora ta ban e maniskan ya ma ho na le mo sa e na ngai fe to famisión ngai ma singa nga o se pot la wali en fam tai de la toto famasi la wali en fam tai de la toto famasi no o me fe un guía o me maduro si de to que quiero con las bombas o yo me venga no afloa tu sabes salo tu nai matai na ya matai na fai po ile ta fia no foi vai tu tanga tale na fai le ta fia no vai lá casi meia o ora comparo que foi Ali just ia foi nei matai eu man fai matai to ro tu ngi a fata fa wala la tu nel masin fo fata fa ana wa ma ko ko ai ma tare nge ngia me ia fa ka taria que le alo me ia la so galo ka o ko ida so que o fo o aro ai dei ko malo faftai na fa lo te mo lo malo si za mo malo fo ma manuia yo o ma ka ko kau ngai ka ko wa ka wa ngana ve mo fe mo kilang e da wa ka ku vo mo kas ya ole foi fa malu ma pe te to un tim mustai mi fa pena foi ata ya mo le so ni wia ya to ama tanto langi leaders foi le ala manel malu ole ola ona ma ko parisi ngai evente o ma ko ron ma ko parisi de ngai persanga ngamu o se me eventeo ya eventeo
o le mela le wa fai ma ko misa hoi auto message ke mi pa de le ka usafo ya arwa kula le ma ko sent mai ada lunga di me di voi de mai misa de fai da so le auto mess ila la solu ku fa pe de fai foi pe midnight mess ma kana va lu po au ko mo mai nge ko o ko mo nga le me ni o le ise auto mess ma na ngar ka isa na yengi ya la ka ke ro wa me wo ka sen mo fa pro ngo nga sa o la de fa de ko mur ka wi ma ko yo ke na isa malo ya tai mo ni poti chiri ko mo fo ni si kala fo na yo marketi ya wa de wa ma ka ngo de ko pisia na yo marketi o ya oi ya ke lo la flavor ngari ai se tala mo marketi pero que le espero ko le ko ngai ma oi ma fa ka wi am ke akula o ka ri se i ka ma ki ai era so ngora ko ba ngai ane ai ri ka mo me fa ka se i ke minga o lo fo ina pa ina yo i le wa ida so ko ngai wo mo ma ko wa ma ta ma ko fo ma ke ai ka nga sulu wa nga ma ka de ngor ka yo o po mai o le ma yo i saude mai i fa le ula i le vale ko pa le ma pero o sa wa o sa wa ma ko fa sa o fa mai ma ko fa ka me ma ka mai oi i foi de funga di pero o fa ko ko kuri pui pa re mo mai mai ai ume pero sa ro nga fa ka wera ume i va sukara ma ula kai di ma sukara pa ume skengo wa mai ka yonga sfu ya fa o fa ko le skenga fa fa ka me ula i ka lo ske fu mai mai ka mai ula nga ko nga na sa fa ma ko nga ida sa wa o lo flavor le ala le ume ke ma suana popo ya nga ya eki kroi hoi de Mane. Ya mo ka tsela pa sa you know everywhere hoi de le ya mo ni we na nga ka yo na orga ka fa yo de la ka mo nga ka nga ko fo kwa hoi nga ka ya tele tungane Taingia. Tamanu ya tu tau sa fo te emisio wainga ya fa tele lava le lipoti mai tal no mai pepe mo sa no. Ya le ya fa penga fo ya ke lu nga ro ko ruai male. Deu so ya kasi yo mo nga no fa ya mo ska ko ka song fo me fia Mon ya mi se fo ka inga ma fa nga ya mo ska ko sa ngale mo ai bi ai de ko ma yo lu ngai ka mo ngai fa ko fa inga so fo ya so fo ngia ya so tu zon mele tal no me ulungia Sāmoa ya o fisa o le au fatauia o fale o loa o fale telefoni e na o tamaita ia le te no pe o to ini ali o whainga alwenga Sāmoa le foi na le fatauia o tamaita ia na fataua na ula ia wala nui anta fisiri au ngia po iri ngol tamaita ia ruinga lai mauri api au ngia ri ngol tamaita mena lo te ofo ia au ngia o South City me o to ini ali o whainga alwenga Sāmoa ni vai tau pe ya malo tato atu sfa fianga ya tato sfa fianga vai foi na o to 2 minutos na tale o le tu la se fulu ya se fatalo fatu sfa nga ia o mafuta mai ya o mai pu asiata ya manuia lava le tao asiata fa tele lava le mafuta mai o saulanga fa tele lava manuia le tao ma fo Eric fa tua ya ma walk pace ya manuia lava le tao fa tua amilia fa moana o mafo Eric ya fatalo fa fo ile sunga ya Sunny si maile ya mania lava ni ta fa tai fish ya malo yo tasi ya lo fat foi su sia tana tama ya mo fa tu ya nunga ya mal fa nau ya o le sunga ya Pax Mikaele le ta fa ya Australia o mai moma ya fa mai tele mango la popo a maesi o Brisbane luas futala le pusa mango atamana le valuta la le mango tasi ine sa ole ai luas futala le pusa e lo pes furua mango tonu pea ya o lo eva yo ya lo va tu so le lana la fo mai ata e tau mata o la popo o mango mai si so ya ine feina mai wa sa feina mai sa ia pax ma minta to pusa ya na la sa ole e ma feina mai yula ya ma pusa ula fo ie bola tole mo tu nei polo mo Wellington e fa tanga na mai yula pusa ula wala mal buzaula tasile ma ya pure auto to buzaula le se me ya auto fa so na mai to ai pure ya auto
Patalo fatu tsunga ya kere au vale ya au sange manuia lava nei tai fa taile mafta mai. Mana ia nei fa manatu ya mai tatu paanga ya ale fatua Cyril Bolton o Kilani ya fatua Lupe Malinowski mai Brisbane ya o Panapa Sauvao manuia lava nei tai au malutafa Sekai ya o David fatalo fatu le sunga fa vale le fosemi talofa lava ya le sa Yonan Sang Alsana Mautan ya manuia lava nei tai fa taile man tu pe au fala au ya o tuni ai ono fa te lava tuna o isole ma tuna tamalei ya tai mane pusa manuia lava nei tai au ya to ino tatu ainga na ama aveau ya ol fatua ya Rita wila au to lauta manuia lava nei tai au fa taile mafta mai ya male tainga ya fata pelema ya male sunga ya ta yafi seiniu ya ina tuna to is full 1 minute on Natalia o le tu lai se fulu. Sāmoa boy o talana o le lalulangi e te sila pia ai ngai le tai e ua e matani o le toto o e tausia le pela pani le to apagua e mautinoa uso ali ipa alea lo mali e toa susu mai sa ua atoa o utapau ai pola pui pui e puti mahau apau le'i e silingia ita Sāmoa boy o talana o le lalulangi e te sila pia ai ngai le tai e ua e matani o le toto o e tausia le pea la pani tau mate si o matu pala pala a o talo pale le alo tuiana o toki ngala mawala i ona e palupe o itanei o le pea ngai ngā atunua kapule nei e silingia ita Sāmoa boy o talana o le lalulangi e te sila pia ai ngai le tai e ua e matani o le toto o e tausia le pea la pani tala o tala tu o le atunu o mala malama o le o la ngata ui bitalu mai le babau so mio o mali e toa o malo tau nei e filingia ita Sāmoa boy o talana o le lalulangi e te sila pia
Sāmoa ko ai. O talanga le lalolangi e te sila pia. Ai ngai e tai e ua e matani. O le toto o e tausia le pea la pani. Aswa Felisa Mikaele, ya, ma le pesel ai ngai le tai na uto esfurto le minuto na tale o le tula se fulu. Ya. O tau ina pe le tele o tangata tau fa vale lungo penga ta failangi. Stasi o tangata tu mlanga mai Australia. Ya na talo sangala sa stasi o penga ta failangi sanga ai fo lele e talo sanga se visa malanga mai Amerika. Sa ya na ai ngai Australia. Ya e pe tai ani, tau nu mal mala vale le la sau. Ya ai sia ki atu se ele se upenga ta failangi fa pela o se tau fa valea vo lele so ya ole tulanga na tupu ai ya na mafai ona to e talo sanga le visa ya pes fu 5 minute na fu lele na fa tali ai le visa le to talo sanga mala valele ya na mafai ona malanga mai Australia ya stasio tangata ya se si alta to tu malanga mai ta fa ina yona ai ngai Australia ya ono tulang fa pena e ile le visa na eta o le sa o le tata no o le ETA ya o le Electronic Travel Authority ya ai mafai ona malanga i tangata Amerika yo mai na i Australia fa pena fo i tangata Australia fai antar sanga i staimi vavi ya lo ngana tele so soni ni mo mla vale le fai ya ya ai fa tai nana o le mevela za o lau tala le fai nei o le fai tete o tatou i le fa nga ina o penga ta fai langi ele moni ya sa wal mena len tupu istangata le sta le na malang se lo ngala la walu len tupe na ya alu len tupe ona ole ya sa u mo tai ya il mala vale le America no la sa u malanga mai ya asia ki atu se le penga ta fai langi ele se penga ta fai langi fa pela apala ini visa se ma foi into tal sanga moris fu 5 minuti en fatali esa tasi ai nei i petango su ese website le vangana ta le HTTP tu sol fa mingo le mena ta le hypertext transfer protocol o le terminala o lau fa popo le SC2 so se website ta le te alua i te va ai le vangana ta le HTTP ua mauti mfaina u fa maunia tu terminate wale oto e saunga le mule HTTP e te tawana ile SC2 ringala e tanga tala se website e te vatu o le HTTP le ye e se S ye fa tete o tala ya alanga e o la fufa o nga e la u tau fa valea o le wing o le S night o le secure o le secure le winga ya fa tete ata to tele lo tau fa vale ne te e o tanga tata mai me tau computer ya o so fa ifo ya ma sa o yus fa inga la u tau ele estanga tele sa o ya le te mi o le tau fole tau tele ma e o to mai fa ni ono po ya o so ma tau tia le la tatu ngai lua fi ono e ma tau tia fo inisi me o la tu po e te lola le tatu fo ila ia ko le sa tele na fa tole tala e silia ma le fafea onga o le atapuni. E o le vai ngala onga e tolu afe ono se lau fitu faa onga fo i elementary. A onga la iti. Lua se lau ono faa onga i alo ingo le primary school inei, o mita o le middle schools. Fitus furu high schools ingo korisi. Ia se lau limas furu valu ia onga lau umana tapuni. Ia. Mo le inja mati. Ia. Se lau mal fitu isi ia onga o lau sauni tapuni lo inga wa pe ona fa mai o va mal fa fea onga wa tapuni ko rea ai o le vai so fontene na fa sala isi professor peto to o le meu fa ile si university le South Korea wa avela no e departments se foi ngale me tau commerce me tau tupe me tau science technology wa avela le university le tala i professor e tu ele taimi e o tu termina ele intermediate fo ua recruit po to a mai to tono university on tapuni lo la to department
A fa pe foi la feo tamaiti le ye termina. Man tu la feo tamaiti na ele to yo mai. Sa. Na iti lo no mela tamaiti o le mtanga luenga le a. O mela no fai professor i wo su eso enga tamaiti. Oh. A fa pe o el professor o tamaiti. Wo le su e o su enga. Ai su e ai oi. A tu se ole ngo wa una we su e ole na una o ya o pasi. Ya o ne iti tamaiti tonu langa e tapuni ai le department le a. Ai a fia i la oi. Ale wa fia, to ya fia foi la oi. La wa maua. Eu fa ma vai, la fa sala tupe me fa pena. Ono no ta inga ina ia ta ofita mati awane I feo. Lua ia maua peta mati tonu ina ia maua ina tonga luenga. Ona fo tau le inta mati. Te lele a fia ngale anga iluma. Ole tunu ule. Ia ma tasi atunu umalalang. Ia ole te le ole a fia nga pefoni usila. Ole fa mu ia mai Australia. Tangata ia o mai fafo ini usi o mai le ni usila. Na mo se seni yo Australia, mutile o tele o tangata Australia, o telefone ngal le force Australia. Le o fenga luenga tongi la ko tax. Ale mala ita to ni e pe o le na fai tio isi fai pule ni usila isi pa ingom. Tuma tuanga tala tama lo le o pida tan le sa pe o le acte le sa ta ita. Le fai lan tala o le fa o nga e tangata o le lalolangi a Malaysia Pacific. E o mai ni usila o le whaito toa le o Australia. Ai sa o le ia. Ona a o ngā whai ina le whaitau o whai o tangata mai lea ngā tupulanga, lea ngā tupulanga. E te lela o le si a whapea e la iti lea ngā tupulanga le nei sifuru tau sanga I lalo. E o atu isi tau sanga taimi whenga luenga tangata e. Ule la wha tangata whenga luenga. A pawale mea manu e ni usila o le tele o tangata e mai mai whafo. E le ngā solo mai intia le ngā solo mai e. Tangata mai asia o kalmtau tia. Ia, ona. Eno lo inga o le si lima sifuru tau sanga o lo lumana. Pea wha awa i pea leon tangata maiti. To I titi ta maiti o atunu. Eno pea o tu lima sifuru wale ini tangata. Wale ini tangata fo ilele e whai anga ruenga. Al tala fia la lea. Tere lo pe fia lau whalongolo. Awa pe no la le whatata inga la tata wainga. Le umatua ta ua le tangata. E lua robots le wha o ngā tau. Masini e whaita whi au. O te le la alu nungan ma technology. Tata tu whalo loa pe le no living. E whatau mangi robot se lua mai nani robot wa pe melolo si. Ni robot ali I pota mai tai. Ne whatu ali. La matua ia minta maiti. Inga mele robot penta maiti. Tamala nae. E o me ta ole remote na ole palaka mai le ti fai me ta kofi so le la le intangata fefea o la fai e masini ta tu fea o te le lango ina la ai sea o te lo fe e te me te va tu la ta sali mai Europa well te me fali el masini il te le o fe au o la le umana mai la kofi ala mai malesi me il te me te lo fatu e a me se la te me lo ta o te falta ngata matu ia e te mi fone te vai tu ai o fia watu ai la vea yo ia o le se mem fa ia na tu ai ala ia sa o loto ole fa le tonu la na pe fa la ngoi masini fa pe wa voi la le tsa mo te ve ia na ia ringol mele fa masini ia ngalwen o le leo masini e le fa nga ia ele te le ave se tu pe lo ta fa ai ele te tongi pa me ana la mai al fale palaka ya alwale o ia ia awa ila lona lave e te mi vole le tate fiwe e vai atu se fe au ara o fai ale loto masini ia wa unga ta sa fai o fe au tu fole ele ni la ngona masini le sta ia me vetu vai le tate tele no te minutas o mi no la malos ia o meia la tupu le se fulu lima luas futa usanga o le wa tili ata mamai tanga te fau mene lo ingo mene la tu i tato lo inga la na sa vali melti poti wila mai lingi mai la wi puti jo sa vali ti poti wila to no fo no meta no fo se vel ana pesa uma sa alo sa va mal puti vela ma sa ailu asa wala fa fa wa tu ngo ya yo lu le fa ta mo to ya masini na malo ya tala to tel nom to tel ai fa menu ya tu ai ale
ia tātou tausanga fōu le langa ia paanga tātou ritio nei mātua e tala noa man whawhitai mai e whawhitai et fō iai la tau lango o le tata noa se awhasfulu i ona mai anor poka la me la tau tai au mana ia ai talo fōs futasi talo tātou nina mo whawhianga o tausanga fōu a leo teri malolo tātou Porkalame ia Ya, la mai foi sfafianga i na uto 5 minuti na tale o le tu las fulu fa talo fatu le sunga ya le fa ya alofa tia i talo alofa mania lava le tia fa tele ma mai sunga Ronnie atutasi ya o le sunga ya asi marina ya ma le sunga ya mika mania lava le tia sunga ali o ainga fa tangwai o lo mafuta mo ina i Alaska o ya mania fa tau sang fau ya sunga sani si maile mania lava le nei tai ao o sale tai real ya te tele lava le mafuta mai nei tai me tato programe le si fonga la mo e Wellington ya me tato programe ata le tai ao Tele manu o le va Tele ia o iai le vasalala Tele te de matava Sāmoa A ole anganu o Sāmoa te leva o lolo Mai mau pe ana tui fo i tua o le lalolani Tui te patasi Sāmoa i lana masani Aloha fale tasi i le tasi whela o lalo mai Aolei alawa male fa'ali fusia na tau sabi Si au ti lava i le tae au fa'i ma'alili Le aini falawa mani pata poni pulini La osi pepe ina iai pose biti Se koko sa mo pose la umoni e fa suiti Le fai tunu pa umasi amala fa vaisu Po eleo kamasina ulu uatulu Afe ele baiti polo pose niu
lava i le tae au fa i maalili. E sere mana ia. E lola si la ina na so. Poli poli. Pese le masa ni uso la moza. Olele. E te mi uma uso pese mana tua so tato la iti Sāmoa. Fa tu muina lo to le nga fa tai le tua nei tato matua. Matua nei tato matua. Ia mana le tato fo. Fa malo ile tu nu le tato tu fa tasi I tau mawhainga ale malo. I Sāmoa. Ia mana no fo le lei o si tato tu nu wal telemonia. Tau te le fia ola I se tu nu. Pe o nu ia tala faila tala Mexico, Venezuela. Tele fo la fa. Ia Honduras o ia na o I se tu nu ia I Brazil fo. Brazil. Nu ia I America I South ia. Tau te le fia ola I nu na I mo fo la fa sai. Misia fo la fa sai. Io. Ai fa fe tai tato ngalu lu e fa tasi male malo Sāmoa. Ma e kare sia manu ma fia. Ina ia ta pele ai sai Sāmoa o fiti tuale anga faia le mela tu pui fiti ia tu lo le ngana alan fam tala me o le vainga le lapata inga wa ata to ilo a me se ta to ne le pule o ainga pule nu tu lo le fa ngai no le pule ia o fa ulunga ka le sia ata to ilo ia na fa ile mala pata inga mo ta to fa fita le tu pui fiti fa pe o tangata le tuale anga faia le aisa na tangolo tangata na tui melo na toto pasi mai le toto I le tangata lea whangali tui male tube foi lele o le whanga au ia na tui melo toto tangata le o lele le isa tui mai I le tangata wa vai le mea woi man tuola le la wa tupu stele le HIV AIDS fiti sa o lele o na wa vai le mawa e o le mele wo o ye fiti le teimi tuale anga whaia o le vai ngala vai fiti e fola tangata le awala o masani la to vai le anu isis tata ole anga fai le isa ale alo tu pulanga tala vo tautia ia le mela na tautele mana na o tu pu Sāmoa mo ilele tatu tu fa tasi te e atu fai fa tasi tatu ngalu nga mata mai tatu ainga sa ia ale vai le lisi mata e dauma o le tele o matuana ina ta mama tina fai fa na ese vai le mele o fa ia na la de tu si ele lima ia u te loa e le to e whaia e la tau wale ua maasi asi i atai wa umai ia au te loa tangata ia la le I maua ia ua amata on ta ia suilango na fo i e le to e se fela tato ia au te loa la whanga solo aso isu e ngam tanga leo leo wha maru sia tu la fon ia sa o le leia wa o le si mea le anga whaia le atas o le whainga tai o le ola o tangata Sāmoa si o langa e le tango lima vai le uti le faso a le ora fia tangata ia mau tupe le isa e le ke al tau so ifuanga la mau tupe mata vale ma fale ma fanua e ola pe ola milionaria I fafu ai lon tupe le tupe palpala sa ole le mela na tau fai ia tato uma Sāmoa ia tau le ia stato tunu ma fale le ia le tunu ia ole awala sa o il faso ani suta o le fatala lele ina o tangata I tō tasi. Toi fo ia I le atua e so ani mai a Sāmoa. Mena o male fo le fatulanga le malo. Pio na amata mai le vaitei mi o to filau, sa atu le epa, solo mai a fie me, le fa awa la auli al mani to. Fo ia le ana pongi matatalo, mfata ua ia. Ina le fa fonga mai nei tua ai to toe no mai na vaitau. O le mala onga fo lato, ia fa awa upea ia vaenga ia ua nei. Peisa mo nu ula tuale ang fai ai fola fa sai sa olele e wai tu por kiki ata tu fatas tato nga lu fatas mo ina ia le leisio tato tu no wana I pa u atu le lo il fa le to nunga le wela langi temine ia mo le to lo fa muli fa tai to il ata tai au nei pa anga mai wo uma tato li tio yo ai ta mama nei timna ia le por kala muli le ma te fatau te ia mase usu hatasi ya te loe fa maula lo te foi le tunu ya upu ma senele tunu ya pole ale poto tautai se ala na tu le tu la ile ama ia pole a foi le le o ta e alte me sasi ele pati mo le po ya fa manuia tu ile tau sang fo
il tatou tunu e whaftai whapitoa nei paanga le tiu. Ia peo ni nei matua fo ia fui avam sa mitoa. Ia whaalongo mai aso oma ma tapu ai melpoka la mele atau taiao. Ia le fo ia nga lei mai i tia le ofisa tele o taimi. Whamani atu tau sang fo whaftai le nga lei. Ia stamaya le ia. Ia o stamaya funga. Ya la utu la udisi na vuelo la udisi ni sue matuatas. Ya stama ya tai ma fitu ma lo la velon sai. Ya mai se ya stama ya fanonga me belina sina ya tawa. Ya fa long mai. Ya stina ya ita kasiano ma lo ita le folau. Tai le ita usanga tele ufo yatu. Ya o stina ya tutu. Ya sunga ya patea. Stama ya luopo fa afta tele na matua yo le tunu. Ya, ini sio mantoni tentas. Ya, te lo ole tas fultas. Ya, se tau mafofau te lo na yo tatu matu. Ya, ona lawa tu rol tatu lisi male. Ya, mana mantua. Ya, mas se fo ia si tina ya Sofia, falong mai Wellington. Ya, tatu le na net tala mo lo faanga ole. Tau song fo le wal wat. We pe le malo le tom fai mai. Mana ia tele. Talo falau. Malo se fo. Pai fo manu ya tasi. Malo se fo. Malo Rita. Awal popole. Le vili atu ia ai o le anga al faftai e vatu fo i la o lua o nanga fo i ia moli atu ai le anga al faftai. Ia te lava o ia fo il pa anga lua po kalame. Nei tau sanga atu lava ia moli atu ai le anga al faftai ia te o lua. Le ngata ia te o lua ia ole o fisto de ponga lau mua i ngā luenga le lei sa tō whaia nei tau ia e ala le tau tua ina o le atunu le ngata i lea ia o whawhiawhia ina fo i o nei ta maa mātutua ma nei tina mātutua ia e ala i le atol tae au ia le ngata i lea o upu whamalosi mai le upu afionga pa ia le atua ia e manuia i fo i o lātou loto ia o tātou iloa ia le tūlanga laua ia i lātou ia wana o le nofo lama whaalongolongo le la au po le tio ia o ina fo i e whaamalosia i fo i o lātou loto ia whaasai atua ia se o lua i le ngata i lea ia o le pulisili o le fonga lau mua ia o le au nanga fo i o tau umalava o le o tau ngālu lue ia manu ia tele lava le atua le alo le tau sanga fo ia tato toia na yaso ia tato toia le aso ia tato li atu le na tau sanga fo le alo fa malanga le atua ia fa manu ia tele lava le atua toe fo fuanga le tau sanga man le yaso tu fo matasi ia le mo lua fa manu ia tele le atua God bless ia tele atu lo va questo ina ia fa se fo ya la tala tato leina mo lo faanga tau sang fo atas ya matina ya tawa matalo fo tina tawa ya se au ngia le mafuta mai Sāmoa ya ni sina tato ya mai se sunga ya leo pe la tato ya mai le motu saute sunga ya leo le masani fa so mai tato proclame ya ile aso male aso ya lo fatu manu fo tau sang fo ya ole la vole amana tu le tero time le time le tato proclame ma fa fianga su filoi ole atu inatu ya ole afaila fo malau la watu to swafa ya ole tato tunu fo ya malo mana ya tato maftanga ni tau sanga ya elinga taile ya o ne lo faanga fo family anga ya wa mo ya le tau te ngalue male tato pule ya fumsanga ya le fafta ya ole mau fo mon mau ya si tatonga luenga nei ya peo se a inga ma tatonga luenga nei ma tu aso ya tasi u te loe te fa mo ila uta ya te miota o ya ole upu fo le ma se na fai sa u dol pusi ya no fo le iso mo ila lo na file mo le si minoi e va pena voi la tatonga luenga i uta fa luenga ole la ta otora va to so pule masangi runga te uta ngor suo pe tango sa mal ele fa pena la tato le tio ile mo ile tau te fa soa mta talie ma le fionga le pule mta to fa luenga mai ela so fu la so ile tala no i me fa le nga luenga me tauna ya le vola o fa manuel tau san fo le fionga msanga ya mes foi tato fa nga luenga nei e ko mit fa foi so ngai fa fe ngainga ya fa fe u malava to ina malo lo sati ya fa tu ya friendly malo ya si to ina foi ya si ma fo fa na ista bam tira matu wale umil maftanga le yaso ya fa time fa manga lo mai mluat fo ya salam fa tsinga ya fa tai lava tato
por kala me le tau sanga fa pe fo ia sunga ia fualo ia msoi Ia. ano nei matua le matua nei mantua ma ele matua tele se va Ia na la tatu mafuta la faila foi ma la watu so for tatu tinu. Ia la putialo ia tau putialo ia portario ia mana tai. Sfulu minuto tai nele tu la se fulu. Ia ole si fongo ne la mo Wellington ia le la tatu mafuta tala fo tatu ava no ma tatu leina ia moli mai ia pe memori o faanga o faamnianga o le tau sang fo ina yo ainga o fa fongo mai tu e fia la langi ia faanga ma tatu tu nei le si fongo la mo Wellington ia le wale si wala olea ia tu tau fai mai ia fatalo fatu i lunga le tatu apio folinga ia o le Facebook ma le tatu YouTube le sunga ia mes lino tala fa mes manuia lava le nita ia o fa tele lava ia le mafuta mai le nita mo le tatu proclame ia o le faltua te rini tala fa te rini manuia le tau sang fau fatalo fa le faltua ia silia a miss call ia ma le sunga Napoleone mangele manuia lava le nita ia o Parisina Enelico tanga ia manuia lava le nita ia ma te malanga ia tapsori mayama te tele lava le mafta mai fatalo foi le sunga Kevin Swoka ia manuia lava le neta ia fa te tele lava le mafuta mai ia il tato proclame nga wenga lo fenga ia vitaliano pula ia le sunga keleni tangoai ia malo fa tai ia heni taito ia manuia lava le neta ia le il tato valau talo fa valau alo fa lu sa se lua ko foi mo kas malo se foi keleni malo foi wa enga due Yo, le falkiriva ma. Oh. Kaule pisi siro ya. Ya mo ku paro. Malo le, on sa inga luega. Ole aku fa malo ma fa ka ngi ka sa ngali uso. Mo ia la gore. Kisi ma sia lo mo vi fol ka sa fo malo mo ngal luega ngi ka sa fa lo longo ma. Fa ro mo la fa ro si fo be ka ilo. Ka pa do kiu ke esel ma ia lo. Pera kala goia pe kelum chu me ori pa mo wala ka kayo ala ma ngi ko san pera ka fa le ko pe kelum chu me ro me ko pa lo la mo ben ko ngi ko san ko ia mo pera ki si mas fia mas e pa so fong bang ia o ke wos malo faftai ia faftai fo ila usunga e pola te riso keleni ia e telefoina e fa so mo te tato proclame no tau sanga ia mo ia tu fa malo mo faftai mo ia fo inga luenga me selanga ia tu le tau sanga fo ia e malo fo mo le lango i taleni le fa na wa pe o se o fine le e ta longo la kapi ia malo lava lango ia fa amonia fo ina fa na ia no lango tato matua ia fa wo pe nanga luenga le ia wale lango ino sio walo ia po se wa fine ia ta longo lo fenga ia ai amonia nga luenga le ta ia o kleni fa amonia fo tau sanga fo ia era fa penga fo mamela sa ke wo ia lo vatu ia fa se fa tunga kleni la lo fenga luenga ia ma fa longo ma tato proclame ia le nita ia lo tala pel tato leina te vala ma yai mo mori o lo faanga tau sa fo yo ainga ia po la ma na me la malanga i Sāmoa ia i nei taimi talo fal vala talo palava ma lo se fuatina ma lo se fuai lo sunga lo tau ina proclame nei aso ia vai fal suafa o pina ia ma lo lava wow ia sa no mai pina ia faftaila mo le noa ia e avato lo faanga nei aso mole famania ino tau sang fosi o mato tina matua ia folole tu bebe ia ai mai se o fanau o tuangane mauso ia avato foi lo faanga mole sunga mato fafengainga ia so se mea mal fatua ia eles fatui o le kalesia PIPC Christ the King porua yo nayo mato tama sungal mato fongal mato kalesia ia leo fanaya mal fatua ia salota tama matua ia afamasanga man no fualo ia mai se le tele o mato tama matina mato mato kalesia ia famanuia te tau sang foni tau sanga ia maua peila tau manuia mal malosi ia alo fat foi ile tama le ainga le fionga ia tapo ia mai se le fanau ia famanuia tule tau sang foi i lo sunga o lo tu le foi neta ia mai se ole pa ia male malo le tau ofisa fa sala lau ia fa taila mo le avnoa ia manuia foi le tau sang foi ia te ultina matua pina
Ia male ainga fa tele lava le vala mai. Ai lava fa se fua. Ia fa me fo tau sang fo le fionga ia talenga ia le sunga ia fanaya. Ia e mai se tina matua ia tu le o to amana tu atu ia swa fonisi na matua ia ile lita ia lo talpel tato lena te vala mai is full 2 minute te nei le tu la se fulu o le se fonga nei o la mo Wellington.
Se fonga mani la vai pesa le matu lua ina o lua se fulu lua minute o te nei le tu la se fulu. Ya, malo. Ya le fua le tustusi la lo lisi le ute loa ye ni se ngalo. Ya fa malu lua to lo va te pena yo fa anga mo nei matua. Amni tu tu son fo i si tamam tu ya tadi o pizza. Ya ma si ona fale tua, ya mes fo ya sunga toti. Ya ole sunga ya laki, o laki fa longo mai oi when you mata. Ya fa pele sunga ya Frank, fangalo Frank e mafuta mai Newlands. Ma lo Frank ele va la mai la to ala ta o mai fa longo mai so o malo fa to mo fa to Frank. Ya fa pele ia le o to ina lo matsila pele. Ya o voi lunga le lisi o to ina ia lupe matsila. Ya la tala vo Miriama. Ya la tala vo Miriama o matua ia lupe matsila po le lua. Ya malo. Ya mala fionga ya awe lua. Yoi. Tai Wellington. Ya, sa ole titi fo ile. Ya la titi ha ya fionga wulu. Ya, fa manuia tu fo ile to sang fo le sunga le fa to ina ya malaki mo yava. Ya, lo level fo lau ni to sanga ya masisi fa tua. Ya, o lisi o le sunga le to ina fa tu tuli, to ina malo lo pensione fa tu tuli mo fa tua. Ya. Le matua ya le tu sia tu lisi te u ngalo sis. Tina ya fa muina le masena vili mai. Ya, nacional ia me sepa ya lo tele atu programa família tu tau sang fo le to tele nei matua le fa no mai kala estete o mo tu saute ma ukilani fa maluru te wangalo lava suafa ai manuia tele le alo atu tau sang fo ai o tai au le to kwata ile iva o le fa to le sau no fa to lava le fion le pule le tatu di tio afamsanga te al morris ya o la na familia nga ole que mas o le tau sang fo ya mlisio va enga le la fa to lan sau no ta ya lo man tu atu tina matua ya salafa ya le masani mafta mai sa o le ya mala finga mulipola ya batinga i tai Wellington fa tu ya la pua sa nele ya malia lava le nei ta ya mal tau sang fo ya le na ya mesio na i fa fianga uma lava fa tai mo tatalo ma familianga ya o lo fatele atu tato por kalame le atu ta ya oi Tianga lo masio anko matua le fa longo mel tato pokalame taimi uma maso uma mai au kilani ya o tolova Samuelu na yotara ya manuia lava tau sang fo ye wa angalo i tatalo e fing ta foi na manatua ai manatua i tatalo le yelo uma natua o tangata ye te manatua i tatalo e te ia ngalo pe ya malo fa tai foi ta tangata wala na te manatua te mi uma tangata na mu to Tata te tala fo ya mala tu le uta runga tu mo por kala mel atal ta ya ni se lo faanga o lo tala tata ulina por kala mena name ta ya o mele stofi pe audia ya o lo faanga tu sang fo ya mele tau ya mani fa manatu mo le anga ya tu lua fe lo o matua ya Kevin Walk la sa va e la ve le liso tanga tomato le la tala voa ya Kevin Walk oh ya na la tu sol foi tino matua ya la mio la tal vo ele sunga miti oi foi le sunga le o miti se le oi le so ye se uso le ai ele ita ya tala voa ai la ua mas wa fa no tango le tu lisi po tala voa po matua so ya sio ya na sio la tala voa ele ita oh ya na Kevin ya e te o le liso tanga tomato ya malo va tai ya 9 minuti ona se mele ona tu va ta se tanga matua le fa to lo fa nga o fa to fa mo le foi lo fa nga ma famia to sang fo sto in matua ya ta si ma ya va tu tolva tai lava fue tai lava ya wa le asi sta tu le ulto ina no fi to ina we to ya male to sang fo i so matua ya to ina tu foi fiso mo ya to sang fo tai lava mama ftanga ma se uso tasi po kala mel atal ta ya o ma o le anga po kala mel fa fia ya periodista mio le mali o tala la Sāmoa e fa tala le si ya o te sanga to ya fa manga lo foi se fa mtalanga ya fa tala va te le uso fa pel tasi ni fo to san fo o monsieur wa inga mbese no falo maneva tai ya na tangata wa wa lo malos ya malo ya 9 minuti ona se mai leo na tu fa fine ya Sabrina Casiano me se ya fa solo ya wal fa wino tatu tua yo ya lo fa fo yo tau sang fo
I start ofenga luenga le umani le pule ai. Sa lina o ana, fionga la wano, ma son faltua. Ia le sunga ia fitalenga tu ia sau. Tewi ma son faltua, za ta sesa man faltua. Olo moli mai le whaftaitele le sunga tu ia sau, sunga toto. Ia e lau whaea le nai whaea tuai. Ia wal mena leo vai tamatau. Alua whenga luenga whawhiofi ia malfui ma toto tono lana vene mele. O te whaea tu ena pofa mai ia lewa amata na susu e o titu ia sau. Isa alo ki di mana medi. Ta wa tu sa fa fo ile po se me voice fa le po fa po. I wa tu wa to de mano. Ai so. Ta ti wa fu muri uma ya fo tu nga ia. Ya la ta tu ma futa pe ta tu tu se pa ile tu la. Lu ile fia na nei po le unia nei. Ya. Ai ia ma si to fa ya si la e man fa tu ya fei. Si le o ta una la vesi la e tanga tama tu le. Ai. Te lo na o salu. So ngam ta fa le vela matua. O ia, talo fo ile. So tia kono mutua. Ia. Tia kono to ina. To ina. Ia malo. Ia, los futbol mi ne ve tu la se fulu se fonga la mo Wellington. Va fia nga se filoi. Shake, 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 Nora, shake your body like her. Shake, 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 Nora, shake your body like her. Rock, 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 Nora, work your body like her. Rock, 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 Nora, work your body like her. Nora saula ia, maali mo yung love you fia. Pule o ia jana, si babay ma e ata. Shake, 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 Nora, shake your body like her. Shake, 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 Nora, shake your body like her. Rock, 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 Nora, work your body like her. Rock, 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 Nora, shake your body like her. You know what I'm so, if I pay and if I just so. She for my idea, I'm a time of my voice, my alma. She for my, so mine. Blue and my, so mine. Shake, 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 Nora, shake your body like her. Shake, 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 Nora, shake your body like her. Work, 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 Nora, work your body like her. Work, 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 Nora, work your body like her. Come on. Shake it out. Come on. Si non si va mai ma fa solo si trappa now. Why stop on a idea to say fine for you to pay for that. Shake, 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 Nora, shake your body like her. Shake, 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 Nora, shake your body like her. Work, 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 Nora, work your body like her. Work, 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 Nora, work your body like her. Inula mai fufua, mama ai lo va ai pa. Ilo mai pa alele, o me umala va io okay. So mine, doing my so mine. Shake, 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 Nora, shake your body like her. Shake, 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 Nora, shake your body like her. Work, 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 Nora, work your body like her. Work, 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 Nora, work your body like her. La ia pa ai mai lo fia fia pule o ia tanga si ma mai mai ata. Shake, 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 Nora, shake your body like it. Shake, 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 Nora, shake your body like it. Work, 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 Nora, work your body like it. Work, 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 Nora, shake your body like it. No one solo, la mente fa so. Si ma mai idea na ma mau se male alma. Siva mai, so mai. Doing my, so mai. Shake, 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 Nora, shake your body like her.
talofa wa o le ationgie e fafo au lalo o le tia maa whafonga mai pea i le si ufonga o le lau mua i Wellington. Ia, o le umana tua atu stasio tina matua o tātou tunu ultina ia taisenga li tia sedla ia loftele atu mo oe iwa lima tausanga o stina ia mahalolava li tia loftele mo oe ia whawau pena i tātou whawhia fianga o le nei tūlalu tai au le tautua le siu fonga o le nau mua a le se tu whale mo oe.
Fia na motusia Le alo fai ua pua matia Talu ai le mafutana Tau le petia talu ai talatangata Ai se awalai Lea Tau ini mamale nei mafutana Tau mai ai se tase O ali uma e o fetu olena Nei e nunu popea Ita nei tau valea Mosu e nei pulu ni ui se aso Asale fai vale asale masala Te inui ai so o se mea Aole fu aole alo fai agia mea Tina pe o ona Ai o te tania pe Fia a motusia Le alo fai ua pua patia Talu ai le mafutana Tau le petia talu ai tatanata Ai se awalai Lea e o le pomai Muhu e watau vale ai e whainga Pe ai ue a i whea Pe tau e a i manu Pe tau ini malale nei mafutana Ta umai a se tasi O ali uma e o fetu olelani Nei nuru popea Ita nei tau valea Musu e nei pulu ni ui se aso Asale fai vale asale masala Te inui e so se mea Aole fu aole alo fai agia mea Tina me o ona Ai o te talia pea
pitoa o malosi le atoa toa I lana taua I ta maiti po a matua O se ame a mase masari E wha a tau e mui e mamai E tau whai whai A onisi e tau suai Sāmoa e mana tua E le tutu sa uma o se tolua So singa singa se Ia e whai fuafua O se mahi ale mau fau fau Se tutino e taurau O si alaonga Ia e talioni mana onga Onisi e whao nana whoa E mana o mi ai sona soa Ua tutu sai Ma se ua pole wa ai So wali wali mai E se toa toa Longa noa e whaalonga O mata e tata Ai le ma whai ona tau tala Sāmoa e mana tua E le tutu sa uma o se tolua So singa singa se Ia e whai fuafua O se mahi o le mau fau fau O se tutino e taurau O si o laola Ia e taliani mana ona Tauma oe, tauma vailo, wha moe moe Whai o au tinga, ai toi ulangi a Ia tātou ngā lama lama O la tau fo I hoi si tangata Tali atu ia, I tu samasi ona fia fia Sāmoa e mana tua E le tutu sa uma o se tolua So singa singa se Ia e whai fuafua O se mahi au le mau fau fau O se tutino le taurau O si o laola Ia e talia oni mana ona So se mea e te whai O e tatou e malalosi E tau tua lalo ta tofi Mana tua nei I Samaria ngalelei Sāmoa e mana tua E le tutu sa uma o se tolua So singa singa se Ia e whai fuafua O se mahi o le mau fau fau O se tutino le taurau O si o laola Ia e talioni mana ona Sāmoa e mana tua E le tutu sa mau se toa lua So singa singa se Ia e whai fuafua O se mahi o le mau fau fau O se tutino le taurau O si o laola Ia e talia oni mana ona Mana tua nei I Samaria ngalelei Mana tua nei I Sāmoa
Whawhiwhianga mai le au whaipese le maatu lua, ia, ma le pese na se i tūla i hia le au mamai. Toi whaatalo whaatu le tato au whaafonga le nei vaenga o le tae au, 5 minute o te ailis fultasi ia, mai a fwy onto mafuta, sunga ia wa ia tu fwy matasi i te peona i le la, tautua le tae au na leila, ia le fwy wasui malino fua, ia toi whaamaloa toi le tato au whaafonga maasani, i le nei aso lua, ia toi tasi le aso le tatu savalinga toi le aso a tae au o le nei tausanga luafe lua 5 toi whamaloa te i latou ia o loo whapeona whai malo longa ia po i latou fwy o loo asiasi mai le lau mua i Wellington malo lama pia whapele te asiasi mai ia i mai o Kilani po so se vaenga o New Zealand ia le ngata i lea o i latou o loo asiasi mai Sāmoa ia o lo ofa peona pi tau marulu mai tatou lau mua nei aso ia o tatou ofu mafanafana lava ma tuanga maasani lava o polkalame i fuala au saunga le mu nunga le ala tele ia le atai leo saunga le mu i whaataunga pe awa tui whale o loa ia tāua le sila sila lea nei tau o loa mantua taimi nei wa tele ina whaia o whaala tele fo i whaa i tu ai ngā whaalau i loa i sales ma vai ngā whapena ia sila leiai ia i tau o loa po o sao ia ai o leo toi te tala laina tau sifulu lua pe whapele toi whaawau atu lava le te tala o laina pe on te tala mai e tu fwe matasi tae a pe a fia mamoli ni au whamanianga o le tau sanga fōu i le nei wahainga o le aso amina atu pe tatu whawhiwhianga su i whiwhiloi tau tual si ufonga lau moi Wellington non ofisa whasara lau i Porua.
whawhiwhiangana mai le au whaipese ale rosa pae pae. Ia manai fo e wato nisi o whautuanga mai le New Zealand Police po o leo New Zealand. Le to ina ilunga o lata upenga tawhailangi. Ia o whautuanga mo nei vai tau o Sofia Fia. A wala vale saunga le mu. Numera tasi o lo whapea mai ia mautinoa o loka ia whaitutoa. Matapuni whamalama o whale i le pō i le taimile o le amomoe. O le siwa ainga whapea mai ia tusi lalo serial numbers o wainga ia pe o laptops po a ia masini aru i le tise tangata matapu e le ata o na teule lau telefoni ia pe whapele i le insiua. Awane ia ni me tutono ta avale pe o masini o telefoni ia mautinoa lava i le tutono ta avale pe fe aluai awai te le tosina tuaile au ngā oi e ngā oi tutono ta avale. Olo vape mai foi tama fai ona faini security cameras po o me po ata e tapu e ona watu a tele le au ngā oi. Se security camera e mawhai ona link i lau telefoni e whai ona whaongale app po le apina e tu i lau telefoni e mawai al au ngā oi nei taimi. Loka ia sheds ia po tamai whale e tu o whale le te waile moa wao mawainga whapena o pala au wape tama whai ona trim pe tau whapupuu a wā oi nai te leina whai manofuanga e la lafi le au ngā oi. Ia, tau mawhai lava i loka ta awale tu salavu po lai paka i whafopo o lumo le whale. Ma ia tam whai ona paka i se mea malamalama po lalo se po mōli, po whele me paka i le driveway.
Ia ma naile nu mera nai ma whai ona e vili naile o leo o le tasi po o le tasi o 5 po le o valu se lau 5 tasi o no mera nai ma whai ona e vili na pia whapea le te masalomia o i senga o i lo fale ia pete pe fise vaenga lua la wala e te fia li potia i leo a me se lava nei taimi ia o le saunga le mu lava le tato te e long pui li il tato atunu i le nei vai tau aso fia fa malomba fa mania tu fo ile Christmas me le tau sanga fo ia ile tato au fa fonga a me se nei tato tamama tina matutua le nei aso ta pena fo ia nisio e kalesia wala tu sauninga ile fia tai au ia au nisi fo ile tai au o le aso tofi ia nei sauninga nai masani fa tanu inai manuia tele lava tau ta penanga manuia fa ia ta penanga malanga pe fa peli fufu e fai malanga i Sāmoa po Australia ia po se atunu i fa foto New Zealand e fai tau sanga fowai ia manuia tele lava ia ta penanga mo malanga man tolo just for lau po to siaki tasia ne lava pele umale nga po expire ni te iwa e maun malai ba lele na wa expire lo just for lau fa fonga mai pe fa fifianga su fifiloi a Gordon ali ma le whawhiwhianga i le nei vaenga o le tae au. O te le pia mana tua, le a pia pia le a sanga pu, na pai le alanga, uatate a pe papa, uatapea o le tau o, pe uanga solo solo ao, fine ula olo ua whano, taloto loto e wa momo. Tangi mai ana o mau puni matani o lo ua sona o matore petua e a o le masa o tu sia lo pane sa o tiu ai e dia Tangi mai ana o bao puni matani o la ua sona o tole petua
male oli oli ufana mai o Yesu le ali o ia le tupo ia o le fi le mu ave o le vi inga le fa apetai male fa amanu ilo tato atua malona alofa ya i tato ua foa ina mai o lona alopele e tongi o laina ai i tato hey 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 Oli mau male oli oli profana mai Yesu Oli mau male oli oli profana mai Yesu Ese alleluia profana mai le ale Oli mau oli oli profana mai Yesu Oli mau male oli oli profana mai Yesu Oli mau male oli oli profana mai Yesu Ese alleluia profana mai le ale Oli mau oli oli profana mai Yesu Moli mau male oli oli ufana o mai o Yesu i le fale o manu o to ai lo tato tupu o bese besenga o bese ai o angelu o leo leo manu o e i foia Yesu o le au makoi o lo o alo alo mai e fiava ai mai foia Yesu hey 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 Oli mau male oli oli profana mai Yesu Oli mau male oli oli profana mai Yesu Ese alleluia profana mai le ale Oli mau oli oli profana mai Yesu Oli mau oli oli profana mai Yesu Mama lulea olea tu
wana toma i le langi Olona matango fieti uaita ua ia tasi Olona matango fieti uaita ua ia tasi Oni ufi e tutupu isi o utino Di mana tuia na onana mafaalino A ole nei ualia e ini vai manino Sa o ea o e ola Masua sua lei tubai o alofaanga Solo ya esea me alea masata ulama lama Ea umawa file mule toya ini uku Iuli walo maya o Fonga ua taunu Iuli walo maya o fofonga ua taunu
dumb and moving in the sun. As a brother show you mercy and how Mary's time shine. The extraordinary time, the celebration of the victory in the long time. Say jolly, jolly man, and they say Merry Christmas time, everyone. Say Merry, Merry man.
Whawhiwhianga man tama ita ea Marcelina Masoe mal besel na ai tau malele hatu inu ese toi whamaloa toi tato au whafonga. Ia ile nei waenga o le tae au. Leo toi 15 minuti o na talu 12 whatalo whatu ia la mepa e wini. Malo lava. Iwe, Minister Komisino leo whatalo whatu fo ia Queenie Savelio. Ia le mafuta mai manukau i Aukilani. Talo falava Aukilani au lei. Talo whatu fo ile sunga whawhianga ia tapua i paongo no fo inga. Leo lo momoli mai alo whaanga o le tausanga formal kirisimasi. Ia e whawhiwhiloia tu lava tātou whawhiwhianga. Ia ono le lava lo tātou iai ia i vai tau. O le whamanatuina o le toi soifua mai o le tātou ali whaola. Ia e umi lava se taimi. Ia wana le tasi lava fo ile maasina tātou te taina ia pese kirisimasi. Ia ona toi fo ile i pese maasani. Watala whatu Mace Lino. Ia pei o Amerika le mafuta mai le tātou to le e o le e amaiana fua Amerika. Patala whatu Tess Tiva, mafuta mai Canberra i Australia alo whatele atu. Pamanui atu fo ile kirisimasi mai tau sanga fo ia ila tatou wompa anga i Australia. Tata noila le nei aso. O le olo i pela pata inga ia o matangi malolosi ia mo New Zealand. New Zealand le olo whapea olo o matangi ma savili malolosi olo ia nisio pitonu le olo o motusia le tise. Ia ai o lapata ia pele malolosi o savili. O tauranga ma Palmerston North. Ia le ua whaaleo ngaina po cancel alato events po whaamoe na fuafua e whai i le tausanga fau mo le niuia. Ia nenga tai leo ne le sone malai valele ne le sone se fulu lua. Ia lato whainga malanga ua le mwhaiona whaatanu uina. Ia e mo tātou Wellington ia leo o whaatu wai po o tolopo nisi o whainga malanga i le waa. I waa ia whioa i wao motu le Inter Island ma le Blue Bridge. Ia o nisi na o update ia e winga le tau ia e fuai fo ia au fuafuanga mo le neiva i aso ma le nei aso. Tato atus whawhiwhianga mai le tia maa ma le pese wala awalofa whamani atu le tausanga fau whamausili mea masio a inga mai lato umalava le alo whaonga mai le tasi ono te si mai tasi whamo whapea tato upenga ofso ta inga ia e wha e mafuta mai ai tats furulua ona toi whafonga le a tato talafou tapena mai ai le a fionga ia lauano a te lawa i talafou furulua toi whafonga fo i talafou mai Sāmoa pe on tapena e ta Salem Sam. Te moe ala e iloi mata
wei tato wala aununga laina pi fia momoli ni ona lofa anga fa talo fa atu tato to. Talo fa ana yo o Sofia le ke pongi. Se fa mania Yo ngai lo fanga mo ngai ai ngai. I verin con ngai. Mai pero se me va ro mai e mo le ko lo fanga pa mo yang. Ula mo ke kisma se mo pe kisma si va pe ka sanga pula ka ko lo ye ni. Ka sampo. E mo le ko lo fa ke le lava mo se ma ko ai ngai. Ni taon ke peni merma smata aingo sa taula ma sa kaula mangoi ingi wen kongi ya ero pa ku ya mule ko lo anga mo ko umalava ka koma kangal po ya manguel pa ngamlanga la skaya o sulikam se kama malai pe ngo mo Sāmoa la skaya o mo sikoangangi ya Pama kulia kua ma i manguir ko whainga malanga la sakaya o ia kaungu umal manguyam pufuanga umala whai Sāmoa. Kilo papo ise u ke ia malama kaulua ma kiloa ia malama lo whaaku ma e kakpilo inga kako ainga ngapo ia ma ko ainga umala sa kaula mangoi. Welingo nge ia lo whaaku ia ki o kouwha mungi akulka sanga pou. La kakwalo ke kako moa wilawan kako ngofwala ia kako felo e pekal sanga ia sulika mungil penga malanga mo Sāmoa to pa fo isi o so ya kwala sala o pepe penga mga luenga se ko ange sala vikom tifa mal panau se uso fo ya liana sala liana mal panau ai nga umala mesisi mako aulok sanga ka anga New Town kai ponga ya leo kamal per ko ya lia ia skama ma ko ya kaulua makalia ia ka vale umala se ma ko lo ku susa la meseke ko le ka ia pa pe foi susa te ka vale se ma ko lo fa ko ile pa pe ngai ya paulo ma nive taita e manga ya foi ka ma kanga po Pero pangele ko ay moe sikawsang fobi fiaman manguyo ka ko ay nga umalaway weling kong ngey am ngisi ko lang yo pa ponga mayay yolo pa nga ba kungelo mako so fia may weling kong yolo pa po yana mako ofisa manguyo ka sang fo may lalo kan nga ka sang haftai lava Sofia mania fo fuanga tau sang fo ito itina Tai lava le ngā lulue, mālol ngā lulue, ia partai. Ia, lo whātu whāsoi fua. Ia, o se tasin fuina o tatu to ia pio no mole o nā lo whaanga ia isi o nā ainga. Mani fui pia whambai lewe malanga atu i Sāmoa manu ia o tau whainga malanga. Ia, le ua toi 2 minute o na tāle o sfululua. Sfululua ia o na toi whaafunga le ia tatu talafou. Tatu atus whavifianga mai le 5 stars. Ia, ili nei taimi o le aso. Mina se loi, e a siva ua ngāoi, lo pa pepe ua loi, suitsi sumare peo se poi, ha, se alunauta, ima totu alo opisa, e sue aia so pa malela, soia e te alu pala. Pa pele pele minoi ye minoi ye minoi ane minoi mai ala pele ole bululole ela mole e ala mula pe se lole avane ai
Salo falava I le nei foi vaenga o telefo o le si ufonga o le lau mua. O le tala mua. Sailonga o na pisi le vaenga o le tinei mu po le fens I au kilani le asonga fua I le tali atu le I wala au mo se fesosani mai a inga matangata sa hafa ina o la tu fale I matangi malolosi ma tibunga ia o whapeo na fia tuai ma isi vaenga o le motu I mātua New Zealand ai whapea ma le vaenga I mātua o le talawhatai C4 po o le West Coast o le motu I saute ta ua mai e se sui o le fans o le tele o ainga na mo o mia se fesosoani e iai lea I le pitonu o puke ko he whapea ma papakura ia sa tele ni la au na paa ma wha lenga I nai I o waia e le tise. E le ngata I lea ai se whale I le pitonu o le Hillsborough na le lea ese le tau o lunga ma sara lawa I lunga o le ale tele. E ta ane le tūlai tolu I le fiafio le asungofua navi ua tāpunia ia le awara lau papatele o au kilani po le Auckland Harbour Bridge ona o whaaiteteenga I le malolosi o Savili. Veitai sa toi de tala ia le ala lau papa I le fiafio le asungofua mo fe malanga inga o taamale ai sa whautua ina ave taamale ina ia whaaitetee ona o loo wha malosi e pēla pata inga o matangi malolosi mo au kilani. Whailo mai fo I le ofisa o le tau, le Met Service, o sa vili tō whātau tau, e o I le se lau lua se 4 kilomita le sao I le tū la, e a fiaitu malo e pei o le waikato, whapea le o ngā te tonu o le motu I mātū, ma le whaasolo ifo I Taranaki, whapea le Manawatu, Cavity Coast, a toai ma le Coromandel Peninsula. Ua wha maluina hoi la pata inga lanu mori mo matangi malolosi mo le Marlborough Sounds, wha pēr Nelson mo le West Coast, I mātu o le maunga o le Aoraki Mount Cook. O ia winga wha le tono le tau, sa tau fi ai le tele o malanga wha atulanga ina wha alalo I au kilani I le asoa nafi. Sa fia I le tulanga malanga uma le au nanga I le Pine Harbour, ai wha pēr malanga nga iatu I le motu o Waiheke ma le Gulf Harbour. Whairo mai fo e le kompania le Power Co le tele o ainga na motu sia le latu e le tise e awhi ai le toru se lau fitus fruli mo fale I le pitonu o Carterton ma leisi se lau maleivo fale I Horopito. Peita ai sama whai ona toi whaola le ele tise na motu sia I na ue awhi ai le Kennedy Bay whapea I a mata ma te aroha ai o isi vaenga sa motu sia I le Power o ni pitonu I Northland whapea I a kaiwaka ma manga whai. Whailo mai fo I le pulenga I le ai o Tauranga ua toro po I a ni porkalame te tele se lima sa whaatu langa mo le so lulu o le New Year's Eve o na o winga lolo wa ma le whaale tonu o le tau o iai. Peita ai o loo ye pel wha moi o le City Council o Tauranga e ma whai o na whaatau nuu le nātou whaalinga o mea whaapapa po fireworks I le po o le so lulu a o tadi ai le au lia o le tausanga whau. E whia ngai le motu I mātū ma ti munga ma mawha a tō ma matangi malolosi la so navi ma le pō ai lipo tia mai sa ma tele a ina lelei ma tō a ma lia winga o le tau I le motu I saute ai mai se I le West Coast wha pe ai ma Fiordland. O whautua ina mai fo I tangata whea malanga I lungo a wala tele ina ia whautangia tu langa whaale tonu o loo iai le tau e fua iai whewa inga I le nei ho iaso ma le whaasolo atu ina iaso o loo tu toi o le nei tu sanga. Ua whaailoa le minsta o le ati nae o tulisi e New Zealand ia ni swinga te tele o le awhaia mo le fia whaale leia atili o le nei ati nae le lumanae. O le whanaunga o le minsta ia Louise Upston ina ia audi atu le tausanga I lua awhe tolu sifuru ma le wha ua whaalua ina ia le au ngā o le nei ati nae e awala le ili si itia o la whai o tangata e whai ngā luenga ai ma ia toi whaafo I la whainga o tangata ta whao mai mo mai whaafo e malanga mai I New Zealand ina ia toi maua le tūlanga le sa iai le tausanga I lua awhe sifuru ma le iwa. Whaalia le minsta I le nei vai aso o lo taun whai ina ia una ia pea ngā ruenga e whaatau sina mai ai tangata mai whafo e malanga si mai I New Zealand. Mai mo mi ai ni swinga de tele I awala mawhainga ina ia mawhai ai o na taunu ia lea fuanga.
O loo mana o le whainga ma lo tu nei le foe ina i o i le tolu tesi ma le valu iwa miliona le a whainga o tu lisi e malanga mai i New Zealand i le tausanga asau nei lua awhe luas huruma le ono. O whamaunga la ta mai ua atangi ai e tusa ma le tolu tesi ma le tolu wha miliona le a whainga o tu lisi mai whafo sa malanga mai i New Zealand i le tausanga lea na wha uma yase tema o le tausanga nei. E te le ia se vai ngā tupe ua universi e le whai ngā malo i le ati na ele nei e au fia i le fitu se 4 miliona tā la mō Paul Kalame wha apitoa mō tangata tā whao mai moa ma le wha le lei ai no whanga e a sia tu iai ai SCI i a le isi luas 4 miliona tā la sa wha matu atu i le officio tu lisi po le Tourism New Zealand mō le wha ato sina ina mai o tangata tā whao mai moa mai whafo. O lo tumo peo na le ai se tasi e maliu ona o se whaala vele lave tau ta avale le vai taimi le neo aso malo lo o le Kirisimasi e ui ina e tereni whaala vele lave na tutupu sa manu nua ti ngai nai nisi i tu ese o New Zealand. Pei taila o lo whautua ina mai le officio le leo i ave ta vale uma ina ia wha wau inga wha ai te ma le wha pale i dungo le awala mo le saunga le mu ina pui ai nisi whaalawe lave tupu mai. E o mai i le teimi le nei o le tausanga luafe luas furulima ua tau wha iu nei ua o i le lua se lauono se furuvalu le a wha inga o tangata ua mali liu ona o whaalawe lave tau ta avale i dungo o wala di tele o New Zealand. O se pa lea pe a whaatusa i le a wha inga e lua se lau iwa lua lea sa iai i le tausanga taruai. Mai ua whaalia, o se au whainga o pito i paule o tangata maari diu i lungo o wala, talu mai le tausanga e lua awhe se furu mai tolu. Whailo mai le teita i leo o whea ngai masaunga le mui lungo o ala te tele, Superintendent Steve Greeley, o se fianga i le matanga aluenga, le whaititia pea o le a whai tangata e whano le soifua, ona o whaalawe lawe tau ta avale. Pei taisa i e whaamawhaina mai, e tā ua mo ave tā vale uma o na whaia o lātou fusi pāu mō le saonga le mū ia ato ai fwoi mapu lou o le saonga le mū mō tangata ia ti e wilawhi ia aua fwoi le tangofia ia le fwoi uli o le tā vale pe a whai e whaaswa wā ma ia le whaonga ina le telefoni a ave ia le tā vale ma ia mautinoa o lo tala whea ngai le sawa o le tamale ma tu langa o iai le tau whapea le awala. Ta ua fo e le li ta i le leo o le whanau le mtanga aluenga ina ia saunga le mu ma tau nuu manuia whai ngā malanga uma i ainga ma no whanga e wha amoe mo i ai i le nei vai taimi o aso malolo. Ua whailo mai le vai aso le nei le malo le tu inatu leo se vai ngā tupe e fitu se furu lima ave tā la e lango i nai polo kalame whaalea o onga mō tangata ia ngā rulue i le sele ina o furu o mamoe po sharers. Peita ai e manatu whaalapu tonga o lo fina wina le aia de taua me ola le Animal Rights Advocates e le tai o na lava le fiso soani e pui ai le se ona whaia o me ola i le taimi e whaatino ai ia ngā ruenga i le tonu o whaatoanga taulofu manu o New Zealand. Ua whaia le neifso soani ina ua whala wa i tele i se video sa ta pena ina e le whaalapu tonga e ta ua o le peta ia ni ma moe na whea a mata tui e tangata ia e sele ina o la tau fulu ma mafua ai le whaia se suenga o lo whaanga solo pei le teimi nei ale matanga luenga o whaatoanga le Ministry of Primary Industries po le MPI. Peita i la sa whai lo mai el sai nisi ni o le SPCA Dr. Ania Dale o se tulang whaano no tele pe a whai una pau leo le tari atu o le maa lo ma lau whai whaatoanga i le nei mata opu. Na i e ta ua o le osili atu i le tausanga atoa ta anua na whala wa i tele mai le li poti le nei o le suenga sa whaia a le peta i le nei mata opu mai o le tulanga mauti no lava e matua te le lava ma tele ia ni awa onga e mo o mia o na whaia mo la tau e whaatino ina ia i tu a inga o ngā luenga awa e le o se whaafita auli fau le mata opu ai e a ni mai pea i taimi uma
e sele nai fulu o la fuma moe. O le suasuanga le nei le peta ua whaasaralawina i le tele o tunu o le lalangi, mai o se tūlanga ua whaaluma i nai le whainga malo ai maise o la taua a fia i la tina e o le wool po o le fulufulu o ma moe. O talo sia e la taua pulea ma wa ia malae ma no fuanga ia ma sani ma fia tangata e taha whao ma piai i taimi o aso malo lo. O le ala ma tau wheo lolo winga o le tau i le taimi o aso malo lo le tau sanga fau i le whai unga o le vai aso. Peo na sila fia zai longo na whai na se vai ngatelo le motu i matu i le sanga fua ma le wha solo mai ai le neifo i aso ona o winga lolo wa ma le wha le tono o le tau. Sai longo na whai nai ta whaonga ma malo longa le to telo tangata ma tele ina motu si aile ele tise ma pa uwaila au i lunga o wala a toma whale ma i longa o na pisi aile vaenga o mu ma whale lame whaafuse e po le fans. Ele ngata i le motu i matu, i e aisafa befo i na whainai nisi vaenga o le motu i saute e pei o na lipo tia mai le pa uwai o la au ona o le maro losi o Savili. E se laulua se fulu la whai o le pasese a se meli hi lau pasese Australia e ngo o le Coral Adventurer lea na tu ia i se a au i ngā te whanau le tunu o Papua New Guinea i le whai unga le vai aso na te anei. O se li poti mai le 7 News na ta ua i whapea o le nei whalawelawe na tupu i le tai au le stonai pe tu sa ma le toru se fulu kilomita le mamao mai i le ai o lei o lona lua lea o ai te tele o lea tunu ule nei o Papua New Guinea. Whailo mai e le company o le Coral Expeditions lea e whaafoina le meri le o pasese le nei o lo o saonga le mu uma le pasese e au fiai tangata e to avalu se fulu mai au se talia ma New Zealand whapea ma le a waa e to wha se fulu ma le tolu. Tupu mai le nei whaalawelawe ai wha ato a lua masina taro no maliu se tasi o le pasese sa malangai i le meri lava le nei i le taimi o se tāwhaunga i se tasi o motu i le au ta ua fo i le nei o Australia o le Great Barrier Reef. O se unua isu suenga o le whaalawelawe le nei i Papua New Guinea na ta uma iai e le o iai se vaenga tele o whaale tonu o le meli ai e mana o mia pēr le whaia iai o nisisa i li linga i le tino le waa ai whapea ai malisi o si manga i le vaenga o le sami na tupu ai le whaalawelawe. E le imaua le matanga ruenga o le saunga le mui le sami e le malo Australia ia se vala au mo se fsosani mai le meli le nei le Coral Adventurer ai na ta ua mai o lo no sauni la tau e fsosani atu i le malo Papua New Guinea pe a whai e mana o mia. O le meri lau pasese le nei sa iai isa malanga whaatulanga ina anga i atu i le tū malo e ngō o le Madang Province whapea ai ma le vai tawhi tele fo i le nei o le Sepik River o Papua New Guinea i le taimi na tu i ai i le au. O se li poti le tamai nei na ta ua ai whapea o pasese uma le meli o le a avesea mai le waa o na toe malanga lea e fo i o la tu tinu i ni waa lele. Uala pata ia tangata o Australia ina ia tapena ma sauni mo se a wha malosi o le Teropika o lo oanga iana i le talawhatai o Australia i C4 a to ai maniti munga mamafa o le a fi ai le tu i matu C4 o le setete o Queensland. O le wha lea ua whaingoina o Cyclone Hayley na iai lea tu sa ma le 5 kilomita i matu C4 le nu o Broome i le pō ano pō. Mai ana wha mai e le ofisa o le tau o le afa solo ina malosi ia lea wha ma ave ai ma wha vaenga lona lua po le category 2 i le awa uli e le songa fua a sau. O ave malolosi le nei wha o le ailonga o na wha le tonu ai i tu langa o le tau i Broome ma le wha solo ane ai i le motu o le Cockatoo Island wha pēr le talawhata i Kimberley i le salulu po o le stofi le vaias anei. Ai o Queensland ua puta ia e sauni mo ni lolonga mani tawhenga mamafa o le a fiai ia se vaenga tele o le se tete mai makai a nga iana i Cairns whape hai male anga i atu i le Gulf Country. O lo valo ia le o atu i le fitu se lau milimita o le swa timu o le apa uwai i ia vaenga o Queensland
e mafua ona o se vaenga du tele o winga lodo wao le tau mai mātu i sa sae. E tā longa, e le tamusanga kirikiti o le Super Smash o lo whanga solo le teimi nei, ma ta ina le manu malo le awa tamaitai o Wellington, le Wellington Blaze, i le lātou tā longa ma le awa tamaitai o Okilani, le Auckland Hearts. Fast fuiva ai na malo ai Wellington, mai o le tamaitai kapteni a Amelia Kerr, sa i longa lona sao i le malolo na nua le nei o na au, i le tamusanga o lo o whanga solo o le T20. Se lau mo le ono ai o Amelia na tā, ma mawai ai o Wellington, se lau walu se furwha ai lua le pē. O le teimi mumua lea o mawai Amelia Kerr ni ai se lau i le tamusanga le nei o le T20. O le lata mua mastasi o sui o le awa New Zealand le White Ferns o Georgia Plema, na la ua tai nai ai se lau 5 o se matatia lea mo le au o le lau mua. Sa tuli au kilani ai nei se lau wanu wha o Wellington i le malai o le Basin Reserve nafi, mai na pepe uma ai na o se lau 5 ai na maua, manu mara ai Wellington i lea ta alonga. Tula mai ai la le au o le lau mua le tulanga mua le wha asalonga o au o le taumsanga ua lua o lato malo. Ia a o whangasaro ai taumsanga le nei e le whasenga o tamai tai. Ua whailo mai le malolo ai alo ia mai vaenga uma o le ta'alonga kirikiti o stasi o li i ta'alo i longa o le au o le Black Caps a New Zealand. O ia lea o le li a Dark Bracewell, tautus fulima tausanga o le soifua, na mua i whiliwhilia i le au o le tu malo Central Districts i le se furu vanu o na tausanga, i le taimi sa ave ai ma sui o le au whiliwhilia i lalo des furuiwa tausanga le manutua a New Zealand. O le nei i e le ngata ina sa a fia le vaenga o ta'alonga pupu o le T20 whapea i a ODIs. A e sa whapea foi o nei longa i ta'alonga whaitawina mo le aua New Zealand le Black Caps. O le amanatua pea i a lona tolu o na ta'alonga whaitawina mo New Zealand i le tausanga i nuafis futasi, le ana i a mawai le whailonga o le tangata ta'alo o lea ta'alonga na malo ai New Zealand i a Australia i le ta'alonga sa whai i home part, na i mawai i a pe e ono sa vea mawhiso soni tele i lea manu malo mawa e o New Zealand. Ua nuas fulwalu la whai o ta'alonga whaitawina po tes, ua ta'alo ai le nei li i mo le awa New Zealand, luas futasi ta'alonga ODIs, ma le luas fulu o T20s mo le Black Caps. Ai ese ai ana ta'alonga i fitus fulfitu o le First Class mo le Central Districts, limas fulfitu ta'alonga ODIs, ai fitus fulua ta'alonga T20. Le lin nei o Dark Bracewell e le ngata i New Zealand ai sa ta'alo fo i kirikiti i Engelani, whaapea ai initia ma awhi lika i saute. O ia o stasi o tangata ta'alo to i titi a New Zealand, na ausia le matatia o le whaafe o na aina tā i ta'alonga uma sa ta'alo ai, ai whaapea ai fo i malau fo i ngai whase lau o ana pe i lana whaatea, o ni matatia mauanga tā i le tala whaasolo pito le nei ta'alonga. I ta'alonga soka, whaia ina le awari o Wellington le Wellington Phoenix i le la ta'alonga ma le Melbourne Victory i me le pone ana nafi. O ai o le ta'alonga le malai le AMI Park i me le pone e 5 i le tasi. Mai na whaalia whapea o se whaia ina mawa e lea o le aule nei le Phoenix i le ta'amana soka o le A-League e pei ona whaangasolo ai i le teimi nei. O le whai unga na o tala whau. I le ganga whaloalo te toi whaatalo whatuai leo whaafonga le nei fo i whao poponga, o nisi o tala mea lo te tupu i Sāmoa, o se mai ilo whaafonga. Wa whaalawi lo whaalawi tele mai al matanga wenga leo leo e ta wala mai le sui o Fisa City, le ia ta wafa masanga sa hamuelu, ia swafa o a fio anga, ma ata o fōlinga o ilanto wa tau fia ne al matanga wenga, mai i o so whainga e fitu lea na whaatino, e tu tono ile na o le tasi le vaiaso, mai le aso se fulma le ono te sema e o mai le aso lo se fulma le tolo te sema,
O afia anga sa mafuli e ia o sofa inga na maua mai whala au whaasa ina nei. E au fia i le lata o leo ne, vaitele ma vaitele fau, whangali iuta, whale lau niutai ma le au waa. E wha maunga fo i mo i lantou o tāo fia. O le toa tele o i lantou e toa se fulu ma le fitu le ua wha maonia mo tāo fia. E le aini ngā ruenga tū mau o ngā lulu e ai. Paule o le ana ngā tupe o lo whaalangu lango i ele tau singa o lantou a inga. Peitai e maua e le tele o a seta mataunga tā mea tō tino lo o umia i lantou nei. Maua nga i ele mata ngā ruenga e tāo fia uma i a seta. Ai wha ngā solo i esu esu enga wha apitoa al tūla whono. O mena mō whaatasi i au sa whainga ma i lantou, e au fiei paipai ula i le aisa, o marijuana wa mae o na tā ai e whaatau inatu, ma se leni, e au fiei le lua afe ono se lau fitu se fulmalevalu tā la tupe Sāmoa, o le 5 se lau ono se fulmalevalu tā la tupe Amerika, ma le afe 5 se lau 2 se fulmalelima tā la tupe New Zealand, 3 se lau tā la tupe Australia, ma le 2 se ful tā la tasi fiti. E le tō se ful ma le fitu le ua wha maonia o tāo fia, e tō se ful ma le 5 o alii, ma tamā i tai e tō lua. E le aso se ful ma le fitu o Februari wala au wai la tō mta au pui luma le wha amsinonga. O le mamafa o nei aisa mōle tanga pepa i tasi, e o atu le lua tesi ma le fitu se ful ma le tolu kalama. O ripotia le li tio wha wau maa loa ni usela, e le to iei se isi se le ni lunga tulu se fulu miliona tā la, le na awina mai wha mea lofa mo a fio angana a fia, i le mangoto o le vasu e sui alo la tua tunu, e ngātai whale o tawhito ala. Na toi au maia i lunga le li tio wha wau maa loa ni usila, nisi o tusi na sai nia wha wau maa loa i le ofisa o le vai whafwa Sāmoa, o lo sai ne le fionga le pāle mi o le whainga maa loa taruai le fionga fia mena o mi mata afa. Wa whaadiai, wa maali lia le malo, e le to iei se isi vai ngā tupe to e mo mia, i lunga atu le sele ni wa fōa ina. Mai na whaadia manino e fo ele minister vai whafo New Zealand ya Winston Peters, o le se 4 miliona tā la lea, o le a4 ia o mai lo nisi o mata opo e whaatitau, i le mangoto e o lo lato wa ale mana wanui i ngā tai whale o sa whata. Peitai e whawo pea o na mata i tū, le ngā lurue whaatasi o malo e lua le mata i tuino a afianga o le sio manga o ia afio anga ni a afianga. Peitai o lo atangia le iai o nisi o whaatala noanga e iai ni vai ngā se leni e mawhai o na viso swani ma iai le malo ni usila o lo tau mawhai atu i le whaatala noanga i le vao malo e lua. Peitai o le masina whauro o whaalau ilo le te tai o le atunu o le atu whatuwha to e loe tangata te to tasi ma lau whai businessi o le tu malo sa fata masi omo. Wa mai an fatala noa ina o te whono o fiso whono wha avai 5 fulmaltasi, ma wa mauti noa e to o lua i a sui whai pula le JPP. Wa whamania ina i vaenga o la tōna tāru sanga i whaurulunga o ia whono wha avai. O i la ua ia o le sui whai pule o vai maunga numero 4, ma le sui whai pule o sa fata numero lua. O niso i la tōna tūstar sanga mai tū malo e valu o lo te ele whaai unga, e na ua le whidifilia, e au fiai ma le taitai o le tua ngai. Peitai o niso sui whai pule le italo sanga, le ana whaalia manino le whionga le taitai o le atunu le whionga le ipalimia. O niso whaafitau le natula i mai le whaatalo no ino ia hava noa, e au fiai le awai atu o niso sui whai pule le JPP, o i la tōna tūsitalo sanga i le hava noa. Mai ua pasia i nei le kāpeneta swafa umo i lantou na tusi tālo sanga ma uwha manu ieina, mai i tū malo e 5 se fulmaltasi o le atunu, ma o le atu ina atu lo le lisi o swafa i lantou, e whafonga aloa i e le minister mtanga luengo tinamata mai tai, ati na unu manga fisotai. Mua whaeloa mai le whaai unga o le whaamsinonga o le li Sāmoa, na malanga i ngā luengo whaavaitaimi au Sitalia, ia alofa ngā alofa, lua se fumalfitu tau sanga le matua. O lo molia ngā lofa i se 511 tu le mai i le a November o tau sanga lua filu se fumaltolu na ia whaia ni winga mata ngā se tamai tai talavau au Sitalia. Peitai i le whaanga solongo le mata au pul whaamasinonga na toe suia e le tali te te a ngā lofa i le tali ioe e na wa mai al mōli maua le tamai tai. Mai whato a ngā waa lea talavau Sāmoa i le palola ele masino November lua fe lua se fulma le hiva.
o tala fowia man wia tele ni yaso si o tātua tino o fasoi foia. Whawhiwhianga mai le Mika Sisters ia mawhiwhianga nei vaenga le auli mai a fo ila wina atua tato talafou ia ai o le whasolo solo atu pea tato musika so i whiwhiloi o le nei hao auli. Mawai atu le na watu i talafou o la fionga ia lau wano ia ele o iai se le holiday fo ile a period po le vaitau le o aso malolonga ma aso fia o le na watu ele i eisi mo whapeo maliu ia i whalawalawe lunga le ala tele. Petai, e le tangata to atasi le maliu mai i neipia peona lipotia le tio New Zealand i le aso ia pena lave le taavale i neipia ia i le aso na nafi. Olona winga o le ua tasi ia le tangata le o maliu i whalawalawe lunga le ala tele. Taluan a mata mai le periota lea o whainga malolonga. O le tausanga nei wawai atuai i whaamamonga o le tausanga lawal nei, lua se lau ono sulwalu tangata mali liu ia i whalawalawe lunga lala tele. Pe o le pau mai o whaititile numera mai le tausanga taluai lea sa lua se lau i vasfulu lua. O se numera lai titilea talu mai ia whaamamonga mai le lua afe se fulu tolu. Pe ona whaamawina ia i whaamamonga a le NCTA. Ia ai o whautuanga lava ma lapata inga ia i lunga lala tele. A me se lava o le olo o lapata ia mai ia le lolo wa o le tau i ni aso o iluma ia inisi o vaenga o New Zealand nei. Ia ai olo o whaawau lava o tatala tato laina beafia mamoli ne olo whaanga o le Christmasi mal tau sanga fau. Ia pe ona sau noa toi fo i sunga ia hao tai au. Olo o nei o nanafi o nei o tai au ma la stofi ia tala tato laina mamoli fo i ni olo whaanga. Ia poi fo ina o whaalongolongo whaafonga mai
me se lava nei vai tau whamana tuina o le toi fo mai le tato li whaola i whapia fu le tato sāwalinga le nei tau sanga ia toi tasi le aso tau le aso a tai hau ona whamai a fu i leo le nei tau sanga ia on tato whatalo whatu le ia lua whilu ono po a fu ni no a fu ni vaenga o le am whai on tato a savalia ia oni tato me whaina e tato te awa o mai lea tau sanga o le tato i whengai fo i mani lu i tau wa fo i ni lu i tau fo o le lua whilu ono ia awa fo i ni mea mana na ia o le tato patia i le tato savalinga o le tau sanga. Raise your flag ia on au inatu no leo whaafifianga ia o nisi o whaafifianga o le Christmasi ne awa ule. Oh, Sāmoa, proud of who we are. Availea to us, Sāmoa, pride of the Pacific. We shine so far, yeah. From the ocean breeze to the mountain high, we lift our hearts up to the sky. Eyeing our strong love in our soul. Together we stand, that's our goal. For our people, for our name. We play with fire, we play with faith. No matter where the wind may blow, the world will know. Sāmoa, raise your flag, Sāmoa, raise your voice and sing. Let the islands hear us ring with pride and love forevermore. Sāmoa, we soar, raise your flag, Sāmoa, heart of the blue and white, guided by his holy light. From the islands to every shore, Sāmoa, forevermore. Sāmoa, forevermore. Sāmoa, forever. Every beat of the drum we play tells the story of yesterday, of warriors brave, of mothers' cries, of sons who rise, of daughters' eyes. We are one, no fear inside. With God's strength we will not hide. Famalosi, keep the flame alive. Sāmoa strong, we will survive. Yeah, 685, that's my home base. Island blood running through my veins. From the sun to the storm we face, we stand tall. We don't break, we brace. We ain't rich, but we royalty. Strong in faith and family. Famalosi on the word of God. That's our strength, that's our squad. From Apia City to Sydney streets, every beat got that tropical heat. When you see that flag waving high, you know the spirit will never die. 685, yeah, we ride with pride. From generation to generation alive. Say the name and the whole crowd roar. Raise your flag, Sāmoa, forevermore. Raise your flag, Sāmoa, raise your voice and sing. Let the islands hear us ring with pride and love forevermore. Sāmoa, we soar, raise your flag, Sāmoa, heart of the blue and white, guided by his holy light. From the islands to every shore, Sāmoa, forevermore. Sāmoa, forevermore. Sāmoa, forevermore. Hey, Sāmoa, 685, blue, red, white. Sāmoa strong and free. Raise it high, let the world see. We are the pride of the deep blue sea. One people, one voice, one call. Sāmoa, forever we stand tall. Raise your flag, Sāmoa, raise your voice and sing. Let the islands hear us ring with pride and love forevermore. Sāmoa, we soar, raise your flag, Sāmoa, heart of the blue and white, guided by his holy light. From the islands to every shore, Sāmoa, forevermore. Sāmoa, forevermore. Sāmoa, forevermore.
Awina te pefa fianga sui fefi loi ni vaenga le o li leo toi luas fulu minuti ona tale o le tu la e tasi. Au nisi o tala inungo le ti o New Zealand pe ona li potia le so ia oro o le fale mai ia le li fusu Britania le o Anthony Joshua ia pe ona ia se fala lave tauta avale ia i Nigeria. Mali liwa ia na wo e to alua ia ai le olo o whaia suenga ma whaia ona tonga fitinga ia i le whale mai Nigeria pe ona i fo inisio li poti o lo whaia pe suenga po aina ave ina ta avale ia ai le wha mao ni ai ia na ia na wo close friends na ia na wo le leila vai to alua sala to malanga wha atasil ta avale ia ai le olo o wha asao ina lona soifua ia se isi fo i ali e se fo le ta ua i le Panga tama leo le o fusu anga. Ia o nisi nao tala e tātou te e nono pueli e fwoi le tātou atunu e le nei vaenga o le aso. Whaitau wafe ia whale i Wairarapa. Tātou ia tala tō le maunga. Whatalo whātou mastone ia ma Wairarapa hatua. E leoro valo ia i le tele isfulu valo wafe. Pe lata disfulu alua fe ia fale i Wairarapa o lo o whapeona e le o saunga le mubea whapea te ualo lo vaia
peona ia ili potia ale local democracy reporting o lo fa ali ile tele o fa le ele o saunga le mu e tolu afe se lau fa le i Carterton o mastone iwa afe fa se lau ia ma Wairarapa i saute e 5 afe tolu se lau ia 5 waile a fa ingas fulfitu afe valu se lau a toa fale a fa pe tupu se fa pe tele munga pa vai malolo vai ia ele o saunga le mu ile lo vai a toa lava ia peolo oi fo ia li poti ile so Atalva tu Sāmoa le fa pe mai ni siolo i Sāmoa le manai o le tau Sāmoa ele o timu pau le fili la iai o le vevela ia pe nei vai tau a fa ia o le taimi vevela lava nei o Sāmoa pe ona moli mau fo e to tele ia manu ia fo i fainga sa fai pe fa pele te malanga i Sāmoa fai sa fai ia o to mana la la vele tu ainga matai o le afa sua fai nai oe ia manuia tele le manuia foi le tautua manuia foi le fainga fa moi le alo toi le tau sanga fo tele ainga le na fai sa fa il Christmasi ia tele foi o ainga le o fa moi e fai ai vai tau o le tau sanga fo ia po le fai unga fo le vai aso nei ia manuia tau faiva manatua mai matau Halo fatu mo oto umalawa tato atus fafifianga mai le tama le o waino ia po wain le mola ai i le nei a wauli.
tao se ki tau tua i le malo.
Io e o nganga ai malo sila fia so le fiku fale sa. Welcome to my ngu ai leilo eva. E sidi ai le ku ia he. This is still sila Sāmoa. Aku ai le sao o Aotearoa. So sauna e alu. He ua umatama uata itasi malelo fuanga. Solo solo uta bayoa solo pa manamo aulele. Awe latayala awe si umo fapema si papa. Solo solo uta bayoa solo pa manamo aulele. Awe latayala awe si umo fapema si papa. Awe latayala awe si umo fapema si papa. Ia o whawhiwhianga mea Mr. T malu whawhiwhianga pitonu solo taulunga toi fo i mal tatu tautua i lungo le tasi ono te si mal tasi wha mō ia pol tatu frequency i le nei aso lua momoli atoa i le anga whaaftai i lato uma lava lo whaongaina mai le tatu leitio e whaalongolongo whaafongafonga mai ai ia tatu toi whelua i fo i le tai au i le itu lai fitu ma tautua toi mali tuanga ni a Mari Whaivalu. Ia o tātou rungo ni YouTube, ma le Facebook, ma futa mai pia watofa mai al tātou tautua i le itu lai lua. Ia e tale tasi ona toi whaafonga lea ia tātou tala fou. Alo whātou mo outou umalawa o lo whaongaina mai le tātou ala leo e whaafonga mai ai. Tātou toi whelua i fo i le tai au. Ia pia pule alofa lea li e au lia au ina toai so mātou ola mo so outou soifua. I le aso atai au taulunga atu whawhiwhianga mai a Wayne le mola ai ma le pese o si au wa mio alofa atu mo o to o malava.
Sa alofa lava I le nei foi vaenga o te lafau o le si ufonga o le lau mua. O le tala mua. Sa ilonga o na pisi le vaenga o le tinei mu po le fens I au kilani le asonga fua I le tali atu le I wala au mo se fesosani mai a inga matangata sa hafa ina o la tu fale I matangi malo losi ma tibunga ia o whapea na fia tuai ma isi vaenga o le motu I matu o New Zealand a e whapea ma le vaenga I matu o le talawhatai C4 po o le West Coast o le motu I saute ta ua mai se sui o le fans o le tele o a inga na mo mia se fesoswani e iai lea I le pitanu o puke ko he whapea ma papakura ia sa tele ni la au na pa ma wha alenga inai ia waia e le tise. E le ngata I lea ai se whale I le pitanu o le Hillsborough na le lea ese le tau lunga ma sara lawa I lunga o le ale tele. E ta ane le tūlai tolu I le fiafio le songofua navi ua tāpunia ia le awara lau papatele o au kilani po le Auckland Harbour Bridge ona o whaetetenga I le malolosi o Savili. Peitai sa toi te tala ia le ala papa I le fiafio le songofua mo fe malanga inga o tamale ai sa fautuaina ave tamale ina ia whaetete ona o loo wha malosi e pēla puta inga o matangi malolosi mo au kilani. Whailo mai fo e le ofisa o le tau le Met Service o Savili tō whata utau e o I le se lau lua se 4 kilomita le sao I le tūlā e a fiai tu malo e pei o le Waikato whapea le o ngā te tonu o le motu I mātū ma le whaasolo ifo I Taranaki whapea le Manawatu, Cavity Coast a toai ma le Coromandel Peninsula. Ua wha maluina hoi la pata inga lanu moli mo matangi malolosi mo le Marlborough Sounds whapea Nelson ma le West Coast I mātū o le maunga o le Aoraki Mount Cook. O ia winga wha le tono le tau sa tau fi ai le tele o malanga wha atulanga ina wha alalo I au kilani I le asoa nafi. Sa fi ai le tulanga malanga uma le au nanga I le Pine Harbour. Ai wha pēr malanga ngā iatu I le motu o Waiheke ma le Gulf Harbour. Wha ai lo mai fo le kompania le Power Co le tele o a inga na motu sia le latu e le tise. E au fi ai le tolu se lau fitus fruli mo fale I le pitonu o Carterton ma leisi se lau malivo fale I Horopito. Peita ai sa ma fai ona toi whaola le elitise na motusia I na ue au fi ai le Kennedy Bay, whapea I a mata ma te aroha. Ai o isi vaenga sa motusia I le Power o ni pitanu I Northland, whapea I a Kaiwaka ma manga whai. Whailo mai fo I le pulenga I le ai o Tauranga ua toro po ia ni porkalame te tele se lima sa whaatu langa mo le so lulu o le New Year's Eve ona o winga lolo wa ma le whaale tonu o le tau o iai. Peita ai o loo ye pēl wha moi o le City Council o Tauranga e ma whai o na whaatau nuu le nātou whaalinga o mea whaapapa po fireworks I le po o le so lulu a au tādi ai le au lia o le tausanga whau. E whia ngai le motu I mātū ma ti munga ma mawha a toa ma matangi malolosi la so navi ma le pō ai lipo tia mai sa ma tele a ina lelei ma toa ma lia winga le tau I le motu I saute ai mai se I le West Coast whapea ai ma Fiordland. O whautua ina mai fo I te ngata whea malanga I lunga a wala tele ina ia whautangia tu langa whaale tonu o loo iai le tau e fua iai whewa inga I le nei ho iaso ma le whaasolo atu ina iaso o loo to toi o le nei tu sanga. Ua whaailoa le minsta o le ati nae o tulisi e New Zealand ia ni swinga te tele o le awhaia mo le fia whaale lei atili o le nei ati nae le luma nae. O le whanaunanga o le minsta ia Louise Upston ina ia au li atu le tausanga I lua awhe tolu sifuru ma le wha ua whaalua ina ia le au ngā o le nei ati nae e awala le ili si tia o la whai o tangata e whai ngā luenga ai ma ia toi whaafo I la whainga o tangata tā whao mai mo mai whaafo e malanga mai I New Zealand ina ia toi maua le tūlanga le sa iai le tausanga I lua awhe se furu ma le iwa. Whaalia le minsta I le nei vai aso o lo taun whai ina ia una ia pēr ngā ruenga e whaatau sina mai ai tangata mai whaafo e malanga asi esi mai I New Zealand. Mai mo mi ai ni swinga de tele I awala ma whainga ina ia mwhai ai o na taunu ia lea fuanga. O loo mana o le whainga ma lo o loo tūnei le foe
ina ia o i le tolu tesi ma le valu wiva miliona le a whainga o tulisi e malanga mai i New Zealand i le tausanga asau nei lua afe luas huruma le ono. O whamaumaunga la ta mai ua atangi ai e tusa ma le tolu tesi ma le tolu wha miliona le a whainga o tulisi mai whafo sa malanga mai i New Zealand i le tausanga lea na wha uma yase tema o le tausanga nei. E te le ia sa vai ngā tupe ua universi e le whainga maa lo i le ati na ele nei e au fia i le fitu sa 4 miliona tā la mō Paul Kalame wha apitoa mō tangata tā whao mai moa ma le wha le lei ai no whanga e a sia tu iai ai SCI ia le isi luas 4 miliona tā la sa wha matu atu i le officio tu lisi po le Tourism New Zealand mō le wha to sina ina mai tangata tā whao mai moa mai whafo. O lo tumo peo na le aise tasi e maliu on o se whaala vele lave tau ta vali le vai taimi le neo aso malo lo o le kirisimasi e wi ina e tereni whaala vele lave na tutupu sa manu nua ti ngā ina inisi i tu ese o New Zealand. Pei taila o lo whautua ina mai le ofisa le leo i ave ta vale uma ina ia wha awau inga wha e te ma le wha pale i dungo le awala mo le saunga le mu ina pui ai nisi whaalawe lave tupu mai. E o mai i le taimi le nei o le tausanga luafe luas furulima ua tau whaiui nei ua o i le luas e lau wono se furuvalu le au whainga o tangata ua mali liu ona o whaalawe lave tau taawale i dungo o wala te tele o New Zealand. O se pau lea pe a whaatusa i le au whainga e luas e lau iwa lua lea sa iai i le tausanga taruai. Mai ua whaalia, o se au whainga o pito i paule o tangata maari diu i lungo o wala, talu mai le tausanga e lua awhe se fulu ma le tolu. Whailo mai le taita i leo o whea ngai masaunga le mui lungo o ala te tele, Superintendent Steve Greeley, o se fianga le mtanga aluenga, le whaititia pea o le a whai tangata e whano le soifua, ona o whaalawe lawe tauta avale. Pei taisa i e mawhaina mai, e tā ua mo ave tā vale uma o na whaia o lātou fusi pāu mo le saonga le mu ia ato ai fo ima pūlau o le saonga le mu mo tangata ia ti e wilafi ia aua fo i le tangofia ia le foiudio le tā vale pe a whaia whaasua vā ma ia le whaonga ina le telefoni a ave ia le tā vale ma ia mautinoa o lo tāla whea ngai le sawa o le tamale matulanga o iai le tau whapea le awala. Ta ua fo e le rita i le leo le whanaunanga le mtanga aluenga ina ia saunga le mu matau nuu manuia whai ngā malanga uma i ainga manofuanga e whaamoe mo iai i le nei vai taimi o aso malolo. Ua whailo mai le vai aso le nei le malo le tu inatu leo se vai ngā tupe e fitu se furu lima ave tā la e langolango ina ai por kalame whaalea o onga mo tangata ia ngā rulue i le sele ina o furu o mamoe po sharers. Peita ai e manatu whaalapu tonga o lo fina wina le aia de taua meola le Animal Rights Advocates e le tai o na lava le fisosoani e pui ai le se ona whaia o meola i le taimi e whaatino ai ia ngā ruenga i le tonu o whaatoanga taulofu manua New Zealand. Ua whaia le nei fisosoani ina ua whaalawa i tele i se video sa ta pena ina e le whaalapu tonga e ta ua o le peta i ani mamoe na whea a matatui e tangata ia sele ina o la tau fulu ma mafua ai le whaia se suenga o lo whaanga solo pei le teimi nei ale matanga luenga o whaatoanga le Ministry of Primary Industries po le MPI. Pei tai la sa whai lo mai el sa inisisi ni o le SPCA Dr. Ania Dale o se tūlanga whaano no tele pe a whai una pau leo le taliatu o le maa lo ma lau whai whaatoanga i le nei mata upu. Na e ta ua o le osiliatu i le tausanga atoa tālua na whālawa i tele mai le lipoti le nei o le suenga sa whaia a le peta i le nei mata upu mai o le tūlanga mauti no lava e matua te le lava ma tele i ani awa onga e mo o mia o na whaia mo la tau e whaatino ina ia i tu a inga o ngā luenga awa e le o se whaafita auli fau lea mata upu ai e ali ali mai pea i taimi uma e sele ina i fulu o la fuma moe.
o le suenga le nei le peta o fa sa le wina i le tele o tunu o le langi mai o se tulanga o fa luma i nai le fainga malo ai mai se o la tawe a fia i la tina e o le wool po o le fulfulu o ma moe. O talo sia e la tawe pulea ma wa ia ma lae ma no fuanga ia ma sani ma fia tangata e taha whao ma api ai i taimi o aso malo lo. O le ala ma tau wheo rolo winga o le tau i le taimi o aso malo lo le tau sanga fau i le whai unga o le vai aso. Pe ona si le fia zai longo na whai na se vaenga telo le motu i matu i le sanga fua ma le wha solo mai ai le nei fo i aso ona o winga lolo wa ma le wha le tono le tau. Sai longo na whai nai ta whaonga ma malo longa le to telo te ngata ma tele ina motu si ai le eletise ma pa uwaila au i lunga o wala a toma whale mai longa na pisi ai le vaenga o mu ma wha le lawe wha fuse e po le fans. Ele ngata i le motu i matu ia asafa be fo na whai nai nisi vaenga o le motu i saute e pe ona lipo tia mai le pa uwaiola au ona o le maro losi o Savili. E se laurua se funu la whai o le pasese a se meli la o pasese Australia e ngo o le Coral Adventurer lea na tu ia i se a au i ngā te whanau le tunu o Papua New Guinea i le whai unga le vai aso na te anei. O se li poti mai le 7 News na ta ua i whapea o le nei whalawelawe na tupu i le tai au le stona ai pe tu sa ma le toru se furu kilomita le mamao mai i le ai o lei o lona lua lea o ai te tele o le tunu le nei o Papua New Guinea. Whailo mai i le company o le Coral Expeditions lea e whaafoina le meri le o pasese le nei o lo o saonga le mu uma le pasese e au fiai tangata e to avalu se fulu mai au se talia ma New Zealand whapea ma le au waa e to wha se fulu ma le tolu. Tupu mai le nei whaalawelawe ai wha to a lua masina taru no maliu se tasi o le pasese sa malangai i le meni lava le nei i le taimi o se tāwhaunga i se tasi o motu i le au ta ua fo le nei o Australia o le Great Barrier Reef. O se urua isu suenga o le whaalawelawe le nei Papua New Guinea na ta ua mai ai e le o iai se vaenga tele o whaale tonu o le meli ai e mana o mia pēr le whaia iai o nisi sa i li linga i le tino le waa ai fa pe ai malisi o si manga ile vaenga le sami na tupu ai le fa la velave ele mau le matanga luenga le saunga le mui le sami le malo Australia ia se vala au mo se so sani mai le meli le nei le Coral Adventurer ai ta o mai o lo no sauni la to so soniatu ile malo Papua New Guinea pe a fa ye mana o mia o le meli la pasese le nei sa ia i sa malanga fa tu langa ina anga ia tu ile tu malo e ngo o le Madang Province fa pe ai ma le vai tafe tele fo ile nei o le Sepik River o Papua New Guinea ile taimi na tu ia ai ile au o se li poti le tamai nei na ta ua ai fa pe o pasese uma le meli o le a avesea mai le waa o na toe malanga lea e fo i o la tu tunu i ni va lele. Uala pata ia tangata o Australia ina ia tapena ma sauni mo se a wha malosi o le Teropika o lo anga iana i le talawhātai o Australia i C4 a to ai mani timunga mamafa o le a awhi ai le tu i mātu C4 o le setete o Queensland. O le wha lea ua whaingoina o Cyclone Hayley na iai lea tu sa ma le 5 kilomita i mātu C4 le nu o Broome i le pō ano pō. Mai ana whaalia mai e le ofisa o le tau o le afa solo ina malosi ia lea wha ma ve ai ma wha vaenga lona lua po le category 2 i le awa uli e le songa fua a sau. O ave malolosi le nei wha o le ailonga o na wha le tonu ai i tu langa o le tau i Broome ma le wha solo ane ai i le motu o le Cockatoo Island wha pēr le talawhatai Kimberley i le asalulu po o le stofi le vai so nei. Ai o Queensland wala puta ia e sa honi mo ni lolonga mani ta whenga mamafa o le a awhiai ia se vaenga tele o le se tete mai makai a ngai ana i Cairns whape hai male anga i atu i le Gulf Country. O lo valo ia le o atu i le fitu se lau milimita o le swa timu o le apa uwai i ia vaenga o Queensland e mafua ona o se vaenga nuk tele o winga lodo wao le tau mai matu i sa sae.
I tā longa, i le tamasanga ki kiti o le Super Smash o lo whaanga solo le teimi nei, ma ta ina le manu malo le awa tamaitai o Wellington le Wellington Blaze, i le lātou tā longa ma le awa tamaitai o Kilani le Auckland Hearts. Fast fuiva ai na malo ai Wellington mai o le tamaitai kapteni a Amelia Kerr, sa i longa lona sao i le malo na lua le nei o na au, i le tamasanga o lo whaanga solo o le T20. Se lau mo le ono ai o Amelia na tā, ma mawai ai o Wellington se lau walu se furwha ai lua le pē. O le teimi mumua lea o mawai Amelia Kerr ni ai se lau i le tamusanga le nei o le T20. O le lata mua mastasi o sui o le awa New Zealand le White Ferns o Georgia Plema, na la ua tai nai ai se lau 5 o se matatia lea mo le au o le lau mua. Sa tui au Kilani ai nei se lau wanu wha o Wellington i malai o le Basin Reserve Nafi, mai na pepe uma ai na o se lau 5 ai na maua, manu mara ai Wellington i lea ta alonga. Tūlai mai ai la le au o le lau mua le tūlanga mua le whaasalonga o au o le tamusanga ua lua o lato malo, ia a o whangasalo ai tamusanga le nei le whasenga o tamai tai. Ua whailo mai le malo loa i alo ia mai vaenga o le ta'alonga kiti o stasi o li i ta'alo i longa o le au o le Black Caps a New Zealand. O ia lea o le li a Dark Bracewell, tautas fulima tausanga o le soifua, na mua i whiliwhilia i le au o li tu malo Central Districts i le se fulu vanu o na tausanga, i le taimi sa ave ai masui o la au whiliwhilia i lalo des fuluiwa tausanga le mātutua a New Zealand. O le nei i le ngata ina sa a fia le vaenga o ta'alonga pupu o le T20 whapea i ODIs. Ai sa whapea foi o nei longa i ta'alonga whaitawina mo le aua New Zealand le Black Caps. O le amanatua pea i alona tolu o na ta'alonga whaitawina mo New Zealand i le tausanga i nuafis futasi, le ana i mawai le whailonga o le tangata ta'alo o lea ta'alonga na malo ai New Zealand ia Ausitalia i le ta'alonga sa whai i home part, na ia mawai ia pe e ono sa vea mawheso soni tele i lea manu malo mawa e o New Zealand. Ua luas fulwalu la whai o ta'alonga whaitawina po tes, ua ta'alo ai le nei li i mo le awa New Zealand, luas futasi ta'alonga ODIs, ma le luas fulu o T20s mo le Black Caps. Ai ese ai ana ta'alonga i fitus fulfitu o le First Class mo le Central Districts, limas fulfitu ta'alonga ODIs, ai fitus fulua ta'alonga T20. Le lin nei o Dark Bracewell, ele ngata i New Zealand ai sa ta'alo fo'i kirikiti i Engelani, whapea ai initia ma awhe lika i saute. O ia o stasi o tangata ta'alo to i titi a New Zealand, na ausia le matatia o le whaafe o na aina tā i ta'alonga uma sa ta'alo ai whapea ai fo'i malau fo'i ngai whase lau o ana pe i lana whaatea, o ni matatia mauanga tā i le tala whaasolupito le nei tā alonga. I tā alonga soka, whaia ina le awali o Wellington le Wellington Phoenix i le la tā alonga ma le Melbourne Victory i me le pone ana nafi. O ai o le tā alonga le malai le mai pāki me le pone e 5 i le tasi, mai na whaalia whapea o se whaia ina mawa e lea o le aule nei le Phoenix i le tā amalisanga soka o le A-League e pei ona whaanga solo ai i le teimi nei. O le whai unga nā o talafou. I le ganga whanolo te tue whaatalo whatuai leo whaafonga le nei fwoi whao poponga o nisi o tala i meo lo te tupu i Sāmoa o se mai ilo whaafonga. Wa whaalawi lo whaalawi tele mai al matanga luenga leo leo e ta wala mai le sui o Fisa City le ia ta wafa masanga sa hamuelu ia swafa o a fio anga ma ata o fōlinga o ilanto wa tau fia ne al matanga luenga mai i o sofa inga e fitu lea na whaatino i tu tonu ile na o le tasi le vayaso, mai le aso se fulma le ono te sema e o mai le aso lo se fulma le tolo te sema. O afio anga sa ma fuli e ia o sofa inga, na maua mai fuala au whaasa ina nei. E au fia i le lata,
o leo ne, vaitele ma vaitele fau, whangari iuta, whale lau niu tai ma le au waa, e wha maunga fo i mo ilantou o tāo fia, o le tō tele o ilantou tō se fulu ma le fitu le ua wha amao nia mo tāo fia, e le aini ngā ruenga tū mau o ngā lulue ai, paule o le ala ngā tupe o lo whaalango lango i ele tau singa o lātou a inga. Peitai e maua e le tele o a seta mataunga tā mea tō tino lo o umia i lātou nei, maua nga i ele matanga ruenga e tāo fia uma i a seta, ai wha ngā solo i Yesu e su enga wha apitoa al tūna whono. O mena mō whaatasi i au sa whainga ma i lātou, e au fia i paipai ulai le aisa, o marijuana wa mae o na tā ai e whaatau i nātou, ma se leni, e au fie le lua afe ono se lau fitu se fulmalevalu tā la tupe Sāmoa, o le 5 se lau ono se fulmalevalu tā la tupe a Amerika, ma le afe 5 se lau 2 se fulmalelima tā la tupe New Zealand, 3 se lau tā la tupe au se tā lia, ma le 2 se ful tā la tasi fiti, e le tō se fulmale fitu le ua wha amao nia o tā fia, e tō se fulmalelima o alii, ma tamai tai e tō lua. E le aso se fulmale fitu Februari vala au wai la tō mta au pui lumal wha amsinonga. O le mamafa o nei aisa mōle tanga pepa i tasi, e o atu le lua tesi male fitu se fulmale tolu kalama. O ripotia le li tio wha vau maloa ni usela, e le to iei se isi se le ni lunga tolu se fulu miliona tā la, le ana au ina mai wha mea lofa mo a fio angana a fia, i le mangota o le vasu e sui o lo la tua tunu, e ngātai whale o ta fito ala. Na toi au maia i lunga le li tio whaavao māloa ni usila, nisi o tusi na sai nia whaavao māloa i le ofisa o le vai whafua Sāmoa, o lo sai ne le fionga le pāle mi o le whainga māloa taruai le fionga fia mena o mi mata afa. Wa whaaliai, wa maali lia le māloa, e le toi iei se isi vai ngā tupe toi mo mia, i lunga atu le sele ni ua fōa ina. Mai na whaalia manino e fo ele minister le vai whafua New Zealand ia Winston Peters, o le se 10 miliona tā la lea, o le a4 ia o mai lo nisi o mata opo e whaatatau, i le mangoto e o lo lato wa ale mana wanui i ngā tai whale o sa fata. Peitai e whawo pea o na mata i tū, le ngā lurue whaatasi o malo e lua le mata i tū ino a afianga, o le sio o manga o ia afio anga ni a afianga. Peitai o lo atangia le iai o nisi o whaatala noanga, e iai ni vai ngā se leni e mawhai o na visoa swani ma iai le malo ni usila, o lo tau mawhai atu i le whaatala noanga i le vao malo e lua. Peitai o le masina whauro o whaalau i lo le te tai o le atunu o le atu whatuwha to e loe tangata te to tasi ma lau whai businesi, o le tu malo sa whata masi umu. O mai an whaatala noa na o te whono o fiso whono whaavai 5 fulmal tasi, ma ua mauti no ai e to o lua i a sui whai pula le JPP, wa whamania ina i vaenga o la tau na tāru sanga i whaurulunga o ia whonu whaavai. O i la ua ia o le sui whai pula o vai maunga numero 4, ma le sui whai pula o sa whata numero 2. O niso i la tau na tāru sanga mai tu malo e valu o lo te ele whaai unga, e na ua le whilifilia, e au fiai ma le taitai o le tuangai. Peitai o niso sui whai pula le i tāru sanga, le ana whaalia manino le fionga le taitai o le atunu le fionga le ipahalimia. O nisi o whaafitau le natula i mai le whaatala no ino ia hawa noa. E au fiai le awai atu o nisi o sui whaipula le JPP. O i lātou na tusi tāro sanga le hawa noa. Mai ua pāsia i nei le kāpeneta suafa umo i lātou na tusi tāro sanga ma ua whaamanuia ina. Mai tu malo e 5 se fulmalitasi o le atunu. Ma o le atu ina atu lo le lisi o suafa o i lātou. E whafonga aloa ia e le minister o mtanga luengo tinamata mai tai. Ati na unu manga whasotai. Mua whailo mai le whaai unga o le whaamsinonga o le li Sāmoa na malanga i ngā luengo whaavaitaimi au satalia ia alofa ngā lofa. Lua se fumalifitu tau sanga le matua. O lo mōlia ngā lofa i se whaavlaventu le mai i le a November tau sanga lua whilu se fumalitolu. Na ia whaia ni winga mata ngā i se tamai tai talavau au satalia. Peitai e le whaanga solongo le mata au pul whaamasinonga. Na toe suia e le tali te te a ngā lofa e le tali ioe. E na wamae al mōli maua lea tamai tai. Mai whato a ngā waa lea talavau Sāmoa e le palola e le masino November lua fe lua se fulma le hiva. O tala fowia manuia tele le ni aso si o tātua tino o fasoi fuia.
loku senga telfu si paka o matawa malokoto tau mawhai nei o na po zeta te nei a pea tawa ai tau popo Eleni Pahai valele sila manoni Eleni Pahai sila manoni Vai tali oi sfainga vai sila popo vai ai Taualo si vai malofa Ole manatu e o matou voloma Matsi tai kau ila lagi Ole ila ele au angelo au iai Eleni Awhai palelei sili manoni Eleni Manoni vai tali oi se vai na vai ai si do popo vai ai well bobi ma si ma fa bene ma può elegante le tau dai usa tau ma fai la au ma fa E ai tata te a tato si a pinia pa Eleni Awhai palele sile manoni Eleni Akare sile manoni Vai tali oi Dis vai ma vai ai Popo si the popo Ai. Eleni alta le aso fa tu Paolo fa peni ona pese atu ai ia o le alii mai Hawaii o Sean Ishimoto tu so sitamale todos fulmo tu putau sanga ia e pola na vai ia lena te palang ia lena te toelangi na mai pese le Eleni tato afali sangu isi Eleni ai tu oi lunga le to etonu le kukama tamalana ai peva pelin tau sami tau mafa mai lava ia le Christmasi ia vasolo mai le aso sa fainga to nai ia lewo o le aso mai le aso lo taulana pitau sami sina sanguisi ia foi tatu le fia le Eleni pewo fai mai wo se o tinga hangu tue ai ana mio Eleni ia pe fa sanguisi le tuna ia pe o le uso na Eleni e tu leia tu ai le nei vai aso ia e tato ia malolo ma tu le astupi ia o mato vaenga lana ia ai foi lato le malolo te lea lato holiday pina mo manu ia te lea fuafuanga ia ma fa moenga foi o le alo atu ai i le tau sanga fo afa pe malanga mamao ia fai ma fesusu ia ave ta avale mana ia la velta ito lua ia ave ta avale ia fai le malolo nga lesi ia ona fesusu ia ai awale to atas ia fa be foi taitas e taito atas
Mana ia whaatafa le tua whaisinau power nap. Ia bewa pia le malanga mamau a mai se lato e malanga mo au kilani. Ia, manu ia fo ia le whia malanga ia tulungo ala tele vavi. Pui le atu ia au tau whainga malanga. Sala whai au le lei. Ia, Pespesa toi le Sāmoa ula crew i le nei au auli. Hey, 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 hey. Lumata ngō whina wa i le la. Le asulu ia na yo la whanua. Le moana ila i le masina. O mata ango pe dina tauta. Pe lanu wa i pe yo susana. Pe o se ia e ta oto watu manga. Fire till it tell it to you, wing a man nice suma, time my futa. Hotel pelo yate ole lava su e yo tua oila umasima. Automotino u bisia. Oya ole ma with papa sa tau. If a man in all the lay of mutulea, love for your love mut feel love there. Valele love for ilea. The mouth for ile fuli malesea. If a man in all the lay of mutulea, love for your love mut feel love there. Valele love for ilea. The mouth for ile fuli malesea. Hey, 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 hey. C'est la faille out of lay. Hey, 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 hey. Oh, anga ifa no malau anga nu. Lo tu mau be fava mau. E malu lava oh no Yesu. Fa mole mole fai ma vaisu. Le ai si tasi folinga mata. E pele lava oh lo fatu. Fai uangalo ya oile alo famale lo tuma wala lo sauko ila oile saufa ima iyo auta fa se fai le alo fi amatai ole no fa long ole le se fai mai o se ufu if a man in all le alo putule la fa yo lo mut feel love le va le alo fo ile ya le mau fo ile fuli malesea if a man in all le alo c'est la paix l'homme c'est le lavalea valele lo for il est et ma fo il est poli malesea hey 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 c'est la faille out hey 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 oh se ngofo mai ilalo malola mai le kipi ai au ke ka alo o ka mai ki o mo kele mena kumul fa alo malo mo lalo ai afa ya esasi nginga la ka ko fai ku fafu vai mai o pule o uma vai ko fia ia le fu e marco o laula ngai ko si ai nga mo mai fongo o malu mo pa ia e fa me melo ia le loko ka ko pala me fa so sa ko la fai vai merco o nga fu fa sale le anga la ko pule le nga wa anga e mo mai pule sale aula vai ko pule malai o fa le nga fulu ma fo fonga anga i fo mo fa mai e pule sa fo vinga o lo malai e si o mi e fa le lo ku vai singango le ku malo e pule a sa o lo malai fongo o maki ai u au pa solo mai le ku sale nga o le kala mala mai ku vai kasi fa le ko le malai le kamau a seka palau di sifo ma palau le fa le fa e pule palau i lo malai fongo i vai lo a se u a ko kingo le kama ma au le lei sala fa e o nga mo pa i o le kala le lei mi kai le loko fai ma sei wa sa fa la le lei le mo fai ma fai la sala fa e au le lei if a man in all the lay of mutulea la fa yo lo mut feel love le valele lo fo ile ya le mau fo ile fuli malesea if a man in all the lay of mutulea la fa yo lo mut feel love le valele lo fo ile ya le mau fo ile fuli malesea hey 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 c'est la faille out le hey 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 hey
e o so i le tai au o ta whau aua le malama mai le vawe au pe whaalau avele mama li fatalo fai wango to le fetua avele mama li fatalo fai wango to le fetua no ta I wata ta ifa apopo ua malele Ani maya le fi sanga ni mali ai se io pese ai tu be ya si ova a interfere wala valea na oni afuna mele ai le to ni e whaapewa o melea na o ni e funa melea I le to ela ni e whaapewa o melea ua pa unei o le masina e mole Whawiwianga mai puni ala waa ma le pesena o toi usuina mai maunga loa toi whaatalofa toi le tato au whaafonga whaatalofa tutina ia ti resa ene whaafatai lava na mafuta mai talofa atu whamausili ia e fue mai loa marisua vai ia peonto mai mua mai lungo tato upingo sota inga ma nei ale ma nei o le fuata ulu sa mo nei taimi toi fa malo atu al mali o istu susinga I fato fa tau toi lungo o tatu upenga tafai langi o lolo ia ia se tasi mta upu langa ai manatu ia e winga lai I masini e fa mama ipu po dishwasher le lo fa pe mai se tasi o polofisa I Britania fa pe ele tau ona rinse be ia be fa Sāmoa rinse ipu ai le tu tono masini ona o le whapea o le toa tele au tātou e pre-rinse ia be ave ese uma ia mea aima whato ai leipu ave ese mea aima me ie pi ai ona whato ato ule tono masini ia ai le whapea me ia su enga a le tangata leo Joshua Henso e nana pisi nisi e service ma e whaalelei ai ia masini
fuluipu I Melbourne, Australia. E whapea mai, a whapea e te tango e rinse le ipu, ai le itu ua tutono le masini. E ai masini fou, tu sa le whatataulana so esu e ngā I dishwashers fou, ia po masini fou ia lata mai. E whai mai, e lafo ai le whiau I le dishwasher, po le masini. O le ele to mo o mia se fufulu po se fa mama pe fa pe tu le pu tono masini a le wa tele na mama e fa mai ele so ona fa mama ina I ele masini le pu a fa pe tu ai a lai fa mai pa wa le me ia salu ese ia fasime ai pipi ai me te o polo kan masini ona tu sa o le tono masini e lo ai le masini la na ngalu ngai fai ole matua I wha mama lava o ipu ava petu atu le ipu ala wa tele na mama o mana rinse le tatou I le paipa ia ona I loa le masini I le taula na tele sana ngaluenga whai ai ia tele roi po le asto manatu ia o tatou Sāmoa o le fufulu lava le 5 o le wha mama lava le 5 tulo ia ai mo tatou ainga ia masini wha mama ipu po dishwasher ia o nisi nā so isu enga ia le ua whai e fo ini I whinaunga po o lafa manatu fo I tangata winga I le amata upu wha tatau I le wha mama ina ipu ia tatou lau furu ipu ona sa taimi anei le tele o le ipu ma ai fo inai fo ipu pepa ipu fo ile le ni ipu plastic awali lango e tatou le tamu whai le leia le climate change ipu fo ipu pepa ia paule le pona tamana e vave ona pala pe aso e tapasui mena fai atu o falai e le ngel tali e le pala le ipu na e te ai vape potonga te tele tamana e whaonga ipu pepa vatuma le ipu inu pepa e le tele se taimi fulu e tatou ipu e mato vaenga le au fulu ipu ia malo lava le ai o umal le tau sanga o ipu ai tato te sanga ia pesi o si tau sanga pe wa nisi whainga e whai ia meo o ipu ia pe te o wheo in tato ai pun tato robots tono whale tamalana e o mai au atu ipu peo robots e whaonga e nisi o pisinisi le waile le robot le I le cop and code purua e manisi o vaenga e manisi o pisinisi mkampani mwhale enga whaititi ai le tele runga ruinga tātou le au furuipu. Ia, sa mai whawhiwhianga sui whewhiloi lo toi 5 minute whamahe al tātou tautua lo whātomo o tau manuia fo I ngā sisenga o le awauli. Tangisia fo ila ulu o se va ia ngoto o le la male masina o lo uanga se toto o lo upale uale so ua motu si ala ufa a solo ele faya so ulo to ae aloita ile fa alongo Tangisia fo ila ulu o se va ia ngoto o le la male masina o lo uanga se toto o lo upale uale so ua motu si ala ufa a solo ele faya so ulo to ae aloita ile fa alongo Awewe tali so ya ete fa anoa Olo ua lo fale na dia ua eiloa Tasilua tolu fale alofa Ailima ila ua fionga Ua lavea iyo umama ba utotonga Awewe tali so ya ete fa anoa Olo
ila isitama ua taatia ole tufunga lea ua amatalia talofa ua tangi awewe ua ote solo ole au tapulutele sole ya elototele ole ta alonga faata matane lava inatinga tele ai muli ane ua fefete o atunu umale pasifika wasili Sāmoa leta utaua ole songa imiti wasavali vali mai ua feila fimai ona ai fofa amulialia fa atu aloha selu fa alaufa ole singano fa apea fa auluta ua ova ileva salaolao hai ua ova ileva salaolao ole Mix. Ole house That's right. It's my hometown, baby. Representing.
taulunga toi fo i mal tatu tautua i le nei aso whaftai lava na mafuta mai pa mangaro fo le tautua nei aso pe o isi upu ua le longo maali lau whafonga ai tatu toi wheloa i le tai au i le tulai fitu mangalua to olua toi ma le tuanga nei a mari whaivalu whaau le tautua si ufonga lau mua i Wellingtoni ia mo le nei vai aso alo fatele mo outou manuia tele fuafuanga o tutoe o le nei aso lua mai le fionga i le lipule ma lau whengaruenga ma to te whatofa whasoifua atu mo le nei taimi. This your boy Milf Hits, and this is another. Another one.